आं मोजां रुनिल देबबर्मा त्रिपुरा तिप्रासामूलक बायथां नायकलजाक हांकर ककचापनि जारिफां आदं चंजागै काइटननि मुंगै सोमाय ताङै साजाव रायदातै चंजाक भारतनि एलामबागनो बरम ते पयतनारगै आनो बगजाक सामुं रगनो खाबाय खुबाय तांनाय हामबाय Srangsali dipor damchisa jorabo Kwtal shahar Chinno mosta kalibari buskango khungsha altu malkhungti piago malkhung bai thutailekha koktomani bisingte sabimankha Sontol Boroitoli 3 nong ward Amchaini Sainik Debbo piago malkhung bai passenger rokno tuyei Dologawni simi Kwtal shahar thangai tangmani Kwtal shahar Chinno mosta kalibari buskango sokbai keno ukulukti khungsha altu malkhung phaiye piago malkhungno thutayei rimani bagai piago malkhung ulta khinjaki thanga abni yagulo altu malkhung patibuni thanga apati nongbai piago malkhung chaloknai Sainik Debni bokhorogo belakhe dukhu manmani bagai bo arano langma chokha yang baishe bokak piago malkhung bisingo khorokba passenger bo belakhe dukhu manbakha apati mungno nugui a amchani lukurok Patima Thayo Thangui Patimuni Koktuma Rohorka Kwtal shahar hor buthanai bindia rokno boro dakti Patima Thayo phaiye dukhu manjak phorokba passenger rokno te piago malkhung chaloknai no khosawi Kwtal shahar unukuti hangkor sakamnogo borokno tulangai thanga abuni yaglo sak naikolnai rok saklai rikha piago malkhung chaloknai Sainik Debni langma chokra hene te baise bukha khorokba borok rokni sak naikoljak tongo hene saka sak naikolai Unukuti hangkor sakamnogo apatimuni koktuma manei sakamnogo thangai sogoika Kwtal shahar thanani SI Jungjal Chaudhary te police tiasar bodol tabuk apatimuno tuye nasiri tongo hene saka apatimuno tuye tabuk Amchaio rugui urpati laija কোন জায়গাতে হয়েছে কিভাবে হয়েছে এটা বলে গাড়ি বাড়ি দিচ্ছে আমরাও কি আর পেছনে গিয়ে গাড়ি পাইছি শুধু একটা অটো পাইছে নাম্বার আইছে না অটো দিয়ে আপনারা কয়জন আনছেন নাম কি দা সৈনিক দেব আচ্ছা কোন ডিস্ট্রিক্টে লই আইছেন ধন্যবাদ গাড়িটা পিয়াগো গাড়িকে বাড়ি দিল মানে তাকে এই সেই অটো গাড়িটাকে আটক করা গেছে না এটা বাড়ি দিয়া মানে রেজিস্ট্রেশন চলে গেছে সাদা কালারের অটো তো এই মানে এই বিষয়ে কি থানার কেউ এসেছিলেন থানারে কোয়া হয়েছে থানাতে আপনার নাম তো আমি খাওয়ানে বসছি খাওয়াতেই উঠে একটা শব্দ পাইছি আর তাহলে খাওয়াতেই উঠছি পরে একটা শব্দ পাইছি রাস্তার পাশে আমরা বাড়ির সামনেই সুদা দৌড়িয়া গিয়া দেখছি মানে একটা অল্টো গাড়ি যাইতেছে পিয়াগো গাড়িটার বাড়ি দিয়া তারপরে ড্রাইভারটা দেখছি আমি রাস্তার ফালানো আমি গিয়ে আমি কুলো লইছি পরে ড্রাইভার মারা গেছে এর মধ্যে আরও 5জন লোক আসলো টোটাল 3জন পুরুষ 2জন মহিলা আর ছোটো বাচ্চা একটা হয় কয়জন আহত আর কয়জন একজন তো পুরা মারাই গেছে আর বাকিরা তোমার আহত আছে ঘটনাটা কোন জায়গায় ঘটেছে শূন্যমস্তা কালীবাড়ির সামনে আপনি একটা অটো চালক নি দাদা অটো চালক নি না অটোর যাত্রী আপনি প্যাসেঞ্জার কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা কিভাবে হয়েছে ঘটনা আমি তো ড্রাইভারের লোক আর পিছন থেকে পার দিছে আমি তো দেখছি না এখন আপনার কয়জন আহত হয়েছেন ছয়জনের মধ্যে একজন মারা গেছে নাকি অটো ড্রাইভার নেই আপনার নাম আপনারা কই আইতে আসলেন কোন জায়গার মধ্যে Telemura Rangkol Kaimini Assam Rifle High School Bishi Burumno Summer Vacation Rungnogo Kem Songkazago Taklai Bisini Summer Game Team Inka Skill Development Fashala o Game ni Bishingtei Rungnogni Rung Sirnai Te Rung Sirnai Zik Shongni Bakakte Sanamzak Gubangma Mane New Stall Khuluka Telemura Om Chomoni Amchaio
o ustal bisingo tongo wabai sanamjak mani khwnei nok sajokjaknai mani khwnei tei bwrwirokni bagui sajokjaknai mani tei kwbangma buphangni bwsarokno khobui dalbidal chamungrok bo mano o stolo rungnokni principal Anjana Rangkor Saka o bisini summer camp ni theme wngkha skill development rung swngnai rok borokni talent ni bisingtei bahaike mani khwnei swnamai tei songui hatigo phaliman abo kaisa srungmung mano rung swngnai rok botebo Saka rung swngnai rok tei rung swngnai jukni bwkhaktei swnamjak mani khwnei phaljakmani rang bai bebak rung swngnai rokni sakaono rang sabaijaknai hwnei tei je mani khwnei phaljakmani labni rang bai khe rung swngnai rokno torni shep rijaknai rungnokni bwkhaktino hwnei Saka rungnokni principal इस साल हर साल हम स्कूल में समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और इस साल हमारा जो समर कैंप है उसका थीम हमने रखा है स्किल डेवलपमेंट। तो इस स्किल डेवलपमेंट में हमने बच्चों को मेनली उनका स्किल डेवलप करने के लिए, लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, उनका मोरल अप होने के लिए हमने तिलियामुरा में ये स्टॉल ऑर्गेनाइज किया है। और मेनली ये जो स्टॉल है प्लांट जो फूड का है और जितना भी है यहाँ पे जो लगा हैंडीक्राफ्ट का, बैम्बू का, सब बच्चों ने अपने हाथों से बनाकर इसको यहाँ पे स्टॉल लगाया है। और यहाँ पे जितने प्राइसेस भी लगाए हैं, ये जितना भी है जो भी दिया गया है यहाँ पर प्राइस वगैरह, इसमें से जितना बच्चों ने इन्वेस्ट किया है वो शेयर बच्चों को जाएगा और बाकी जो प्रॉफिट रहेगा, कल हम स्कूल की तरफ से फिर साइंस सिटी में जा रहे हैं तो ये सारा जो प्रॉफिट है बच्चों पर ही यूज़ होगा। और मेनली हम चाहते थे कि सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ तिलियामुरा में और जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, हम बच्चों का सिर्फ करिकुलम या उनका एकेडमिक्स डेवलप नहीं कराते, हम ऑल ओवर डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। इसीलिए हम हर साल समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और इन सब एक्टिविटी से बच्चों का और ये जो स्किल्स है उसमें और डेवलपमेंट आए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इस बार हमारे स्कूल ने लिया है इस समर कैंप में, जो बच्चों को आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। आपका नाम? मिसेस अंजना रंखल। एजुकेशन? आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, असम राइफल्स हाई स्कूल तिलियामुरा। कौन सी जगह पे स्कूल? ये है ट्यूशन राय के पास में है, जो रंखल पारा है उसके बीच में जो असम राइफल्स कैंप आता है उसी के अंदर हमारा स्कूल है। नर्सरी टू क्लास 10 है हमारा स्कूल। आं मोजां रुनिल देबबर्मा त्रिपुरा तिप्रासामूलक बायथां नायकलजाक हांकर ककचाबनि जारिफां आदं चंजागै कायतननि मुंगै सोमाय ताङै साजाओ रायदातै चंजाक भारतनि एलामबागनो बरम तै पयतनारगै आनो बगजाक सामुं रगनो खाबाय खुबाय तांनाय हामबाय। आं मोजां रुनिल देबबर्मा त्रिपुरा तिप्रासामूलक बायथां नायकलजाक हांकर ककचाबनि जारिफां आदं चंजागै कायतननि मुंगै सोमाय ताङै साजाओ रायदातै चंजाक भारतनि एलामबागनो बरम तै पयतनारगै आनो बगजाक सामुं रगनो खाबाय खुबाय तांनाय हामबाय।
Serangsali dipor dam cisa jorawo Kwtal shahar Chinno mosta kalibari buskango Khungsha altu malkhung te piago malkhung bai Thutailajak Koktomani bishingte sabi mankha Sontol Boroitoli 3 nong ward Amchaini Sainik Debbo piago malkhung bai passenger rokno tuyei Dologawni simi Kwtal shaharo Thangui tongmani Kwtal shahar Chinno mosta kalibari buskango sokbaikeno ukulukti Khungsha altu malkhung phaiye piago malkhung thutayei rimani bagai piago malkhung ulta khinjaki thangka abni yagulo altu malkhung pati muni thai thangka apati nongbai piago malkhung chaloknai Sainik Debni bokhorogo belakhe dukhu manmani bagai bo arano langma chokha yang baise bokak piago malkhung bisingo khorokba passenger bo belakhe dukhu manbaikha apati mungno nugui a amchini lukurok Patima Thayo Thangui Patimuni Koktoma Rohorka Kwtal shahar hor buthanai bindia rokno boro dakti Patima Thayo phaiye dukhu manjak khorokba passenger rokno te piago malkhung chaloknai no khosawi Kwtal shahar unukoti hangkor sakamnogo borokno tlangai thangka abuni yaglo sak naikolnai rok saklai rikha piago malkhung chaloknai Sainik Debni langma chokra hene te baise bokha khorokba borok rokni sak naikoljak tongo hene saka sak naikolnai Unukuti hangkor sakamnogo apatimuni koktoma mane sakamnogo Thangui sogoika Kwtal shahar thanani SI Jungjal Chaudhary te police tiasar bodol tabuk apatimuno tuye nasiri tongo hane saka apatimuno tuye tabuk Amchaio urpati Cherlaijak কোন জায়গাতে হয়েছে কিভাবে হয়েছে এটা বলে গাড়ি বাড়ি দিচ্ছে আমরাও কি আর পেছনে গিয়ে গাড়ি পাইছি শুধু একটা অটো পাইছে নাম্বার আইছে না অটো দিয়ে আপনারা কয়জন আনছেন নাম কি দা সৈনিক দেব সৈনিক দেব আচ্ছা কোন ডিস্ট্রিক্টে লই আইছেন ধন্যবাদ গাড়িটা পিয়াগো গাড়িকে বাড়ি দিল মানে তাকে সেই অল্টো গাড়িটাকে আটক করা গেছে আটক করা গেছে না এটা বাড়ি দিয়া মানে গেছে চলে গেছে সাদা কালারের অল্টো তো এই বিষয়ে কি থানার কেউ এসেছিলেন থানারে কোয়া হয়েছে থানাতে আপনার নাম তো আমি খাওয়ানে বসছি খাওয়াতেই উঠে একটা শব্দ পাইছি আর তাহলে খাওয়ানটাই উঠছি পরে একটা শব্দ পাইছি রাস্তার পাশে আমরা বাড়ির সামনেই সুদা দৌড়িয়া গিয়া দেখছি মানে একটা অল্টো গাড়ি যাইতেছে পিয়াগো গাড়িটার বাড়ি দিয়ে তারপরে ড্রাইভারটা দেখছি আমি রাস্তার ফালানো আমি গিয়ে আমি কুলো লইছি পরে ড্রাইভার মারা গেছে এর মধ্যে আরও 5জন লোক আসলো টোটাল 3জন পুরুষ 2জন মহিলা আর ছোটো বাচ্চা একটা কয়জন আহত আর কয়জন একজন তো পুরা মারাই গেছে আর বাকিরা তোমার আহত আছে ঘটনাটা কোন জায়গায় ঘটেছে শূন্যমস্তা কালীবাড়ির সামনে আপনি একটা অটো চালক নি দাদা অটো চালক নি না অটোর যাত্রী আপনি প্যাসেঞ্জার কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা কিভাবে হয়েছে ঘটনা আমি তো ড্রাইভারের লোক আর পিছন কোনো পার দিছে আমি তো দেখছি না এখন আপনার কয়জন আহত হয়েছেন ছয়জনের মধ্যে একজন মারা গেছে নাকি অটো ড্রাইভার নেই আপনার নাম আপনারা কই আইতে আসলেন কোন জায়গার মধ্যে Telemura Rangkol Kaimini Assam Rifle High School Bishi Burumno Summer Vacation Rungnogo Camp Songkazago Taklai Bisini Summer Camp ni Team Inka Skill Development Fashala o Camp ni Bishingtei Rungnog ni Rung Srungnai Tei Rung Srungnai Zik Shongni Bakhaktei Sanamjak Gobangma Mani New Stall Khuluka Telemura Om Chomoni Amchaio O Ustol Bishingo Tongo Wabai Sanamjak Mani Khunei Nok Sajok Jangnai Mani Khunei Tei Burirokni Bagai Sajok Jangnai Mani Tei Gobangma Buphangni Busharokno Khobui Dalbi Dala Chamungrok Bo Mano O Stolo Rungnokni Principal Anjana Rangkol Shaka O Bishini Summer Camp ni Team Inka Skill Development Rung Srungnai Rok Borokni Teleni Bishingtei Bahaike Mani Khunei Shnamai Tei Songui Hatibo Phaliman Abo Kaisa Srungmung Mano Rung Srungnai Rok Botibo Shaka Rung Srungnai Rok Tei Rung Srungnai Zukni Bakhaktei Sanamjak Mani Khunei Phaljak Mani Rangbai Bebak Rung Srungnai Rokni Shakaono Rang Sabaijaknai Hunei Tei je Mani Khunei Phaljak Mani Labni Rangbai Khe Rung Srungnai Rokno Torni Sheb Rijaknai Rungnokni Bakhaktino Hunei Shaka Rungnokni Principal
इस साल हर साल हम स्कूल में समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और इस साल हमारा जो समर कैंप है उसका थीम हमने रखा है स्किल डेवलपमेंट। तो इस स्किल डेवलपमेंट में हमने बच्चों को मेनली उनका स्किल डेवलप करने के लिए, लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, उनका मोरल अप होने के लिए हमने तिलियामुरा में ये स्टॉल ऑर्गेनाइज किया है। और मेनली ये जो स्टॉल है प्लांट, जो फूड का है और जितना भी है यहाँ पे जो लगा है हैंडीक्राफ्ट का, बैम्बू का, सब बच्चों ने अपने हाथों से बनाकर इसको यहाँ पे स्टॉल लगाया है। और यहाँ पे जितने प्राइसेस भी लगाए हैं, ये जितना भी है जो भी दिया गया है यहाँ पर प्राइस वगैरह, इसमें से जितना बच्चों ने इन्वेस्ट किया है वो शेयर बच्चों को जाएगा और बाकी जो प्रॉफिट रहेगा, कल हम स्कूल की तरफ से फिर साइंस सिटी में जा रहे हैं तो ये सारा जो प्रॉफिट है बच्चों पर ही यूज़ होगा। और मेनली हम चाहते थे कि सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ तिलियामुरा में और जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, हम बच्चों का सिर्फ करिकुलम या उनका एकेडमिक्स डेवलप नहीं कराते, हम ऑल ओवर डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। इसीलिए हम हर साल समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और इन सब एक्टिविटी से बच्चों का और ये जो स्किल्स है उसमें और डेवलपमेंट आए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इस बार हमारे स्कूल ने लिया है इस समर कैंप में, जो बच्चों को आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। आपका नाम? मिसेज अंजना रंखल। एजुकेशन? आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, असम राइफल्स हाई स्कूल तिलियामुरा। कौन सी जगह पे स्कूल? ये है ट्यूशन राय के पास में है, जो रंखल पारा है उसके बीच में जो असम राइफल्स कैंप आता है उसी के अंदर हमारा स्कूल है। नर्सरी टू क्लास 10 है हमारा स्कूल। फाशला मानदाइते ताकारजाला मंडली बिशिंति लुवाजिजाक चम्पकनगर हारदन शाह कम्युनिटी हल काइसा लामसुङा पान्दा संखा शाखा आरो फाइमानजाक फाइका बरमगनां विद्युत देबरमा बीजेपी भाइस प्रेसिडेंट बिमल कान्ति चाकमा मानदाइ मंडली प्रेसिडेंट अजित देबरमा बरमगनां जक पातल किन्या जमातिया सदर अर्बन डिस्ट्रिक्ट नि भाइस प्रेसिडेंट पिन्टु देबरमा अ पान्दाव 127 नुखुनि 436 भोटार्स र कुबुनि बदल याकरै बीजेपी बदलनि बाना रम फैलाख्या बरगन लामसगुइना हारका बीजेपी बदलनि तांक्राग रक बरमगनां विद्युत देबरमा शाखा दिनैनि साल 127 नुखुनि 436 भोटार्स कुबुनि बदल याकरै बीजेपी बदलनि बाना रम फैमा हाइन बसकां सालब अब हाइके तेबु कुबुनि बदल याकरै बीजेपी बदलनि बाना रम फैने अंतुल हनि शाखा आईपीएफ तिते त्रिपुरा मथा याकरै बीजेपी बदलनि बाना रम फैने रग्न लामसगुइ नाहारका ते बसकां साल पालबाक्साके सामुं खलायनाय ते मन्त्री बख्रं नरेन्द्र मोदीनि वानसुक मुंबाई ते त्रिपुरा हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहानि वानसुक मुंबाई त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरकनि हामग्रानि बागै सामुं खलाय दङ बीजेपी हाफां हनि शाखा बरमगनां विद्युत देबरमा जों खम्बोपनि यागुलो जों राष्ट्रीय गीत बेसालायनायनि सिटे पानानो तेल आगुलायनो आज खुम्बोपनि यागुलो बापायमनि उभयनि पार्टी आग्रह है भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेश से खाका हमने भरो उभयनि पार्टी ने आग्रह है भारतीय जनता पार्टी ने खाका हमने भरो उभयनि पार्टी आग्रह है बीजेपी ने बांग्लादेश नाम सको उभयनि पार्टी आग्रह है खाका हम नाम सको उभयनि पार्टी आग्रह है भारतीय जनता पार्टी ने
Janata Party Zindabad Mande Mondo Zindabad Bharatiya Mondo Zindabad Bharatiya Janata Party Zindabad Kumili Party Yang Hanya Sung Khakuwa Khabe Bangla Lamsogo Kumili Party Yang Hanya Bharatiya Janata Party Bangla Sung Khakuwa Lamsogo Bande Mataram Bharatiya Janata Party Zindabad Amit Shah Zindabad Modi Ji Zindabad Amit Shah Ji Zindabad भारत माता की भारत माता की भारत माता की हामबाय तामिलनाडु 2017 चोराव पाल्टायनाय जों दैजिउ प्रथम जों जयन खालायखा दुगमालि हातियाव 2017 निर्वाचन लड़ाई खालाय बीजेपी क्षमता फैखा आईपीएफटी এবং বিজেপি आबनि परे 2023 निर्वाचन क्षमता फाइपिका आं थानाय 2021 ADC निर्वाचन 16/9/2021 आं त्रिपुरा जयन खालायखा आबनि परे 25 मासनि परे आं तिनि दैसा 2023 এবং মে মাস তিনি যে 19 মে তিনি তাইসা ভারতীয় জনতা পার্টিनो হামজাগৈ এবং ভারতীয় জনতা পার্টিनि যে পতাকাও সামিলঙ্গৈ তিনি आं जयन खालायखा তিনি 12টা কার্যালয় 2 নম্বর বুথ 1 নম্বর বুথ তিনি 72 ফ্যামিলি आणि 1 নম্বর বুথ বাই 2 নম্বর বুথ টোটাল না 26 ফ্যামিলি এবং 72 ভোটার 72 ভোটার তিনি ইউরোপাই জয়েন খালাयखा তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও Sini di Pramata ya karpai BJP banaram na dasandaram na sangkhabai khobai lamsogo di Pramata ya karpai sini dasandaram na BJP party o khabai khobai lamsogo baren 19 तारिख मे 2023 दिनै आरो चंपनगर कमिटी हल একটা যোগদান सभा जों असभा फाइमानजा फैगा सिनि राज्य कमिटिनि भारतीय जनता पार्टी लिडारखौ ताइ आं ब्रायन देबरमा 2012 नि सिमि जों पार्टी आईपीएफटीआव गोबां मास खालामनो जों खायफायाव दिनै सिनि खुमुलुं डिभिजननि नेतृत्वे जिन खुमुलुं आमचायो जों दिनै 590 फैमिली এবং 340 ভোটার जों दिनै सिनि दा सिगां सिनि दा रबीन्द्र ताइ गोबां सिनि खुमुलुं डिभिजन नेतृत्वे जों दिनै आईपीएफ दिनै याखरै दिनै भारतीय जनता पार्टीनो जों समर्थन खालायो गोसोखाङो जों खुमुलुं आमचायो भारतीय जनता पार्टीनो बिनि जाननो सोंथि सावै अ खुमुलुं आमचायो गोबां मा सिनि त्रिपुरानि डेभलपमेन्ट खालायनानैबो जों सहयोगिता खायना होनाय जों दिनै भारतीय जनता पार्टीआव जों योगदान होयो मन आं कयनो जोङो दिनै फाइमेन लगे लगे जों बाय गोबां बर' कन्टेक्ट खायनांगौ गोसोखाङोबो जों हाय खुमुलुंआव प्राय 300-400 फैमिलिहाय जों योगदान माफिनाय गोसोखाङो जों नुबै मानाया बर' मनबो आसुमो जतनो ना हाबाय दिनै मान्दाय एवं ताई टाकारजला मंडल बिसिंगय आईपीएफटी ताई तिप्राम थायाखावय जे बीजेपी फाइने रंनो जों लामसखा ताबुक जों जे बरक रक फाइजाक बरकनो सिनि पार्टीनि इंगै जों बरनो तिनि लामसगय खा कुफुरबाय जों बायनो पांजाले सामुं खालाय फाइनै सालो मोदीनि जे वान सुगमानि न ताई त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहानि वान सुगमानि न आबनो सामुं खायना मगय प्रत्येकटा प्रकल्प चिनि बरक रकनि नग सगरिनानि मगय तिनि जे खापां स्रांगै जे फाइमानि आबनो जों लामसगो ताई फाइनै सालो चिनि तिनि हाहाय जे बरक तुइ काखलाय तुइ हारवा काखलाय तुइ जे बाई फाइमानि हाहाय तिनि 227 परिवारनि बरक 400 नि ऊपर जे भोटार्स तिनि फाइमानि हाय खलायनो जों ताइबो फाइनाय बाय इलेक्शन तिनि पार्लियामेंट इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन नि सिगांनो
आं मानसिगो CPM Congress Tipramotha abo nil ungthangnai paharo aun bagaino chung मानसिगो tai tinini simino chengkha I chengmani abo 6 mas rokni bisingono abo sijak thangano phainai salo parliament election kainui chung mudi jono MP উপহার এনে abo tinini simino tini clear ungthaka je khumulungni phainai tini wansukka saka khumulunggo aboni silebo taibo kotor khlai joining program khlainai shortly abo tini just chengmani simiche phainai sale tai bongna hine chung khakrak ungjak tai uklok uslolia beskang agok thangoi সমস্ত চিনি বরকনি মানথাই সাতাই হুকুমুং মুখুমুনো যত খাতরি তন্নামাগৈ বখা জংজাক আবনি সুংবাংনো লামসকা হামবাই স্যার কাইসা সুমুং নং তো Kwtal জনজাতি মোর্চানি GS মানখা GS মামান ইয়াগলো জনজাতি মোর্চা নংবো বাহাগে সেকাং রিতলাংনাই জনজাতি মোর্চানি তাইসা GS উংখমানি রেজাল্ট হাইতা হাকা খলাইকা হাগ্রকা খলাইকা বুনি বদল বাইখা তিনি উংদ্রবসা আসু হংকে ফাইনাই সালো নাইনো বতাই উতামুংনো আসুনা হামবাই आज 19 मई 2023 संपनगर कमेटी की हल पर टाकरजला और मंडाई की तरफ से बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग किया। मंडाई टाकरजला और तिप्रामोथा IPFT का जो लीडर है बहुत संख्यक लेकर आज बीजेपी में शामिल हुआ। तो यही मैसेज है तिप्रा लोगों के लिए मैसेज है और इंडियन पीपल के लिए मैसेज है। मोदी जी का नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रही है सबका सब सबका विकास और देश को उन्नति शिखर में लेने के लिए मोदी जी जो कोशिश कर रही है ये कोशिश पर हम सब एक है और आने वाला दिन में त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा जो सुपर स्टेट बनाने के लिए मोदी जी ने जो कमिटेड किया था वो सक्सेसफुल करने के लिए आज हम सब मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में और भी तिप्रामोथा और बीजेपी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सुनकर बीजेपी में शामिल होगा और त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए सुपर स्टेट बनाने के लिए हम सब एकता होगा। मोदी जी का नेतृत्व में ये त्रिपुरा प्रॉस्पेरिटी ट्रैंक्विलिटी और डेवलपमेंट जो हो रहा है इसको और भी कंटिन्यूअसली ये त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेगी। यही आज का मैसेज है और हम सब वेलकम करते हैं जो तिप्रामोथा की तरफ से तिप्रामोथा का IPFT का ब्राइन ब्रदर और तिप्रामोथा का संदरम ब्रदर वो दोनों का लीडरशिप में और बहुत सारे फैमिली वोटर्स वहाँ पर ज्वाइन हुआ। इसलिए मोदी जी को और JP नड्डा जी को अमित शाह जी को और त्रिपुरा का जो पार्टी का प्रेसिडेंट राजीव दा चीफ मिनिस्टर मलिक शाह को हम आगे रख कर ही एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है। यही आज का मैसेज है। थैंक यू। 18 मे सालमारिव मारुति मालखुंगो दावै लाख लाख रांनि चन्दन काटनो खबै मालखुं चालकनाय तै खरक बा बरकनो रंखा नायमथां बदल तै बरकनि मालखुंनो बरमखा हुइजा कक्तमानि बिसिंदे सावि मानखा खुवाइ थानानि उसी राजकुमार जमातियानि थानि कक्तमा फाइका खुवाइ मोहनपुरनि हामिया रायदे बाय माने तलांजाक तंगमानि हनै आबनो कितिंगै सांग्रंसालि फुंगो खुवाइ थानानि उसी चेरमा आमचायो भेहिकल चेकिंगो आचुकलाइखा चेकिंग खालामा जराव दिपर 1:20 PM जराव AS31B3 426 लम्बरनि खुंसा गोचाक रंनि आल्टो मालखुंनो रमखा पुलिस तै ओ मालखुंनो नाइसेटमा यागुलो काइसा बेग बिसिंगो 9 kg चन्दन काट मानखा पुलिस ओ चन्दन हातिनि दर लाख लाख रांनि हिनि कक्तमा सावि मानखा yang baise bukak malkhung chalok nai no khobui khorok ba borok te malkhung no thanawo telangai thangka khwai thanani police or ramjana ni mung angkha Akhtar Hussain Abdul Malik Dilwar Hussain Lonka Bashir Uddin Mirajur Rahman borokni nok jotoni no asamni hojai hangkoro hni sawi mankha o patimungni mamla joto bolong tang bedeni bukhak ungma bai malkhung no khobui o khorok ba no खुवाई बलंग तांग बेदनी थानी याफरे रिखा खुवाई थानानी पुलिस खुवाई बलंग बेदनी तांक्रा रक चन्दन काते मालखुंनो खबुई खरक बरकनो केबंगै काइसा मामला खलायै चारसाल दरबार नगति साजानाय हने कक्तमा सावि मानखा আজকে সকালবেলা রুটিন মাফিক ভেহিকল চেকিং করতে গেছিল ডিএসপি প্রফেশনাল প্রীতম চন্দ্র স্যার এবং আমাদের থানারই একজন সাব ইন্সপেক্টর রাজেন্দ্র রিয়ান তাদের নেতৃত্বে ভেহিকল চেকিংয়ের চেরমাতে ডিউটি দিয়েছিল। সেই সময়ে একটা আগরতলা সাইড থেকে আগতে একটা মারুতি আল্টো গাড়ি খাওয়া যায় আমাদের স্যার তারা তখন একটা বিভিন্ন আমরা চেকিংয়ের করি। এরপরে তাদের ব্যাগ থেকে একটা প্রায় চন্দন কাতের মতো দেখা যায়
তারপরে ডেডবডিকে খুলে দেখতে পাই অনুমান 9 কেজি ওয়েট চুনের কাঠ পাওয়া যায় আর কি। বাজার মূল্যটা কেমন হবে? মানে মূল্য অনুমান 70-75 হাজার টাকা হবে। গাড়িতে টোটাল ওই 5 জন ছিল এবং তাদেরকে এখন বর্তমানে আমরা প্রসেসিং চলছে এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়ে আছে। Hezamara blog by Khobzak, Esrai Bazani Shimi, Borgasia Lama, Jara Kudungma Romoi Kaham Lama Sanamzake Ungi, Tongmarokno, Fashani Simi o Lamano, Sanamna Bagai, Jengsho Rizaka, O Lama Sanam Tongma Joravo, Aro Thangui Naika, Kwtal EM Robindro Deborma, Te Emile Brishoketu Deborma, Emile Brishoketu Deborma, Shawi Knarika, O Lama Sanamzakmani Shamung, Tomungno, Watuiro Faya Hunke, 15 ever 20 Jora Nanglai Hinishaka Emile Brishoketu Deborma, Te O Lama Sanamzak Paimani Yagulo, PW Dini Thani Yafri Riwi, Bishiburum Burumno, O Lama no, Sanamnina Bagai, Saitone Hunibo Shaka Emile Brishoketu Deborma. Sini Esraitu Borgasia Thamani je lama lama tini nisimi Jengjaka bisi Cherlaijak o lama no sung buktikai khlainani bagai saitok laimani karon o lama angkha NBCC ni lama ke NBCC na ADC ni yago na state government ni yago NBCC totally abo kaisa songstha je songstha no sung mahan hoya boni regional office Shillongo ga onek referring laimang ek bosor ni yakolo sung kono mote khai romuyakoi sungno at least school o lamano khlaiyakoi PWD no handover khai klangdi hiniyakoi borno sung regional office thanglayo phailayo koksalayo chief engineer no no PWD ni chief engineer by koksa to phano boni yakobo omo kri karon omo NBC singman bage ngai tini jeng onek saitok laiman o samuno chengri manka amchaini lukurok o lamangka ka tekisa relief man bayana ngai sudo omo simia tini borkathal ni simi je dugrai thamani lama amobo omoi baksano work order njak sengjak nai te kaisa lama tongo sini dumrakari dok ni simi je kamuksara thama lama amo already tender njak kambo work order ngai sengjak nai ke lukurokno omo no kisa dorjo nargon bagi sing koyo karon omo jodi chini NBCC ya chini PWD yago hongkai otoba RD ni yago hongkai sing o samuro tep sekangno khlaiman kam to NBCC ni bagai sing lerman ni bagai je o amchaini chini borgasia chini dugrai amchai dumrakari dokni lukurokno sing khulumui koijao te nakar sano je nongni je lamao sing dakti khairi men bagai karon obo chini autaini baire o NBCC ro ngai taklai obo paikhan kai tabuk borok tu PWD no handover khai kai sung pi apur ka PWD no bisi brum no lama kisa hamya kana sung borok no maintenance khlai banai ngabon logi tui rokbo jate jotono manung thong ni tui ni samurbo selui to sin logi sini EM Kwtal sarbo phaijak te sini subdivisional chairman sini robo onek kisa phano relief manane hini karon sini jonogorni o lama no tui elai kheno borokbo kok sungjago ngai tini ni pore ka hoito tekisa relief manai o lama ning man bage kaisa sumung sar o je lama tini simi je process sa sengi rikha abo busuk সময় rok nahar no abo kisa mo watui judi kri hinkai borok 15-20 din ni bisingono to pari nani ko judi watui disturb khai to tekisa jora nangnai kai paikhaino sung o lama no PWD no handover khaire aprka sung sini autayon tongnai ngai bisi brum no sung obro maintenance khaiya koi kebo lama mili khaiya koi khlani bagi sung saitok o lahar je bojan sim busu jara mo estra bazani simi borgasia thama lama mo kaisa khobjak tongo teke o lama bai duita work order jak NBCC rokni omo bai dugrai je borkathal simi dugrai thamani lama amo ga omo paikhin boro arbo sengnai ka okay omo hai khai sung tini bisi kolokma iya phano bisi sa light group mo lamani tui chungji soba khlaimani bisi kechine MLA এবং omo soba khlaiman khlai soba no mahno o lama onek bosrai gona hamyang thangmani gai kise khlaiei PWD rokni yago jokhon tongfro ka kise repairing go abo repairing ma khub nirmoman ekdom samung sikra kintu omono permanent lama kaham khlainen bagai sini man gana MLA Bishokhetu Deborma bo
स्टेट गभर्नमेंट बाय कक सालायो এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেও जों आंनि जिउआव अनेक रिजिनाल अफिसनि कक थां सामानि जे एनबिसिसि जे शिलंगो जुगाजुग खालायखा अरो जुगाजुग अरो रिजिनाल अफिस दङ खालामनायनि परे जोङो लामानो काबु सामुं सेंनानै जों सुजुग मानखा এবং ও লামা তিংসাबाय बरगासे जरा तंनाय न किन्तु जों चिनि लक्ष्य चिनि एमएलए नि लक्ष्य अंकाय बरगासे तु दुग्राय माने आरो निनि ताहने बन सन्तु जमादार आमिषा दंगर ता कम्बक्रक आबोतुइ खलायनाय डाइरेक्ट যখন जों दुग्राय थांसुगिनाय दुग्रायनि परेंगे जों तेकेसे लामा तांग दंग खुवायो जे लामा रंनो जों सफालाखा तैहासिन बायाबो जेमन सुनाय टु कल्याणपुर जे रुट सप्लाय रिमा हाय ठीक अमा हाय खलायै सुनाय टु कल्याणपुर रुट सप्लाय रिखा अमा हायके जों तेकेसे लामा चिनि एमएलए साहेब जे इंडस्ट्री सुनरामनि इंडस्ट्रीनि सिमी उजान मुदिबारि तैख्लाय दसगरिनि परे आइंगो सनपारा रतनपुर तैख्लायै जों सकांबो डाइरेक्ट चिनि एमएलए साहेब जों थाङै गुरि उयाकय से एकदम मेन जनगण जोंनो सामुनि बागै रहरका जों सामुं थांनानै चिनि बाध्य एबं अ सामुंनो जों मास मा थांनाय अब अनेक बरक जोंनो साव बरक तांगिया बरक सिया बरक लेखा फरा क्रै बरक खालायनो रोङिया जों जे खालाय दंमोन हाय त्रिपुरा राज्यआव आनो ताहने बन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनानि चिफ इंजिनियर सुपार इंजिनियर एकटा कक्साव अंतत যদি एमएलए लामानि बागै दैनि बागै एलाकानि बागै যদি बिसि काफराय दंखांखाय एबं बिसि चिथिरि दंखांखाय विश्वकेतु देबबर्मानि चिथि इंगा जतन हायेस जार कारणे अ एलाकाव डेभलपमेंट खालायनो थांखिनि जे बिनि चाइतुकमु आबो साबाइया आबो हयतो ताबुक बर नुग्लाखं निनि एकलव्य स्कुल निनि अर जहर नवोदय विद्यालय चिनि सिमि चेंगै निनि अर ताहने बन विद्या ज्योति अमाहाके गोबां माल सामुं जों चिनि एलाकानि चिनि सरायरना पराशुना खालायनानै बाहायके चिनि बेकारनो सामुं खालायरि मानानै आबो तुइ जों चाइतुकै दङ आबोनि लगे लगे जों गोबां मा सामुं मार्केट डेभलपमेन्टनि बागैबो जों आगोलाय दङ जों बुसखांगथायाव खालायनाय बनि बागै थाइजिं चिनि एमएलए सामाहाय खालक दि साककसि दङ खालखाय जतन माननाय खालक जेन सिगां हाइंका बुइहाय अरक गोबां बरक राजनीति खेपिनाय दङ राजनीति खायकेन काम जत जानाय आबतिया सेब्रना नांगोन सामुंतिखौनो सेब्रना नांगोन जों आबोनाय 25 बोसोर नुखा 25 बोसोर एक प्रधानमंत्री श्रम सड़क योजना नुखाबनो एलाकानि बरक बनि बागै एमएलए ना हामबाय ताइ अ आमचाइनि बरक नरनि लामा नरक माननाय नरनबसो 4 सालनि फुंनि दामचार खाक्सा तामा जलाबो लामा किनार फालनक ताङै बानिया खलाय तंनाय रक्न কৈলাসহর बखास्ते एडमिनिस्ट्रेशननि बखाक्ते नासेर जांनाय हनि शाखा कक्तमानि बिसिंगे सावि मानखा फालनक खुलुगै लामा किनार बानिया खलाय तंमानि बागै लामा चिकन ओंमा बाय तंकसं लुकुरकनि बागै थांफाय खलायथानि ते কৈলাসহর फेरांतां बेतेक बस्कनि सिमि কৈলাসহর हांकर एडमिनिस्ट्रेशन जरातै बेलायजों जालक कलाई तंखा थांफाय खलायने लुकुरकनि दिपर जराबो हिंके आ लामातै थांफाय खलायना फानो जरा रमै बाथगै मातंगो आबनि बागै आ आमचिनि लुकुरक अ बानिया खलायनाय रगना केबंगै কৈলাসহর बखास्ते एडमिनिस्ट्रेशन बाय कक सालायनाय हेनै बक्तमानि बिसिंते सावि मानखा অনেকদিন ধরে খোয়া হইতেছে তারা সরালে কিন্তু ওরা তো করতেছে না ড্রেনের উপরে আমরা নতুন ড্রেনের প্রপোজাল আছে ড্রেন করা হইব এই কারণে আমরা এখান থেকে উচ্ছেদ অভিযান করতেছি আর কি ড্রেনের উপরে যতটি ইলিগাল শোপ আছে সবটি করতেছেন না আজকে কোন দিয়ে কোন না করছেন নেতাজি কর্নার টু ডিস্ট্রিক্ট জেল পর্যন্ত শেষ দিন করা না চলতেছে এটা চলবো এই অভিযান কন্টিনিউ চলবো কতদিন থেকে চলবো হ্যাঁ কতদিন পর্যন্ত চলবো যতদিন এনক্রোচমেন্ট ফ্রি ড্রেনটা এনক্রোচমেন্ট ফ্রি যতদিন হচ্ছে না এই অভিযানটা চলবো ধন্যবাদ सातचान आरती ब्लक बाय खबजाक साब्रुम बखास्तिनि सुकान्तपल्ली ग्राम पञ्चायतनि लुकुरक नोंसानाय दैनि बागै मनोबाजानि सिमि श्रीनगर थांमा लामानो फासालनि फुं दामचिनि सिमि दाम थामजरा रमै मनोबाजार साकाम न गानानि रेलनि जायजार साकाबो बुरिरक पुथुमलायै लाहार कासलायखा आमसानि लुकुरक ककसिल जाखा जरा कदमा रमै दैनि पाइपलाइन हामिया ओंगै तंका हनै
আমসানি লুকুরক বাইরে বাই সুকান্তপল্লী গ্রাম পঞ্চায়েত ওয়ার্ড মেম্বার গ্রাম প্রধান সাতজন আরদি ব্লকনি তাংফাংনো খবই আমসানি নেতা নেত্রী রগ্ন সামানি ইয়াগুলো খানো কেবো ফাইয়ে নাইফিনে গিरै ইংমাबाय আমসানি যত লুকুরক বাল বাক্সা খ্লাयै ফাশাল লাহার কাসুলাগা अल्लाहार कासुमानी कक्तमा मानै आमसानि नेता नेतृत्वे मनो बाजार थानानि पुलिस लाहार कासुमा थायो थाङै सगैख्या ते अल्लाहार कासुमानी कक्तमा मानै ब्लक ते DWS नि तांफां रगनो खबै आरो थाङै सगैख्या आ आमसानि लुकुरक बाय दाम थाम जरा रमै कक सामानि जागुलो बरकनो तैनि सेबसाब ख्लाय रिजांनाय हेनै सामानि जागुलो आमसानि लुकुरक लाहार कासुमानो रसावैनो हारका এখানে কত আপনারা কেন অবরোধ করছেন মাসি? জল নাই না? মানে এই এলাকাতে জল নাই, তো আপনারা এখন বুঝছি। এখন আপনারা কি ডিএম স্যার কার সঙ্গে যোগাযোগ? ঠিক আছে। কদিন পর আরম্ভ হচ্ছে এটা মনুবাজার রেললাইনের উপরে ব্রিজটা, এখানে জলের সমস্যার জন্য মানুষের পথ অবরোধ। কিছু বলতে চাই, কারণ অনেক সময় যখন সাংবাদিক সম্মেলন করি যতন সাহো আঙ্গি কম বরং বাই সাইমাই আগরতলাও লিডার অফ অপোজিশন নি অফিসে আচুকই কম বরং বাইমান যদি সাকায় ত্রিপুরাও কম বরং সায়া গোবাङा বরক তো বরক বুঝিক লাগে যারা কম বরক বাই খানানা মুজুনাই রক আলাদাভাবে আং কম বরক বাই দিমানো এবং যে ভাষাটাই সবাই বুঝতে পারবেন সেই ভাষাতেই প্রথমে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা এসছেন, যথাসময়ে এসছেন। বরঞ্চ আমি 10-15 মিনিট লেট করেছি এখানে আসতে। প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো দুই একটা কথা। গতবার আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছি এখানে। সাংবাদিক সম্মেলনটা ছিল মণিপুরে ত্রিপুরার স্ট্র্যান্ডেড স্টুডেন্টদের ফিরিয়ে আনতে হবে, এটা আমাদের দাবি ছিল রাজ্য সরকারের কাছে। পরের দিন অনেকগুলো পত্রিকায় এই খবরটার কোনো মণিপুরের মৌ উচ্চারণ হয়। নাম্বার 1। নাম্বার 2, যে সমস্ত পত্রিকায় বেরিয়েছে আপনারা মণিপুরের খবর না বলে 37টি চিঠি আমি ত্রিপুরা সরকারের কাছে দিয়েছি এবং কোনো উত্তর পেলাম না, এটা হেডলাইন। যারা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া থেকে আসছেন আপনারা তো আর এটাকে এডিট করে কিছু দেখাতে পারবেন না, কারণ আমারও ক্যামেরাম্যান আছে, আমার কাছে আসল কপি থেকে যাবে। কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের আমি অনুরোধ করব, যদি এইভাবে বিকৃতভাবে যদি আপনারা লিখতে চান প্লিজ ডোন্ট রাইট, কারণ এটা এই অফিসের মর্যাদা এবং আমার ব্যাখ্যাটা মানুষের কাছে অন্যভাবে আপনারা পরিবেশন করছেন, এটা ভুল মেসেজ যায়। আমি অনুরোধ করবো এটা করবেন না। এবং প্রিন্ট মিডিয়ার হাউসের যারা মালিকদের সাথে অনেকের সাথে আমি কথা বলেছি টেলিফোনে, যেটা যেন না, মিডিয়া যদি নিউট্রাল পজিশনে থেকে খবর মানুষের কাছে পরিবেশন করতে না পারে তাহলে গণতন্ত্র আর রক্ষা করা যাবে না। মিডিয়া ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রথমেই আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা গেলাম, ওনার কাছে আমি সময় চেয়েছি। গত সপ্তাহে একটা চিঠি দিয়ে বলেছি, আই থিঙ্ক লাস্ট থার্সডে, গত বৃহস্পতিবার দিন আমি ওনাকে একটা চিঠি দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছি যে সিবিএসসি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন পরীক্ষায় যে প্রশ্নপত্র তৈরি হবে এটাকে বলবো আমি, এটাকে যেন
রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে করা হয়, তার দাবি আমরা জানিয়েছি। বিধানসভায় এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি যে চিঠিটা দিয়েছি, এই চিঠিতে আমি ক্লিয়ারলি বলেছি, I just want to read that letter. I would like to draw your kind attention that a discussion took place in the Assembly House on 27th March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. গতকাল একটা দলের পক্ষ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে যে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা বিধানসভায় বহু স্ক্রিপ্টে ককবরক সাবজেক্টের প্রশ্ন তৈরি করা হোক, এটা চাওয়ার ফলেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে উত্তর দিয়েছেন যে মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে সিবিএসই প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবে না। বাট আই ওয়ান্ট টু টেল ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষকে আমি এটা বলতে চেষ্টা করব যে আমার চিঠি ভেরি স্পেসিফিক। আমি বিধানসভায় এটা বলেছি যে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজেও যদি ককবরকের বিধান থাকে নো প্রবলেম, কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট ইজ অ্যাবসোলুট মাস্ট। তার বাইরে যদি সরকার বা সিবিএসই করতে চায়, জাপানিজ ভাষায় করতে চায়, চাইনিজে করতে চায়, উই হ্যাভ নো প্রবলেম, কিন্তু রোমান এবং বাংলায় করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমার এই লেটারে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে স্পেসিফিক্যালি বলেছি বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরকের প্রশ্নপত্রগুলো যেন তৈরি হয়। এখন আপনারা জিজ্ঞেস করবেন আমরা কেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে বলছি। প্রথম যুক্তি হলো রাজ্যের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এ পর্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও উত্তর দিয়েছেন, সেখানে বলেছে যে টিবিএসসি পরীক্ষাতে বাংলা অথবা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে, বাংলায় লিখতে হবে, এই ধরনের কোনো নির্দেশিকা ত্রিপুরা সরকার বা পর্ষদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশিকা নেই। হিজ লেটার সেইজ দ্যাট। আমি পড়ি, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 4 তারিখ নিয়ে আমাকে এই চিঠিটা দিয়েছে। উনি বলেছেন it may also be noted that the issue regarding direction to students to write answer of Kokborok language compulsorily in Bengali script in some examination centers was also inquired through the TBSC, but the report of TBSC, it appears that the allegation is not based on facts. No student was instructed to write Kokborok language compulsorily in Bengali script. আপনারা বুঝতে পারছেন, তার মানে রোমান স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে, বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে। উই ওয়েলকাম দিস। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সিবিএসই প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে। My first question to the directorate offices, গভর্নমেন্ট যে পলিসিটা করেছে এই পলিসিটা কোথায়? Where is the policy? আজকেও আলোচনায় আমরা এটা জানতে চেষ্টা করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভার্বালি বলেছেন there is no policy like that। তাহলে কোন পলিসির উপর নির্ভর করে এই ডাইরেক্টর ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজের ডাইরেক্টর সিবিএসসি কে চিঠি দিয়েছেন? দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন। সেকেন্ড থিং, আপনারা সবাই জানেন, এখানে যারা এসছে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষ সবাই জানেন যে সিবিএসসি মানে ইংলিশ মিডিয়াম। ইফ আই এম নট রং, সিবিএসসিতে ত্রিপুরায় বাংলাতে ককবরকে কোনো সিবিএসসি নেই। সিবিএসসি মিনস ইংলিশ মিডিয়াম। রাজ্যের স্কুলগুলিতে 100টা স্কুলকে সিবিএসসিতে পরিণত করেছে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে, এবং অল দিস স্কুলস এটা সব ইংলিশ মিডিয়ামে হবে। তাহলে বলুন, যে ছেলে মেয়েরা ছোটকাল থেকে ইংরেজিতে পড়াশোনা করবে, এরা হুট করে সিবিএসসিতে গিয়ে কি করে বাংলায় লিখবে? সো আই ডোন্ট। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এই কথাগুলো শুনেছেন
এবং উনি আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন আমাদের সাথে আমার মিটিংয়ের সময় বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা ছিলেন, বিধায়িকা আমাদের স্বপ্না দেববর্মা ছিলেন। প্রথম রাউন্ডে আমাদের ঘণ্টাখানেক ওনার সাথে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে এই রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট সিবিএসসি যেন প্রশ্নপত্র তৈরি করে এই ব্যাপারে আলোচনা। হি টোল্ড দ্যাট এইটাকে নিয়ে একটা কমিটি করব, কমিটিতে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের ডেকে, মোস্ট ওয়েলকাম, নো প্রবলেম, এটাকে যেন বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে, দুইটা স্ক্রিপ্টে যেন প্রশ্নপত্র তৈরি হয়, সেই বিষয়ে উনি বিচার করবেন। তো আজকেই মনে হয় উনিও জানতে পেরেছেন, আমাদের আলোচনার প্রাক্কালে উনি বলেছেন যে এই যে যুক্তি সিবিএসসি মানে ইংলিশ মিডিয়াম, এবং ইংলিশ মিডিয়াম থেকে যারা পড়াশোনা করবে হুট করে বাংলায় লিখতে পারবেন। অ্যান্ড আই টেল ইউ, সাংবাদিক সম্মেলনে বলছি, আমার কাছে দুইজন বাঙালি ভদ্রলোক এডিনগর থেকে এসছেন, ওনারা নিজেই বলেছেন যে আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমার ছেলেমেয়েরা হোলি ক্রসের ছোটকাল থেকে এরা পড়াশোনা করছে এবং ককবরকটা নিয়েছে, এবং বাঙালি হয়েই ওনারা বাংলাতে লিখতে পারবে না, এটা কি করা হবে? রোমানটা থাকতে হবে, রোমানটা থাকতেই হবে। বাঙালি বাংলা লিখতে পারছেন। আমি এই জিনিসটা স্পেসিফিক্যালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বললাম যে ডোন্ট থিঙ্ক ককবরক মানেই তিপ্রা। আমি এক সাংবাদিক বন্ধুকে জানি যে সাংবাদিকতা করতে করতে ককবরক শিখেছে। আমি একদিন বললাম, ধর কোন বুঝিয়া, হঠাৎ করে আমার দিকে চায়, কয় দাদা তাম সাং তো যত বুঝো। আমি তো চকায় গেলাম যে তুমি আগরতলায় জন্মগ্রহণ করছো, 20 বছর আগে আমি যখন বিধায়ক ছিলাম তখন তো তুমি ককবরক জানতে পারো, 20 বছরে তো আমিও পাল্টায় গেলাম, আমি ককবরক শিখলাম। তো ককবরক মানেই তিপ্রা না, ককবরকটা সবার জন্য। রাজ্যের দ্বিতীয় স্বীকৃতি প্রাপ্ত ল্যাঙ্গুয়েজ, 1979-এ এটা সরকারি ভাষায় পরিণত হয়। তো এইখানে আমরা যে যুক্তিগুলো বলেছি, আরো একটা যুক্তি আপনাদের বলছি, বিউটিফুল, যে রাজ্যের সমস্ত ডিগ্রি কলেজগুলিতে, এটা আরটিআই এর একটা ইনফরমেশন আছে, রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট দিয়ে এটাকে, এই কোয়েশ্চেনটাকে জিজ্ঞেস করার পর আরটিআই এই তথ্যটা দিয়েছে, জেনারেল ডিগ্রি কলেজেস ফর দি ইয়ার 2021-22, সমস্ত ডিগ্রি কলেজে আমাদের এই রাজ্যে কতজন ককবরক যারা নিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে এবং কতজন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আপনারা আশ্চর্য হবেন যদি এটা জানেন। আমি বলছি এমবিবি কলেজ, টোটাল নাম্বার অফ ককবরক স্টুডেন্ট সেখানে 2021-22-তে 536, তার মধ্যে 536ই রোমান স্ক্রিপ্টে তারা পরীক্ষা দিয়েছে। বিবিএম কলেজ আগরতলা, 605 জন স্টুডেন্ট ককবরক নিয়ে পড়াশোনা করছে, 605 জনই তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। রাম ঠাকুর কলেজ, না উমেন্স কলেজ, 910 জন, 910 জনই রোমান স্ক্রিপ্ট। রাম ঠাকুর কলেজ 146 জনের মধ্যে 146 জন। জিডিসি খুমলেন 1274 জনের মধ্যে 1274 জনই রোমান স্ক্রিপ্টে। নাও আই নট গো, 22টা কলেজের তথ্য এখানে দিয়েছে আরটিআই। 22টা কলেজের মধ্যে 9147 জন পরীক্ষার্থী ককবরক নিয়ে, তার মধ্যে 4 জন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে, 9143 জন রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম যে এই তথ্যের পরে, এই যুক্তির পরে কি আমাদের সরকারের কি উচিত না যে রোমান এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে, বাই স্ক্রিপ্টে কোয়েশ্চেনটা করে? কিন্তু সিবিএসসি থেকে যে চিঠিটা আসছে বলেছে আমরা মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে প্রশ্ন করতে পারবো। হু আস্ক দেম ফর মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট? মাল্টিপল জিনিসটা কি আমি আপনাদের বলছি। মাল্টিপল মানে 2টা মানে বাই, 3টা ল্যাঙ্গুয়েজে হলে বলতাম
ট্রাইস্ক্রিপ্ট, 3টার উপরে যদি 4-5 হয় তবে মাল্টিপল। আমরা তো মাল্টিপল চাইছি না, ভেরি স্পেসিফিক বেঙ্গলি অ্যান্ড রোমান স্ক্রিপ্টে হতো। আসামে বড়োল্যান্ডে যদি 22 স্ক্রিপ্টে সিবিএসসি প্রশ্ন করতে পারে, আইজলে মিজোরামে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মেঘালয়ে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু শোনার পর উনি আমাকে বলেছেন যে এটা আমি মন দিয়ে দেখব এবং দেখে একটা কমিটি করে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে এটা সিবিএসসিকে বোঝাতে উনি চেষ্টা করেন। এবং আমি আশা রাখি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাহাই হয়েছে এখন পেছনের দিকে আর চাইবেন না, উনি সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। আর অনেক ব্যাপার নিয়ে কথা হয়েছে এবং আমি ওনাকে ধন্যবাদও জানিয়েছি। আপনারা অনেকেই ছিলেন আমাদের এমএলএ হোস্টেলের গৃহ প্রবেশ পূজার দিন। আমি 8 মিনিটের একটা বক্তব্য রাখার সুযোগ পেলাম। স্পেসিফিক্যালি আই টোল্ড অন দ্যাট আমাদের ত্রিপুরার আরেকটা রিপ্রেজেন্টেশন কলকাতায় ত্রিপুরা ভবনে আমরা দেখি, দিল্লি ত্রিপুরা ভবনে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যটাকে দেখি, এবং তার যা বেহাল দশা, এটার থেকে পরিস্থিতির থেকে মুক্ত করার জন্য আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমি দেখেছি কয়েকদিন আগে উনি ত্রিপুরা ভবনকে নিয়ে সেক্রেটারি পর্যায়ে বিশাল একটা মিটিং করে ত্রিপুরা ভবনের সংস্কারের উদ্যোগ নেবেন। আই থ্যাংক হিম টু, আমি ধন্যবাদ দিয়েছি এবং ওনাকে আই হ্যাভ গিভেন মাই রিগার্ডস। অপোজিশন মানেই সবকিছু বিরোধিতা করা না, উইল শো ইউ ওয়্যার আর দি গ্যাপ, ওই গ্যাপটাকে পূরণ করার জন্য আপনারা চেষ্টা করুন। বিরোধী আপনাদের সাথে থাকবে যদি রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হয়, রাজ্যের মানুষের যদি কাজ হয়, সেখানে বিরোধী সরকারের সঙ্গেই থাকে। এন্ড হি অলসো থ্যাংক মি। উনি এটাও বলেছেন যে ওই মিটিং এর দিনে উনি আমার নামও বলেছেন যে উনি উত্থাপন করেছেন, সেই কারণে এগুলো আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। সো এই যে সিবিএসসির যে ব্যাপারগুলি সমস্ত ফ্যাকচুয়াল, এখানে ভাষা কমিশন 3টা ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলিও দিয়েছে। পবিত্র সরকারের ভাষা কমিশন কি রিপোর্ট দিয়েছে? রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে কমপক্ষে লেখার জন্য বলেছে। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন নিউ সেটাই বলেছেন। কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরীর চেয়ারম্যানশিপে আরেকটা ভাষা কমিশন হলো, উনিও বলেছেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে। তাহলে কম গ্রুপ নিয়ে যারা পড়াশোনা করবে তারা কেন রোমান স্ক্রিপ্টে সিবিএসসিতে লিখতে পারবে না? এটা আমরা গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ দিতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি এটার বিপক্ষে না, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট ব্রিং দি সিবিএসসি অথরিটি সো দ্যাট এটা বাই স্ক্রিপ্টে যেন এটা করা। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে এই কারণে আপনাদের ডাক। আবারও আমি অনুরোধ করব প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুরা যেন আমি যেটা বলেছি এটি লিখবেন, তার বাইরে প্লিজ কিছু লেখার চেষ্টা করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার, একটা বিষয়, যেহেতু আপনি বিরোধী দলনেতা হিসেবে আপনার সাথে দেখা হয়নি বা সুযোগ হয়ে ওঠেনি, আপনি দেখেছেন সদ্য সমাপ্ত কর্ণাটকে যে নির্বাচন হয়েছে সেখানে কংগ্রেস দল জয়ী হয়েছেন, আপনার কি প্রতিক্রিয়া থাকবে বিরোধী দলনেতা হিসেবে? না, আমার একটাই প্রতিক্রিয়া হলো বিজেপি পরাস্ত হলো কংগ্রেসের হাতে, এইটাই আমার প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া আমি কি বলবো যে বিজেপি পরাজয় হয়েছে আমি খুব আনন্দিত, কংগ্রেস জয়লাভ করেছে আমি আনন্দিত। এটা কর্ণাটকের রাজনীতি। You better go and ask the reaction from Karnataka people. বিজেপি নিশ্চয়ই খারাপ কাজ করেছে, মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, এইটুকু বলতে পারে। আর এই রাজ্যেও যদি খারাপ কাজ করে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। যেমন প্রথমবার যখন বিজেপি ক্ষমতায় আসলো তখন ওনাদের পার্সেন্টেজ অফ ভোট কি ছিল, এবং দ্বিতীয় সরকার 39% নিয়ে সরকারটা আছে। সো ইট ইজ অ্যান অ্যালার্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, এটা অ্যালার্ট। ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয়
সভাপতির এটা অ্যালার্ট হওয়া উচিত যে ইফ উই ডু ব্যাড ইন ত্রিপুরা, এখানেও আমাদের পরাজয় বরণ করতে হবে। সো দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু বিজেপি, নট টু আস। এই প্রামতার তার নিজস্ব একটা এজেন্ডা আছে। কংগ্রেস বিজেপি যেই হোক, যারা সরকারে থাকবে তাদের কাছে আমাদের দাবি জানাবো। সিপিআইএমের যিনি পলিট ব্যুরো বিরোধী দলনেতা ছিলেন মানিক সরকার, ওনার কংগ্রেসের জয়ে উনি খুব খুশি হয়েছেন এবং আগামীতে আরও এইভাবে পরাস্ত হবেন বলে এইরকম একটা ইঙ্গিত বড় শব্দ উচ্চারণও করেছিলেন। এছাড়া সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী উনিও খুব খুশি হয়েছেন। কি বলবেন? না দেখুন, কেউ যদি নিজের জন্মদিনকে নিয়ে আনন্দ করতে চায়, আমি কেন কিছু বলতে যাব? ঠিক আছে, অনেকে তো করে, সব দিনটাই তো আমার জন্মদিন না। এখন কংগ্রেসের জয় ওনাদের যদি আনন্দ হয়েছে। আবার ত্রিপুরায় যখন কংগ্রেস বিরোধী ছিল, তখন কি কংগ্রেসের জয় ওনারা আনন্দিত হতেন? সো ইট ইজ অল পলিটিক্স। মেবি এই সময়টাতে রাজ্যের সিপিএম পার্টি মনে করে যে কংগ্রেসের জয়লাভটা ওনাদের আনন্দের বিষয়। দ্যাটস অল। টাইম চেঞ্জেস, পলিসি চেঞ্জেস। বিজেপির সাথে সিপিএম এরও সরকার ছিল কোনো এক সময়, ইফ আই ক্যান রিমেম্বার কারেক্ট। আর কংগ্রেসকে ওনারা সমর্থন করেছেন। এখন সময় ডিসাইড করবে কে কার পক্ষে যায়। এটাতে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমার বক্তব্য হলো রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হতে হবে। তিনটা ভাষা কমিশন এর আগে পবিত্র সরকার ভাষা কমিশনগুলো এই সময় নিশ্চয়ই সরকারের কাছে একটা রিপোর্ট দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কি রিপোর্ট দিতে জনগণ জানে না, বা রিপোর্টগুলো কেন সরকার ইমপ্লিমেন্ট করলো না সেটাও কিন্তু সারা রাজ্যের মানুষ অজ্ঞাত। তো এই ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলো প্রকাশ্যে আনার ক্ষেত্রে আপনার কোনো আগামী? No, I know for sure that পবিত্র সরকারের যে ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা আমরা ছিলাম, I was an MLA at that time, এটাকে ওনারা বলেছিলেন তৎকালীন যে সরকার, যে আমরা পবিত্র সরকার ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা জনসমক্ষে প্রকাশ করব। বাট আই লস্ট ইলেকশন, তারপর আমার জানা নেই। এবং ভেরি গুড কোয়েশ্চেন রেজড বাই ইউ। যদি জনসমক্ষে এটা যদি এসে না থাকে, আমরা অবশ্যই উত্থাপন করব। দে মাস্ট মেক ইট পাবলিক, পাবলিককে জানা উচিত। তবে এইটুকু আমরা জানি, বিভিন্ন আর্টিকেলের মাধ্যমে এটা জানা গেছে যে অল দিস থ্রি ভাষা কমিশন এরা রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রাখে। আরো কি কি তারা প্রস্তাব করছে? প্রবলেম এটা বিশদভাবে যদি না থাকে, যদি প্রকাশ না করে, নিশ্চয়ই জনসমক্ষে আনার জন্য আমরা সরকারকে চাই। Ultimately, what is the result? The Chief Minister has said that we will look into the issue and that Roman. You see, I was not alone, Pinaki. Tomorrow, people should not catch me on the wrong foot. Today, representative from Roman script for Kokorok Choba, Mr. Vikas Rai Verma sitting left side of me. He was also there. And from TILA, that is Lawyers Association, he was also there. And John Deborma from TSF, he was also there. So, in the midst of all of us, Honorable Chief Minister told that thing only, that I don't look it in negative angle. I'll go through the representation, I'll read it, and probably in this shortest period of time, I'll form a committee. And then we told that in that committee, you please call all the stakeholders. যে কয়েকজন লোককে ডেকে এটা যেন না করা হয়। So he assured us that all the stakeholders will be called in that meeting, and then he will try to make a consensus conclusion so that CBSE can be informed. Question papers to be made in 2 streams, one in Roman and Bengali. So Advocate Mintu Deborma specifically raised that point that please call all the stakeholders. So this was the reply from him.
Sir, who had asked CBSE to write, give that letter or something? Information was given that only Bengali script. It is- What steps should be taken? Because already in PBSC, he was saying that both in both Roman and Bengali scripts. Actually, that letter was given to the CBSE by the director of Haphang and Komborok other and other minority language. On what basis? No, this is what I questioned today. This is better That he known was to telling based on the government decision, policy. But where is the policy of the government? There is no policy like that. Even I spoke to Honorable CM. I asked him whether is there any policy like that. There is no policy. My point is, if there was policy only to write in Bengali script, why would the state government in all the degree colleges will make question papers in two script? Bangladesh, in English also, in Roman also it is happening. They are making question paper in two scripts. So there is no government policy like that. There has to be an inquiry. এটাই তো আমাদের দাবি ছিল in the assembly house also. We demanded that thorough inquiry should be made based on what Mr. Director has written this letter. There is no government policy. Or else you ask Honorable CM, is there any policy like that? Sir, this is a very serious issue because this could have created a communal disharmony also. See, I will tell you one thing with the permission of the Liberal opposition. That at the time of amendment of Tripura Official Language Act 1964, as well as when the Gazette notification was made, nowhere you will find a single line on the issue of script. It was kept mum. So, our question is, on what ground the Education Department, SCERT, they are advocating for Bengali script? Why? Because you know, since 1967, demand for Roman script for Komborok has been raised. And from this paper, what the Honorable LOP has spoken about, here it clearly shows that when the students are given freedom, choose the script at their own, result is this. In the year 2020-2021, out of 6,600 students of colleges, only 6 students were found to attempt their answer script in Bengali. And in the year 2021 and 2022 academic year, there was more than 9,147. And the number of students, those who have attempted their answer paper in Bengali script, have come down to 4. So it clearly shows that what is the choice of the students? Still we are demanding that it should be made in 2 steps. I think you all got his point. What he wanted to tell is, there was an act, the bill was passed in the assembly, 1979. Thereafter, Komborok language has become second official language in the state. Nowhere in this bill, the issue of script has been written, okay? No mention of this script. So Komborok can be written in any script. But the choices of the students, based on the RTI information, it came out that most of the students, in fact, more than 98% people, they prefer to write in Roman script. But I still feel for bigger interest of the language, the script should be, the question paper should be in by script.
Roman as well as in Bengalis. That's it. Thank you so much. স্যার লাস্ট কোশ্চেন কালকে তার মানে আগামীকাল আর তুমি আমাকে প্রশ্ন করবে স্যার বিষয়টা হচ্ছে যে দেখা গেছে যে জিতেন চৌধুরী মানিক সরকার এছাড়া কালকে দেখা গেল যে তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ইঙ্গিত দিয়েছে যে যেহেতু 24শে লোকসভা নির্বাচন সব বিরোধী দলগুলোকে একসাথে লড়ার মানে ইঙ্গিত বহন করবে। আপনাদের দল কি ভাবছে বা আপনি বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন, কি রিঅ্যাকশন থাকবে আপনার? For everything we cannot give reaction. তবে এটা বাস্তব, রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষ যাদের উদ্দেশ্যে আমরা দলটা গঠন করেছি তাদের কল্যাণে যেটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে লোকসভা নির্বাচনে আমরা সেটাই নেব। আপনারা কি একসাথেই থাকবেন বিরোধী দলগুলোকে? আমি এটা বলছি না আমরা একসাথে থাকবো না আলাদা করে। আমি কি বললাম, যাদের জন্য আমরা দলটা গঠন করেছি তাদের কল্যাণে আমরা ডিসিশন নেব। এন্ড দ্যাট ডিসিশন হ্যাজ নট বিন টেকেন ইয়েট। যেদিন আমরা ডিসিশন নেব আপনাদের জানাবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। ফাঁসেলা মান্দাইতে তাকারজলা মন্ডলী বিশিং তিলুয়াজিজাক চম্পকনগর হারদন সাহা কমিউনিটি হল কাইসা লামসুঙা পান্দা সংখ্যা শাখা আরো ফাই মানজাক ফাইকা বরম গনাং বিদ্যুৎ দেববর্মা বিজেপি ভাইস প্রেসিডেন্ট বিমল কান্তি চাকমা মান্দাই মন্ডলী প্রেসিডেন্ট অজিত দেববর্মা বরম গনাং জিক পাতাল কিনিয়া জামাতিয়া সদর আরবান ডিস্ট্রিক্ট নি ভাইস প্রেসিডেন্ট পিন্টু দেববর্মা o Pandawa 127 nukuni 436 voters ro kubuni bodol yakarei BJP bodol ni banarom phelekha borokno lamsogui naharkai BJP bodol ni tangrak rok borom gonang bidyut deborma shaka dinini shala 127 nukuni 436 voters kubuni bodol yakarei BJP bodol ni banarom phaima haino buskang shalabo obo haike tebu kubuni bodol yakarei BJP bodol ni bana rom phaina ungtun hani shaka IPF tite tipra motha yakarei BJP bodol ni bana rom phaina rok লামসগৈ নাহারকা তে বসকাংশাল পালবাক্সাকে সামং খাইনাই তে মন্ত্রী বখরং নরেন্দ্র মোদীনি ওয়ানসুক মুম্বাই তে ত্রিপুরা হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহানি ওয়ানসুক মুম্বাই ত্রিপুরা হাস্তেনি লুকুরকনি হামগ্রানি বাগৈ সামং খাই দङ বিজেপি হাফাং হনি শাখা বরম গনাং বিদ্যুৎ দেববর্মা जों खम्बों यागुलो जों राष्ट्रीय गीत बेसालायनायनि सिगां पानाना तेल आगुलायना आज खुम्बों यागुलो बापायमानि Opini parti yang lahir Bharatiya Janata Party ni Bangladesh kahamnya Bharot. Opini parti yang lahir Bharatiya Janata Party ni kahamnya Bharot. Opini parti yang lahir BJP ni Bangladesh Sogo. Opini parti yang lahir kahamnya Sogo. Opini parti yang lahir Bharatiya Janata Party ni Bangladesh Sogo. Opini parti yang lahir Bharatiya Janata Party Bangladesh kahamnya Sogo. Parti Janata Party Zindabad, Mande Mondo Zindabad, Parti Mondo Zindabad, Parti Janata Party Musa Zindabad, Opini parti yang lahir Kakuwa Kabe Bangladesh Sogo, Opini parti yang lahir Bharatiya Janata Party Bangladesh Kakuwa Sogo, Bande Mataram, Parti Janata Party Zindabad, Manik Shah Zindabad, Modi
जी जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की हामबाय तमनिफ्राय 2017 चेराव पाल्टायनाय जों बेजों प्रथम जों जयन खालायगा दुगमालि हातियाव 2017 निर्वाचनाव लड़ाई खालाय बीजेपी क्षमता फैका IPFT এবং বিজেপি आबनि परे 2023 निर्वाचनङै 23 क्षमता फायथिका आं थानाय 2021 ADC निर्वाचनाव 16/9/2021 आं त्रिपुरा जयन खालायगा आबनि परे 25 मासनि परे आं दिनै 2023 এবং মে মাস তিনি যে 19 মে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিनो हामजागै এবং ভারতীয় জনতা পার্টিনি যে পতাকাও সামিলङै তিনি आं जयन खालायगा তিনি 12টা কার্যালয় 2 নম্বর ভোট 1 নম্বর ভোট তিনি 72 ফ্যামিলি आणि 1 নম্বর ভোট বাই 2 নম্বর ভোট টোটাল না 26 ফ্যামিলি এবং 72 ভোটার 72 ভোটার তিনি ইউরোপাই জয়েন খাलायगा তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি Sini di Pramata yakar fai BJP banaram na dasandaram na sangkhabai khobai lamsogo di Pramata yakar fai nyai sini dasandaram na BJP party khabai khobai lamsogo 19 तारिख मे 2023 दिनै आरो चंपनगर कमिटि हल একটা যোগদান सभा जों असभा फाइमानजा खायगा सिनि राज्य कमिटिनि भारतीय जनता पार्टी लिडारखौ ताइ आं ब्रायन देबरमा 2012 नि सिमि जों पार्टी IPFT गोबां मास खालामनो जों खायफायो दिनै सिनि खुमुलुं डिभिजननि नेतृत्वे जों खुमुलुं आमचायो जों दिनै 590 फैमिली এবং 340 ভোটার जों दिनै सिनि दा सिगां सिनि दा रबीन्द्र ताइ गोबां सिनि खुमुलुं डिभिजन नेतृत्वे जों दिनै IPFT नि याखरै दिनै भारतीय जनता पार्टीनो जों समर्थन खालायो गोसखाङो जों खुमुलुं आमचायो भारतीय जनता पार्टीनो दिनै जाननो सोंथि सावै खुमुलुं आमचायो गोबां सिनि त्रिपुरानि डेभलपमेन्ट खालायनानैबो जों सहयोगिता खायना होनाय जों दिनै भारतीय जनता पार्टीआव जों योगदान होगो मन आं कयनामो जोङो दिनै फाइमेन लगे लगे जों बै गोबां बर' कन्टेक्ट खायनांगौ गोसखाङोबो जों हाय खुमुलुङाव प्राय 300-400 फेमिलिहाय जों योगदान माफिनाय गोसखाङो जों नुबै मानाया बर' मनबो आसमो जतनो ना हाबाय दिनै मान्दा एवं ताई टाकारजला मण्डलनि बिसिङै IPFT ताई तिप्रामो थायाखै जे BJP फाइने रंनो जों लामसखा ताबुक जों जे बरक रक फाइजाक बरकनो सिनि पार्टीनि इंगै जों बरनो तिनि लामसखै खा कुफुरबाय जों बायनो पान्जले सामुं खालाय फाइनै सालो मोदीनि जे वान सुगमानि न ताई त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहानि वान सुगमानि न अबनो सामुं खायनान मगै प्रत्येकटा प्रकल्प चिनि बरक रकनि नगो सगरिनानि मगै दिनै जे खापां स्रांगै जे फाइमानि आबनो जों लामसगो ताई फाइनै सालो चिनि दिनै हाहाय जे बरक तुइ काखलाय तुइ हारवा काखलाय तुइ जे बाई फाइमानि हाहाय दिनै 227 परिवारनि बरक 400 नि ऊपर जे भोटार्स दिनै फाइमानि हाय खलायनो जों ताइबो फायै फाइनाय बाई इलेक्शन दिनै पार्लियामेन्ट इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन नि सिगांनो आं मानसिगो CPM कांग्रेस तिप्रामथा आबनिल उंथांनाय पाहार आउन बागैनो जों मानसिगो ताइ तिनिनि सिमिनो चेंखा इ चेंमानि आबो 6 मास रकनि बिसिंगनो आबो सिजाक थांगानो फाइनाय सालो पार्लियामेन्ट इलेक्शन काइनैनो जों मोदीजोनो MP उपहारैनो आबो तिनिनि सिमिनो तिनि क्लियर उंथांका जे खुमुलुंनि फाइनाय तिनि वानसुका साका खुमुलुंगो अबनि सिलेबो ताइबो कतर खलाय जॉइनिंग प्रोग्राम खायनाय शॉर्टली
abo tini just chengmani simiche phainai sale tai bongna hine chung khakra kungjak tai uklok uslolia beskang agok thangui সমস্ত চিনি বরকনি মানথাই সাতাই হুকুমুং মুখুমুনো যত খাতরি তন্নামাগৈ বখা সংজাক আবুনি সুংবাংনো লামসকা হামবাই স্যার কাইসা সুমুং नों तो कताल जनजाति मोर्चानि जीएस मानखा जीएस मान यागलो जनजाति मोर्चा नोंबो बाहायगे सकां रितलांनाय जनजाति मोर्चानि ताइसा जीएस उनखमनि रिजाल्ट हायता हा काखलायका हाग्रो काखलायका बुनि बदल बायखा तिनि उंद्रबो सासु हमगे फाइनाय सालो नायनो बताय उतामुंग आसुना हामबाय आज 19 मई 2023 संपनगर कमेटी की हल पर टाकरजला और मंडाई की तरफ से बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग किया। मंडाई टाकरजला और तिप्रामोथा आईपीएफटी का जो लीडर है बहुत संख्यक लेकर आज बीजेपी में शामिल हुआ। तो यही मैसेज है, तिप्रा लोगों के लिए मैसेज है और इंडियन पीपल के लिए मैसेज है। मोदी जी का नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रही है, सबका सब सबका विकास और देश को उन्नति शिखर में लेने के लिए मोदी जी जो कोशिश कर रही है, ये कोशिश पर हम सब एक है। और आने वाला दिन में त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा जो सुपर स्टेट बनाने के लिए मोदी जी ने जो कमिटेड किया था वो सक्सेसफुल करने के लिए आज हम सब मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में और भी तिप्रामथा और बीजेपी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सुनकर बीजेपी में शामिल होगा और त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए, सुपर स्टेट बनाने के लिए हम सब एकता होगा। मोदी जी का नेतृत्व में ये त्रिपुरा प्रॉस्पेरिटी, ट्रैंक्विलिटी और डेवलपमेंट जो हो रहा है इसको और भी कंटिन्यूअसली ये त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेगी। यही आज का मैसेज है और हम सब वेलकम करते हैं जो तिप्रामथा की तरफ से तिप्रामथा का आईपीएफटी का ब्राइन ब्रदर और तिप्रामथा का संदाराम ब्रदर, वो दोनों का लीडरशिप में आज बहुत सारे फैमिली वोटर्स वहाँ पर ज्वाइन हुआ। इसलिए मोदी जी को और जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को और त्रिपुरा का जो पार्टी का प्रेसिडेंट राजीव दा, चीफ मिनिस्टर मलिक शाह, सबको हम आगे रख कर ही एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है। यही आज का मैसेज है। थैंक यू। 18 मे सालमारिव मारुति मालखुंगो दावै लाख लाख रांनि चन्दन काटनो खबै मालखुं चालकनाय तै खरक बा बरकनो रंखा नायमथां बदल तै बरकनि मालखुंनो बरमखा हुइजा कक्तमानि बिसिंदे सावि मानखा खुवाइ थानानि उसी राजकुमार जमातियानि थानि कक्तमा फाइका खुवाइ मोहनपुरनि हामिया रायदे बाय माने तलांजाक तंगमानि हनै आबनो कितिंगै सांग्रंसालि फुंगो खुवाइ थानानि उसी चेरमा आमचायो भेहिकल चेकिंगो आचुकलायखा चेकिंग खालामा जराव दिपर 1:20 PM जराव AS31B3 426 लम्बरनि खुंसा गोचाक रंनि आल्टो मालखुंनो रमखा पुलिस तै ओ मालखुंनो नाइसेटमा यागुलो काइसा बेग बिसिंगो 9 kg चन्दन काट मानखा पुलिस ओ चन्दन हातिनि दर लाख लाख रांनि हिनि कक्तमा सावि मानखा yang baise bukak malkhung chalok nai no khobui khorok ba borok te malkhung no thanawo telangai thangka khwai thanani police or ramjanai ni mung angkha akhtar hussein abdul malik dilwar hussein lonka bashir uddin mirajur rahman borokni nok jotoni no assamni hojai hangkoro hni sawi mankha o patimungni mamla joto bolong tang bedeni bukhak ungma bai malkhung no khobui o khorok ba no खुवाई बलंग तांग बेदनी थानी याफरे रिखा खुवाई थानानी पुलिस खुवाई बलंग बेदनी तांक्रा रक चन्दन काते मालखुंनो खबुई खरक बा बरकनो केबंगै काइसा मामला खलायै चारसाल दरबार नगति साजानाय हने कक्तमा सावि मानखा আজকে সকালবেলা রুটিন মার্কেট ভেহিকল চেকিং করতে গেছিল ডিএসপি প্রফেশনাল প্রীতম চন্দ্র স্যার এবং আমাদের থানারই একজন সাংসদ রাজেন্দ্র রিয়ান, তাদের নেতৃত্বে ভেহিকল চেকিংয়ের চেয়ারমাতে ডিউটি করেছেন। সেই সময়ে একটা আগরতলা সাইড থেকে আগতে একটা মারুতি আল্টো গাড়ি থামায় আমাদের স্যার তারা, তখন একটা বিভিন্ন আমরা চেকিংয়ের করি। এরপরে তাদের ব্যাগ থেকে একটা প্রায় চন্দন কাতের মতো দেখা যায়। তারপরে ব্যাগগুলিকে খুলে দেখতে পাই অনুমান 9 kg ওয়েট চন্দন কাঠ পাওয়া যায়। বাজার মূল্যটা কেমন হবে? বাজার মূল্য অনুমান 70-75 হাজার টাকা হবে। গাড়িতে টোটাল 5 জন ছিল এবং তাদেরকে এখন বর্তমানে আমরা প্রসেসিং চলছে এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়ে আছে।
आं मोजां रुनिल देबबर्मा त्रिपुरा तिप्रासामूलक बायथां नायकलजाक हांकर ककचापनि जारिफां आदं चंजागै काइटननि मुंगै सोमायताङै साजाव रायदातै चंजाक भारतनि एलामबागनो बरम तै पयतनारगै आनो बगजाक सामुं रगनो खाबाय खुबाय तांनाय हामबाय Srangsali dipor damchisa jorabo Kwtal shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango Khungsha Alto Malkhungti Piago Malkhung bai Thutailakha Koktomani Bishinte Shabimankha Shontol Boroitoli 3 nong ward Amchaini Shoinik Debbo Piago Malkhung bai passenger rogno tiyei Dologawni simi Kwtal shaharo Thangui tangmani Kwtal shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango Shokbaikeno Ukulukti Khungsha Alto Malkhung phaiye Piago Malkhungno Thutayei rimani bagai Piago Malkhung ulta khinjaki thanga abni yagulo Alto Malkhung pati buni thai thanga apati nongbai Piago Malkhung chalonai Shoinik Debni bokhorogo belakhe dukhu manmani bagai bo arano langma chokha yang baisha bokak Piago Malkhung bisingo khorokba passenger bo belakhe dukhu manbaikha apati mungno nugui a amjani lukurok Patima Thayo Thangui Patimuni Koktoma Rohorka Kwtal shahar hor buthanai bindia rokno boro dakti Patima Thayo phaiye dukhu manjak khorokba passenger rokno te Piago Malkhung chaloknai ino khosawi Kwtal shahar unukoti hangkor sakamnogo borokno tlangai thanga abuni yaglo sak naikolnai rok saklai rikha Piago Malkhung chaloknai Shoinik Debni langma chokra hene te baisha bukha khorokba borok rokni sak naikoljak tongo hene saka sak naikolnai Unukuti hangkor sakamnogo apatimuni koktoma mane sakamnogo thangai sogoika Kwtal shahar thanani SI Jungjal Chaudhary te police tiasar bodol tabuk apatimuno tuye nasiri tongo hene saka apatimuno tuye tabuk Amchaio ur patilaija কোন জায়গাতে হয়েছে কি কিভাবে হয়েছে এটা বলে গাড়ি বাড়ি দিচ্ছে আমরাও কি আর পেছনে গিয়ে গাড়ি পাইছি শুধু একটা অটো পাইছি নাম্বার আইছি না অটো দিয়ে আপনারা কয়জন আনছেন নাম কি দা সৈনিক দেব আচ্ছা কোন ডিস্ট্রিক্টে লই আইছেন ধন্যবাদ গাড়িটা পিয়াগো গাড়িকে বাড়ি দিল তাকে এই সেই অটো গাড়িটাকে আটক করা গেছে না এটা বাড়ি দিয়া মানে গেছে চলে গেছে সাদা কালারের অটো তো এই বিষয়ে কি থানার কেউ এসেছিলেন থানারে কোয়া হয়েছে থানাতে আপনার নাম তো আমি কাউন্টে বসছি কাউন্টেই উঠে একটা শব্দ পাইছি আর তাহলে কাউন্টেই উঠছি পরে একটা শব্দ পাইছি রাস্তার পাশে আমরা বাড়ির সামনেই সুদা দৌড়িয়া গিয়া দেখছি মানে একটা অল্টো গাড়ি যাইতেছে পিয়াগো গাড়িটার বাড়ি দিয়ে তারপরে ড্রাইভারটা দেখছি আমি রাস্তার ফালানো আমি গিয়ে আমি কুলো লইছি পরে ড্রাইভার মারা গেছে এর মধ্যে আরও 5জন লোক আসলো টোটাল 3জন পুরুষ 2জন মহিলা আর ছোটো বাচ্চা একটা কয়জন আহত আর কয়জন একজন তো পুরা মারাই গেছে আর বাকিরা তোমার আহত আছে ঘটনাটা কোন জায়গায় ঘটেছে শূন্যমস্তা কালীবাড়ির সামনে আপনি একটা অটো চালক নি দাদা অটো চালক নি না অটোর যাত্রী আপনি প্যাসেঞ্জার কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা কিভাবে হয়েছে ঘটনা আমি তো ড্রাইভারের লোক আর পিছন কোনো পার দিছে আমি তো দেখছি না এখন আপনার কয়জন আহত হয়েছেন ছয়জনের মধ্যে একজন মারা গেছে নাকি অটো ড্রাইভার নেই আপনার নাম আপনারা কই আইতে আসলেন কোন জায়গার মধ্যে Telemura Rangkol Kaimini Assam Rifle High School Bishi Burumno Summer Vacation Rungnogo Camp Songkazago Taklai Bisini Summer Camp ni Team Inka Skill Development Fashala o Camp ni Bishing Tei Rungnog ni Rung Srungnai Tei Rung Srungnai Zik Shongni Bakak Tei Sanamzak Gubangma Mane New Stall Khuluka Telemura Om Chomoni Amchaio
o ustol bisingo tongo wabai senamjak mani khwnei nok sajokjaknai mani khwnei tei buri rokni bagai sajokjaknai mani tei kwbangma buphangni bwsarokno khobui dalbidal chamung rok bo mano o stolo rungnokni principal Anjana Rangkor saka o bisini summer camp ni theme wngkha skill development rung swnangnai rok borokni talent ni bisingtei bahaike mani khwnei swnamai tei songui hatigo phaliman abo kaisa srungmung mano rung swnangnai rok botebo saka rung swnangnai rok tei rung swnangnai jukni bwkhaktei swnamjak mani khwnei phaljakmani rangbai bebak rung swnangnai rokni sakaono rang sabaijaknai hwnei tei je mani khwnei phaljakmani labni rangbai khe rung swnangnai rokno torni shep rijaknai rungnokni bwkhaktino hwnei saka rungnokni principal इस साल हर साल हम स्कूल में समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और इस साल हमारा जो समर कैंप है उसका थीम हमने रखा है स्किल डेवलपमेंट। तो इस स्किल डेवलपमेंट में हमने बच्चों को मेनली उनका स्किल डेवलप करने के लिए, लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, उनका मोरल अप होने के लिए हमने तिलियामुरा में ये स्टॉल ऑर्गेनाइज किया है। और मेनली ये जो स्टॉल है प्लांट जो फूड का है और जितना भी है यहाँ पे जो लगा हैंडीक्राफ्ट का, बैम्बू का, सब बच्चों ने अपने हाथों से बनाकर इसको यहाँ पे स्टॉल लगाया है। और यहाँ पे जितने प्राइसेस भी लगाए हैं ये जितना भी है जो भी दिया गया है यहाँ पर प्राइस वगैरह, इसमें से जितना बच्चों ने इन्वेस्ट किया है वो शेयर बच्चों को जाएगा और बाकी जो प्रॉफिट रहेगा कल हम स्कूल की तरफ से फिर साइंस सिटी में जा रहे हैं तो ये सारा जो प्रॉफिट है बच्चों पर ही यूज़ होगा। और मेनली हम चाहते थे कि सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ तिलियामुरा में और जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, हम बच्चों का सिर्फ करिकुलम या उनका एकेडमिक्स डेवलप नहीं कराते, हम ऑल ओवर डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। इसीलिए हम हर साल समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और इन सब एक्टिविटी से बच्चों का और ये जो स्किल्स है उसमें और डेवलपमेंट आए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इस बार हमारे स्कूल ने लिया है इस समर कैंप में, जो बच्चों को आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। आपका नाम? मिसेज अंजना रंखल। एजुकेशन? आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, असम राइफल्स हाई स्कूल तिलियामुरा। कौन सी जगह पे स्कूल? ये है ट्यूशन राय के पास में है जो रंखल पारा है, उसके बीच में जो असम राइफल्स कैंप आता है उसी के अंदर हमारा स्कूल है। नर्सरी टू क्लास 10 है हमारा स्कूल। आं मोजां रुनिल देबबर्मा त्रिपुरा तिप्रासामूलक बायथां नायकलजाक हांकर ककचाबनि जारिफां आदं चंजागै कायतननि मुंगै सोमाय ताङै साजाओ रायदातै चंजाक भारतनि एलामबागनो बरम तै पयतनारगै आनबकजाक सामुं रगनो खाबाय खुबाय तांनाय हामबाय। आं मोजां रुनिल देबबर्मा त्रिपुरा तिप्रासामूलक बायथां नायकलजाक हांकर ककचाबनि जारिफां आदं चंजागै कायतननि मुंगै सोमाय ताङै साजाओ रायदातै चंजाक भारतनि एलामबागनो बरम तै पयतनारगै आनबकजाक सामुं रगनो खाबाय खुबाय तांनाय हामबाय।
Serangsali dipor damchisa jorabo Kwtal shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango Khungsha Altu Malkhungti Piago Malkhung bai Thutailakha Koktomani Bishingte Shabimankha Shontol Boroitoli 3 nong ward Amchaini Shoinik Debbo Piago Malkhung bai passenger rokno tiyei Dologawni simi Kwtal shaharo Thangui tongmani Kwtal shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango Shokbaikeno Ukulukti Khungsha Altu Malkhung phaiye Piago Malkhungno Thutayei rimani bagai Piago Malkhung ulta khunjaki thangka abni yagulo Altu Malkhung pati buni thai thangka apati nongbai Piago Malkhung chalonai Shoinik Debni bokhorogo belakhe dukhu manmani bagai bo arano langma chokha yang baisha bokak Piago Malkhung bisingo khorokba passenger bo belakhe dukhu manbaikha apati mungno nugui a amjani lukurok Patima Thayo Thangui Patimuni Koktoma Rohorka Kwtal shahar hor buthanai bindia rokno boro dakti Patima Thayo phaiye dukhu manjak khorokba passenger rokno te Piago Malkhung chaloknai no khosawi Kwtal shahar unukoti hangkor sakamnogo borokno tlangai thangka abuni yaglo sak naikolnai rok saklai rikha Piago Malkhung chaloknai Shoinik Debni langma choka hene te baisha bukha khorokba borokrokni sak naikoljak tongo hene saka sak naikolnai Unukuti hangkor sakamnogo apatimuni koktoma mane sakamnogo Thangui sogoika Kwtal shahar thanani SI Jungjal Chaudhary te police tiasar bodol tabuk apatimuno tuye nasiri tongo hane saka apatimuno tuye tabuk Amchaio ur patilaija কোন জায়গাতে হয়েছে কি কিভাবে হয়েছে এটা বলে গাড়ি বাড়ি দিচ্ছে আমরাও কি পেছনে গিয়ে গাড়ি পাইছি শুধু একটা অটো পাইছি নাম্বার আইছি না অটো দিয়ে আপনারা কয়জন আনছেন নাম কি তা সৈনিক দেব আচ্ছা কোন ডিস্ট্রিক্টে লই আইছেন ধন্যবাদ গাড়িটা পিয়াগো গাড়িকে বাড়ি দিল মানে তাকে এই সেই অটো গাড়িটাকে আটক করা গেছে আটক করা গেছে না এটা বাড়ি দিয়া মানে গেছে চলে গেছে সাদা কালারের অটো তো এই মানে এই বিষয়ে কি থানার কেউ এসেছিলেন থানারে কোয়া হয়েছে থানাতে আপনার নাম তো আমি খাওয়ানে বসছি খাওয়াতেই উঠে একটা শব্দ পাইছি আর তাহলে খাওয়াতেই উঠছি পরে একটা শব্দ পাইছি রাস্তার পাশে আমরা বাড়ির সামনেই সুদা দৌড়িয়া গিয়া দেখছি মানে একটা অল্টো গাড়ি যাইতেছে পিয়াগো গাড়িটার বাড়ি দিয়ে তারপরে ড্রাইভারটা দেখছি আমি রাস্তার ফালানো আমি গিয়ে আমি কুলো লইছি পরে ড্রাইভার মারা গেছে এর মধ্যে আরও 5জন লোক আসলো টোটাল 3জন পুরুষ 2জন মহিলা আর ছোটো বাচ্চা একটা কয়জন আহত আর কয়জন একজন তো পুরা মারাই গেছে আর বাকিরা তোমার আহত আছে ঘটনাটা কোন জায়গায় ঘটেছে শূন্যমস্তা কালীবাড়ির সামনে আপনি একটা অটো চালক নি দাদা অটো চালক নি না অটোর যাত্রী আপনি প্যাসেঞ্জার কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা কিভাবে হয়েছে ঘটনা আমি তো ড্রাইভারের লোক আর পিছন থেকে পার দিছে আমি তো দেখছি না এখন আপনার কয়জন আহত হয়েছেন ছয়জনের মধ্যে একজন মারা গেছে নাকি অটো ড্রাইভার নেই আপনার নাম আপনারা কই আইতে আসলেন কোন জায়গার মধ্যে Telemura Rangkol Kaimini Assam Rifle High School Bishi Burumno Summer Vacation Rungnogo Kem Songkazago Taklai Bisini Summer Kemni Team Inka Skill Development Fashala O Kemni Bishingtei Rungnogni Rung Srungnai Te Rung Srungnai Zik Shongni Bakakte Sanamzak Gobangma Mane New Stall Khuluka Telemura Om Chomoni Amchaio O Ustol Bishingo Tongo Wabai Sanamzak Mane Khunei Nok Shasok Jangnai Mane Khunei Te Burirokni Bagai Sasok Jangnai Mane Te Gobangma Buphangni Busharokno Khobui Dalbi Dala Chamung Rokbo Mano O Stolo Rungnokni Principal Anjana Rangkol Shaka O Bishini Summer Kemni Team Inka Skill Development Rung Srungnai Rok Borokni Teleni Bishingtei Bahaike Mane Khunei Shnamai Te Shongui Hatibo Phaliman Abo Kaisa Srungmung Mano Rung Srungnai Rok Botebo Shaka Rung Srungnai Rok Te Rung Srungnai Zikni Bakakte Sanamjak Mane Khunei Phaljak Mane Rangbai Bebak Rung Srungnai Rokni Shaka Ono Rang Sabaijaknai Hunei Te je Mane Khunei Phaljak Mane Labni Rangbai Khe Rung Srungnai Rokno Torni Sheb Rijaknai Rungnokni Bakaktino Hunei Shaka Rungnokni Principal
तेलियामुरा। इस साल हर साल हम स्कूल में समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और इस साल हमारा जो समर कैंप है उसका थीम हमने रखा है स्किल डेवलपमेंट। तो इस स्किल डेवलपमेंट में हमने बच्चों को मेनली उनका स्किल डेवलप करने के लिए, लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, उनका मोरल अप होने के लिए हमने तेलियामुरा में ये स्टॉल ऑर्गेनाइज किया है। और मेनली ये जो स्टॉल है प्लांट, जो फूड का है और जितना भी है यहाँ पे जो लगा हैंडीक्राफ्ट का, बैम्बू का, सब बच्चों ने अपने हाथों से बनाकर इसको यहाँ पे स्टॉल लगाया है। और यहाँ पे जितने प्राइसेस भी लगाए हैं, ये जितना भी है जो भी दिया गया है यहाँ पर प्राइस वगैरह, इसमें से जितना बच्चों ने इन्वेस्ट किया है वो शेयर बच्चों को जाएगा और बाकी जो प्रॉफिट रहेगा कल हम स्कूल की तरफ से फिर साइंस सिटी में जा रहे हैं, तो ये सारा जो प्रॉफिट है बच्चों पर ही यूज़ होगा। और मेनली हम चाहते थे कि सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ तेलियामुरा में और जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, हम बच्चों का सिर्फ करिकुलम या उनका एकेडमिक्स डेवलप नहीं कराते, हम ऑल ओवर डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। इसीलिए हम हर साल समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और इन सब एक्टिविटी से बच्चों का और ये जो स्किल्स है उसमें और डेवलपमेंट आए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इस बार हमारे स्कूल ने लिया है इस समर कैंप में, जो बच्चों को आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। आपका नाम? मिसेज अंजना रंखल। एजुकेशन? आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, असम राइफल्स हाई स्कूल तेलियामुरा। कौन सी जगह पे स्कूल? ये है ट्यूशन राय के पास में है, जो रंखल पारा है उसके बीच में जो असम राइफल्स कैंप आता है उसी के अंदर हमारा स्कूल है। नर्सरी टू क्लास 10 है हमारा स्कूल। फाशला मानदाइते ताकारजला मंडली बिशिंगति लुवाजिजाक चम्पकनगर हारदन शाह कम्युनिटी हल काइसा लामसुङा पान्दा संखा जाखा आरो फाइ मानजाक फाइका बरम गनां विद्युत देबरमा बीजेपी भाइस प्रेसिडेंट बिमल कान्ति चाकमा मानदाइ मंडली प्रेसिडेंट अजित देबरमा बरम गनां जक पातल किने जमातलिया सदर अर्बन डिस्ट्रिक्ट नि भाइस प्रेसिडेंट पिन्टु देबरमा और पांडव 127 नुखुनी 436 बुटार्स र कुबुनी बोतल याकरै बीजेपी बोतलनि बाना रं फैलाख्या बरगन लामसगुइना हरकाय बीजेपी बोतलनि तांक्राग रक बरम गनां विद्युत देबरमा शाखा दिनैनि साल 127 नुखुनी 436 बुटार्स कुबुनी बोतल याकरै बीजेपी बोतलनि बाना रं फैमा हाइन बसकां सालब अब हाइके तेबु कुबुनी बोतल याकरै बीजेपी बोतलनि बाना रं फैना अंतुल हनि शाखा आईपीएफ तिते तिपुरा मथा याकरै बीजेपी बोतलनि बाना रं फैनाय रक लामसगुइ नाहारका ते बसकांसाल पालबाक्साके सामुं ख्लायनाय ते मन्त्री बख्रं नरेन्द्र मोदीनि वानसुक मुंबाई ते त्रिपुरा हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहानि वानसुक मुंबाई त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरकनि हामग्रानि बागै सामुं ख्लाय दङ बीजेपी हाफां हनि शाखा बरम गनां विद्युत देबरमा जों खम्बकनि यागलो जों राष्ट्रीय गीत बेसालायनायनि सिटे पानाना तेल आगु लायना आज खुम्बक यागलो बापाई मनि ओबुनी पार्टी आग्रा है भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेश खा काम या भरो ओबुनी पार्टी ने आग्रा है रसम भारतीय जनता पार्टी ने खा काम या भरो ओबुनी पार्टी आग्रा है रसम बीजेपी ने बांग्लादेश जाओ सको ओबुनी पार्टी आग्रा है रसम खा काम जाओ सको ओबुनी पार्टी आग्रा है भारतीय जनता पार्टी
পাতি বালা রমেন উমিনি পাতি আগে হেগে চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি বালা রমেন খাকা হামবাই ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ মানে মন্দ জিন্দাবাদ মন্দ জিন্দাবাদ ভারতীয় জনতা পার্টি মোর্চা জিন্দাবাদ উমিনি পাতি আগে হেগে চিনি খাকুবা খাবে বাংলা মাসগো উমিনি পাতি আগে হেগে ভারতীয় জনতা পার্টি বালা রমেন খাকুবাই লাসগো বন্দে মাতরম ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ অমিত শাহ জিন্দাবাদ মোদি জি জিন্দাবাদ অমিত শাহ জি জিন্দাবাদ भारत माता की भारत माता की भारत माता की हामबाय तामिलनाडु 2017 चर पाल्टायनाय जों बेजों प्रथम जों जयन खालायगा दुगमालि हातियाव 2017 निर्वाचन लड़ाई खालाय बीजेपी क्षमता फैया आईपीएफटी এবং বিজেপি आबनि परे 2023 निर्वाचन क्षमता फाइका आं थानाय 2021 ADC निर्वाचन 16/9/2021 आं त्रिपुरा मथा जयन खालायगा आबनि परे 25 मासनि परे आं तिनि दैसा 2023 এবং মে মাস তিনি যে 19 মে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিनो हामजागै এবং ভারতীয় জনতা পার্টিनि যে পতাকাও সামিলङै তিনি आं जयन खालायगा তিনি 12 টাকার জলা 2 নম্বর ভোট 1 নম্বর ভোট তিনি 72 ফ্যামিলি आणि 1 নম্বর ভোট বাই 2 নম্বর ভোট টোটাল ना 26 फैमिली एवं 72 भोटार 72 भोटार তিনি ইউরোপাই জয়েন খালাইবাইগা তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি sini tipramo thaya kar phai BJP o banaram na dasandaram na sang khabai khobai lamsogo tipramo thaya kar phai sini dasandaram na BJP party o khabai khobai lamsogo 19 तारिख मे 2023 दिनै आरो चंपनगर कमिटी हल एक যোগদাन सभा जों असभा फाइमानजा फैगा जोंनि राज्य कमिटिनि भारतीय जनता पार्टी लिडारखौ ताय आं ब्रायन देबरमा 2012 निसिम जों पार्टी आईपीएफटीआव गोबां मास खालामनो जों खायफायाव दिनैसिनि खुमुलुं डिभिजननि नेतृत्वे जों खुमुलुं आमचायो जों दिनै 590 फैमिली एवं 340 भोटार जों दिनैसिनि दा सिगां जोंनि दा रबीन्द्र ताय गोबां मानसिनि खुमुलुं डिभिजन नेतृत्वे जों दिनै आईपीएफ दिनै याखरै दिनै भारतीय जनता पार्टीनो जों समर्थन खालायो गोसोखाङो जों खुमुलुं आमचायो भारतीय जनता पार्टीनो बेनि जाहोनाव जों दिसावै खुमुलुं आमचायो गोबां मानसिनि त्रिपुरानि डेभेलपमेन्ट खालायनायाव जों सहयोगिता खालायना होनाय जों दिनै भारतीय जनता पार्टीआव जों योगदान होयो मन आं बयनोबो जोङो दिनैनो फायमोन लगे लगे जों बै गोबां बर' कन्टेक्ट खालायनांगौ गोसोखाङोबो जों हाय खुमुलुङाव प्राय 300-400 फैमिलिहाय जों योगदान माफिनाय गोसोखाङो जों नुबै मानाया बर' मोननोबो आसुमो जतन हाबाय তিনি মান্দা এবং তাই টাকারজলা মন্ডল বিশিঙ্গয় আইপিএফটি তাই টিপ্রাম থায়াকাওই যে বিজেপি ফাইনে রংনা जों লামসখা তাবুক जों যে বরক রক ফাইজাক বরকনো চিনি পার্টিनि इंगै जों बरनो তিনি লামসগै খা কুফুরबाय जों बायनो पांजाले सामुं खालाय फाइनै सालो मोदीनि जे वान सुगमानि न ताई त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहानि वान सुगमानि न आबनो सामुं खायनान मागै प्रत्येकटा प्रकल्प चिनि बरक रगनि नग सगरिनान मागै चिनि जे खापां स्रांगै जे फाइमानि आबनो जों लामसगो ताई फाइनै सालो चिनि तिनि हाहाय जे बरक तुई काखलाय तुई हारवा काखलाय तुई जे बाई फाइमानि हाहाय चिनि 227 परिवारनि बरक 400 नि ऊपर जे
भोटार्स तिनी फाइमानी हाई खलाइनो जों ताइबो फायै फाइनाय बाय इलेक्शन तिनी पार्लियामेंट इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन नि सिगांनो आं मानसिगो CPM कांग्रेस त्रिपुरा मथा आबो नील उंथांनाय पाहारो आउन बागायनो जों मानसिगो ताइ तिनिनि सिमिनो चेंखा इ चेंमानि आबो 6 मास रकनि बिसिंगनो आबो सिजाक थांगानो फाइनाय सालो पार्लियामेंट इलेक्शन काइनै जों मुदिजोनो MP उपहारैनो आबो तिनिनि सिमिनो तिनि क्लियर उंथांका जे खुमुलुंनि फाइनाय तिनि वानसुका साका खुमुलुंगो अबनि सिलेबो ताइबो कतर खलाय जॉइनिंग प्रोग्राम खलायनाय शॉर्टली आबो तिनि जास्ट चेंमानि सिमिचे फाइनाय साले ताइ बुंना हिने जों खाकरा उंजाक ताइ उक्लक उसललिया बसकां आगो थांगय समस्त चिनि बरकनि मानथाय साथाय हुकुमुं मुखुमुनो जत खाथरै तन्नामागय बखा संजाक आबनो सुंबांनो लामसका हामबाय सर कायसा सुमुं नों तो कताल जनजाति मोर्चानि GS मानखा GS मान यागलो जनजाति मोर्चा नंबो बाहायके सकां रितलांनाय जनजाति मोर्चानि ताइसा GS उंखमानि रिजाल्ट हायता हाका खलायका हाग्रो का खलायका बुनि बदल बायखा तिनि उंद्रबो सासु हंगे फाइनाय सालो नायनो बताय उतामुंनो आसुना हामबाय आज 19 मई 2023 संपनगर कमेटी की हल पर टाकरजला और मंडाई की तरफ से बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग किया। मंडाई टाकरजला और त्रिपुरा था IPFT का जो लीडर है बहुत संख्यक लेकर आज बीजेपी में शामिल हुआ। तो यही मैसेज है त्रिपुरा लोगों के लिए मैसेज है और इंडियन पीपल के लिए मैसेज है। मोदी जी का नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रही है सबका सबका विकास और देश को उन्नति शिखर में लेने के लिए मोदी जी जो कोशिश कर रही है ये कोशिश पर हम सब एक है और आने वाला दिन में त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा जो सुपर स्टेट बनाने के लिए मोदी जी ने जो कमिटेड किया था वो सक्सेसफुल करने के लिए आज हम सब मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में और भी त्रिपुरा मथा और बीजेपी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सुनकर बीजेपी में शामिल होगा और त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए सुपर स्टेट बनाने के लिए हम सब एकता होगा। मोदी जी का नेतृत्व में ये त्रिपुरा प्रॉस्पेरिटी ट्रैंक्विलिटी और डेवलपमेंट जो हो रहा है इसको और भी कंटिन्यूअसली त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेगी। यही आज का मैसेज है और हम सब वेलकम करते हैं जो त्रिपुरा मथा की तरफ से त्रिपुरा मथा का IPFT का ब्राइन ब्रदर और त्रिपुरा मथा का संदरम ब्रदर वो दोनों का लीडरशिप में और बहुत सारे फैमिली वोटर्स वहाँ पर ज्वाइन हुआ। इसलिए मोदी जी को और JP नड्डा जी को अमित शाह जी को और त्रिपुरा का जो पार्टी का प्रेसिडेंट राजीव दा चीफ मिनिस्टर मलिक शाह सबको हम आगे रख कर ही त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है। यही आज का मैसेज है। थैंक यू। 18 में शालमारिव मारुति मालखुंगो दावै लाख लाख रांनि चंदन काटनो खबुइ मालखुंग चालकनाय तै खरक बा बरकनो रंखा नायमथां बदल तै बरकनि मालखुंगनो बरमखा हुइजा कक्तमानि बिसिंजे सावि मानखा खुवाइ थानानि उसी राजकुमार जमातियानि थानि कक्तमा फाइका खुवाइ मोहनपुरनि हामिया रायदे बाय माने तलांजाक तंमानि हनै आबनो कितिंगै सांग्रंशालि फुंगो खुवाइ थानानि उसी चेरमा आमचायो बिहाइकेल चेकिंगो आचुकलाइखा चेकिंग क्लाइमा जराव दिपर 1:20 PM जराव AS31B3 426 लम्बोनि खुंसा गचाक रंनि आल्टु मालखुंनो रमखा पुलिस तै ओ मालखुंनो नाइसेटमा यागुलो काइसा बेग बिसिंगो 9 kg चंदन काट मानखा पुलिस ओ चंदन हातिनि दर लाख लाख रांनि हिनि कक्तमा सावि मांखा yang baise bukak malkhung chaloknai no khobui khorok ba borok te malkhung no thanawo chelangai thangka khwai thanani police or ramjanani mung angkha Akhtar Hussain Abdul Malik Dilwar Hussain Lonka Bashir Uddin Mirajur Rahman borokni nok jotoni no asamni hojai hangkoro hini sawi mankha o patimungni mamla joto bolong tang bedeni bukhak ungmabai malkhungno khobui o khorok bano खुवाई बलंग तांग बेदनी थानी याफरे रिखा खुवाई थानानी पुलिस खुवाई बलंग बेदनी तांक्रा रक चंदन काते मालखुंनो खबुई खरक बा बरकनो केबंगै कायसा मामला खुलायै चारसाला दरबार नगति साजानाय हने कक्तमा सावि मानखा আজকে সকালবেলা রুটিন মার্কেট ভেহিকল চেকিং করতে গেছিল ডিএসপি প্রফেশনাল প্রীতম চন্দ্র স্যার এবং আমাদের থানারই একজন সাংসদ রাজেন্দ্র রিয়ান তাদের নেতৃত্বে ভেহিকল চেকিং চেরমাতে ডিউটি করেছিল। সেই সময়ে একটা আগরতলা সাইড থেকে আগতে একটা মারুতি আল্টো গাড়ি
কে থামায় আমাদের স্যার তারা, তো তখন একটা বিভিন্ন আমরা চেকিংয়ের করি, এরপরে তাদের ব্যাগ থেকে একটা প্রায় চন্দন কাঠের মতো দেখা যায়, তারপরে ডেকোরেটিভ করে দেখতে পাই অনুমান 9 কেজি ওয়েট চন্দন কাঠ পাওয়া যায় আর কি। বাজার মূল্যটা কেমন হবে? মানের মূল্য অনুমান 70-75 হাজার টাকা হবে। গাড়িতে টোটাল 5 জন ছিল এবং তাদেরকে এখন বর্তমানে আমরা প্রসেসিং চলছে এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়ে আছে। हेजामारा ब्लक bai khobjak esrai bazani simi borgasia lama jora kudungma romoi kaham lama snamjage engei tongmarokno phashani simi o lama no snamna bagei chengshori jakha o lama snam tongma jorabo aro thangui naikha Kwtal EM Robindro Deborma tei MLA Brishoketu Deborma MLA Brishoketu Deborma sabai khnarika o lama snamjakmani samung tomungno watirok phaya hunke 15 एबा 20 जरा नांगनाय हिनि साका MLA Brishoketu Deborma tei o lama snamjak paimani yagulo PWD ni thani yafre riwei bisi burum burum no o lama no snamninani bagai saitongnai hini bo saka MLA Brishoketu Deborma Sini esrai tu borgasia thamani je lama lama tini ni simi jengjaka bisi salaika o lama no sung bupikei khlainani bagai saitok laimani karon o lama angkha NBCC ni lama ke NBCC na ADC ni yago na state government ni yago NBCC totally abo kaisa সংস্থা je সংস্থা no sung mahan hoya boni regional office Shillong engka onek referring laimang ek bosor ni yakolo sung kono mote khai romoi akoi sungno at least school o lamano khlai akoi PWD no handover khai klang di hini akoi borno sung regional office thanglayo phailayo kok salayo chief engineer no no PWD ni chief engineer bai kokso to phano boni yakobo omo kri karon omo NBCC man bage engkai tini जों अनेक साइटक लाइमान ओ सामुनो चेंग्रि मानखा आमचाइनि लुकुरक ओ लामांखा गायथे किसा रिलिफ मानबायानो ओंखाय सुदु अमसिनिया तिनि बरकाथारनि सिमि जे दुग्राय थामानि लामा आमबो अमय बाक्सानो वार्क अर्डार नजाक माने सेंजाकनाय ते कैसा लामा दङ सिनि दुमराकारि दकनि सिमि जे कामुकसरा थामा लामा आमो अलरेडि टेन्डार नजाक कामबो वार्क अर्डार नगै सेंजाकनाय के लुकुरकनो अमनो किसा दर्जन नारगन बागै जों कयो কারণ অম যদি চিনি NBCC या चिनि PWD नि यागो हंखाय अथवा RD नि यागो हंखाय जों असामरो टेप सेकांनो खलायमान खामो तो NBCC नि बागै जों लेरमानि बागै जे अ आमचाइनि चिनि बरगाछिया चिनि दुग्राय आमचाइ दुमराकारि दगनि लुकुरकनो जों खुलुमै गयजाओ ते नाकार सानो जे जों नंनि जे लामाओ जों दाक्ति खायरिमेन बागै कारण अब चिनि आवतायनि बायरेओ NBCC रो takla obo paikang kai tabuk borok tu PWD no hanover khai kang kai जों पि आफुर kai PWD no bisi brum brum no lama kisa hamya kano जों borok no maintenance khlari banai गाबोन लगे लगे तुई रखबो जाते जतन मान नोंथां हिने तुईनि सामरबो सोलुइ दङ सिनि लगे सिनि EM Kwtal सार्वभाइजार ते सिनि साब जुनाल चेयारमेन सिनि रबो अनेक किसाफानो रिलिफ मानानै हिनि कारण सिनि जनगरनि ओ लामानो तुई एलाइखेनो बरकबो कक सोंजागो गाय दिनैनि परेखा हयतो ते किसा रिलिफ माननाय ओ लामानि मानबागे गासा सोंसार अ जे लामा तिनि सिमि जे प्रोसेस सेंगि रिखा अब बसक समयरक नाहार न अब किसा मो वातै जुदि करि हिंकाय बरक 15-20 दिननि बिसिंगनो तो पारि ननिको जुदि वातै डिस्टार्ब खाके तो किसा जरा नांनाय कै पाइखैनो जों अ लामानो PWD नो हेनोवर खाइरे आफरकै जों सिनि आवतायन तंनाय कै बिसि ब्रुम ब्रुम न जों मेंटेनेंस खाइया कै केबो लामा मिलि खाइया कै खालायनि बागै जों साइटक अ लाहार जे बजानसिम बुजुरा मो एस्ट्रा बाजारनि सिमि बरगासिया थामा लामा मो काइसा खबजाक दङ तेके अ लामा बाय दुइटा वार्क अर्डार गजाक NBCC रकनि अम बाय दुग्राय जे बरगाथानि सिमि दुग्राय थामानि लामा आमो गा अम पाइखिनो बर आरोबो जेंनायखा ओके ओके अम हायखायै जों दिनै बिसि कलकमा निया फानो बिसिसा लाइद्रुप म लामानि दैजों जे सभा खालायमानि बिसोर केसिन MLA এবং অম চবা খালাইমান খালাই চবানো মাহনো অ লামা অনেক বছর আগে হামিয়াং থামানি গাই কিসে কিসে খাইयै PWD রকনি ইয়াগো যখন দংফর কাই কিসে রিপেয়ারিং
abo repairing mau khub nirmoman ekdom samung sikra কিন্তু অমনো পার্মানেন্ট লামা কাহাম খালাইনি বাগৈ সিনি মানগানা এমএলএ বিশ্বজিৎ বর্মা ব স্টেট গভর্নমেন্ট বাই কক সালাইयो এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রনো जों आं निजेबो अनेक रिजनल अफिसनि কক थां सामानि जे एनबिसिसि जे शिलंग जुगाजुग खालायखा अर जुगाजुग अर रिजनल अफिस दङ खालायमानि परे जों लामानो ताबुक सामुं सेंनानै जों सुजुग मानखा এবং ও লামা তিংসাবাই বরগাইছে জরা তংনাই ন কিন্তু जों চিনি লক্ষ্য চিনি এমএলএ नि লক্ষ্য অংকাই বরগাইছে তু দুগরাই মানে আর নিনি তাহলে বড় সন্তোষ জমাদার আমিষা দঙ্গর তা কম বক্রক আবো তুই খেলাইনাই ডাইরেক্ট যখন जों দুগরাই থাংসুগিনাই দুগরাইনি পরেঙ্গে जों তেকেছে লামা তাং দঙ্গ খুয়াयो যে লামা রং जों সফলাকা তুই হাসিন বায়াবো যেমন সোনাই টু কল্যাণপুর যে রুট সাপ্লাই রিমা হাই ঠিক অমা হাই খাইयै সোনাই টু কল্যাণপুর রুট সাপ্লাই রিখা অমা হাইকে जों তেকেছে লামা চিনি এমএলএ সাহেব যে ইন্ডাস্ট্রি सुनरामनि इंडस्ट्री सिमी उजान मुदिबारी तैख्लाय 10 गरिनि परे आइंगो सनपारा रतनपुर तैख्लाय जों सकांग डाइरेक्ट चिनि एमएलए साहेब जों थाङै गुरि उयाकय से एकदम मेन जनगण जोंनो सामुनि बागै रहरका जों सामुं थांनानै चिनि बाध्य एबं अ सामुंनो जों मास मा थांनाय अब अनेक बरक जोंनो साव बरक तांगिया बरक सिया बरक लेखा परा ख्रै बरक खालायनो रोङिया जों जे खालाय दंमोन हाय त्रिपुरा राज्यआव आरो तावने बनो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनानि चिफ इंजिनियर सुपार इंजिनियर একটা কক্সও অন্তত যদি এমএলএ লামানি বাগৈ दैनि বাগৈ এলাকানি বাগৈ যদি বিসি কাফরাই দंखांखाय এবং বিসি চিঠিরি দंखांखाय বিশ্বজ্ঞাত দেববর্মানি চিঠি ইনকা যতনে হায়েস যার কারণে ও এলাকাও ডেভেলপমেন্ট খালাইनो थांखिनि जे बिनि चाइतुकमु आबो साबाइया आबो हयतो ताबुक बरं नुग्लाखं निनि एकलव्य स्कुल निनि अर जहर नवोदय विद्यालय चिनि सिमि चेंगै निनि अर ताहने बन विद्या ज्योति अमाहाके गोबां माल सामुं जों चिनि एलाकानि चिनि सरायनो पराशुना खालायनानै बाहायके चिनि बेकारनो सामुं खालायरि मानानै आबो तुइ जों चाइतुकै दङ आबोनि लगे लगे जों गोबां मा सामुं मार्केट डेभेलपमेन्टनि बागैबो जों आगोलाय दङ जों बुसखांथाय खालायनाय बनि बागै थाइजिं चिनि एमएलए सामाहाय खालक दि साकक सितुं खालखाय जतन माननाय खालगेन सेगां हाइंका बुइहाय अरक गोबां बरक राजनीति खेपिनि दं राजनीति खायकेनो काम जत जानाय आपिया सेब्रना नांगोन सामुंतिखौनो सेब्रना नांगोन जों आबुनाय 25 बोसोर नुखा 25 बोसोर एक प्रधानमंत्री सड़क योजना नुखाबनो एलाकानि बरक बनि बागै एमएलए ना हामबाय ताई अ आमचाइनि बरक नरनि लामा नरक माननाय नवनबसुं चारसालि फुंनि दामचार खाक्सा तामा जलाबो लामा किनार फालनक ताङै बानिया ख्लाय तंनाय रक्न কৈলাসহর बखास्ते एडमिनिस्ट्रेशननि बखाक्ते नासेरजांनाय हनि शाखा कक्तमानि बिसिंदे सावै मानखा फालनक खुलुगै लामा किनार बानिया ख्लाय तंमानि बागै लामा चिकन ओंमाबाय तंकसं लुकुरकनि बागै थांफाय ख्लायथानि ते কৈলাসহর फेरां तां बेतेक बसकानि सिमि কৈলাসহর हांकर एडमिनिस्ट्रेशन जरातै बेलायजों जालो कलाई तंखा थांफाय ख्लायने लुकुरकनि दिपर जराव हिंके आ लामातै थांफाय ख्लायना फानो जरा रमै बाथगै मातंगो आबनि बागै आ आमचिन लुकुरक अ बानिया ख्लायनाय रगना केबंगै কৈলাসহর बखास्ते एडमिनिस्ट्रेशन बाय कक सालायनाय हेनै कक्तमानि बिसिंते सावै मानखा অনেক দিন ধরে কোয়া হইতাছে তারা সরালে কিন্তু ওরা তো করতেছে না ড্রেনের উপরে আমরা নতুন ড্রেনের প্রপোজাল আছে ড্রেন করা হবে এই কারণে আমরা এখান থেকে উচ্ছেদ অভিযান করতেছি আর কি ড্রেনের উপরে যতটি ইলিগাল শোপ আছে সবটি করতেছেন না আজকে কোন দিয়ে কোন আনা করছেন নেতাজি কর্নার টু ডিস্ট্রিক্ট জেল পর্যন্ত শেষ দিন করা না চলতেছে এটা চলবো এই অভিযান কন্টিনিউ চলবো কতদিন থেকে চলবো হ্যাঁ কতদিন পর্যন্ত চলবো যতদিন এনক্রোচমেন্ট ফ্রি ড্রেনটা এনক্রোচমেন্ট ফ্রি যতদিন হচ্ছে না এই অভিযানটা চলবো ধন্যবাদ सातजान आरदि ब्लक बाय खबजाक साब्रुम बखास्तिनि सुकान्तपल्ली ग्राम पञ्चायतनि लुकुरक नोंजानाय दैनि बागै मनोबाजानि सिमि श्रीनगर थांमा लामानो फासानि फुं दामचिनि सिमि दाम थामजरा रमै मनोबाजार साकाम नगानानि रेलनि जायजार साकाबो बुरि रक कुथुम लायै लाहार कासलायखा
আমসাनि Lukurok Cherlaijak jora kodongma romoi tuini pipeline hamya angui tongka hanai আমসাनि Lukurok waire wai Sukantopoli Gram Panchayat Ward Member Gram Pradhan Sarjan Ardi Block ni tangphangno khoboi আমসাनि neta netri rokno samani yagulo phano kebo phai naifine kurei ingmabai আমসাनि joto Lukurok balbaksa khlaiei phasalo lahar kasulaga lahar kasumani koktuma manai আমসাनि neta netrite mono bazar thanani police lahar kasuma thayo thangai sogokya tei lahar kasumani koktuma manai block te DWS ni tangphang rokno khoboi aro thangai sogokya আমসাनि Lukurok bai dam tham jora romoi kok samani yagulo borokno tuini shep khlai rijangnai hinai samani yagulo আমসাनि Lukurok lahar kasumano rosawini harka এখানে কত আপনারা কেন অবরোধ করছেন মাসি জল নাই না মানে এই এলাকাতে জল নাই তো আপনারা এখন বুঝছি এখন আপনারা কি ডিএম স্যার কার সঙ্গে যোগাযোগ ঠিক আছে কদিন পর আরম্ভ এটা মনুবাজার রেল লাইনের উপরে ব্রিজটা এখানে জলের সমস্যার জন্য মানুষের পথ অবরোধ কিছু বলতে চাই কারণ অনেক সময় যখন সাংবাদিক সম্মেলন করি যতন সাহ আঙ্গি কম বরং বাই সাইমাই আগরতলাও লিডার অফ অপোজিশন নি অফিসে আচুকরি কম বরক বাইমান যদি সাকাই ত্রিপুরাও কম বরক সায়া গোবাঙা বরক তো বরক বুঝিগলাবে যারা কক বরক বাই খানানা মুজুগনাই রক আলাদাভাবে আং কক বরক বাই দিমান এবং যে ভাষাটাই সবাই বুঝতে পারতেন সেই ভাষাতেই প্রথমে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা এসছেন যথাসময়ে এসছেন বরঞ্চ আমি 10-15 মিনিট লেট করেছি এখানে আসতে প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো একটা কথা গতবার আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছি এখানে সাংবাদিক সম্মেলনটা ছিল মণিপুরে ত্রিপুরার স্ট্র্যান্ডেড স্টুডেন্টদের ফিরিয়ে আনতে হবে এটা আমাদের দাবি ছিল রাজ্য সরকারের কাছে পরের দিন অনেকগুলো পত্রিকায় এই খবরটার কোনো মণিপুরের মৌ উচ্চারণ হয় নাম্বার 1 নাম্বার 2 যে সমস্ত পত্রিকায় বেরিয়েছে আপনারা মণিপুরের খবর না বলে 37টি চিঠি আমি ত্রিপুরা সরকারের কাছে দিয়েছি এবং কোনো উত্তর পেলাম না এটা হেডলাইন যারা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া থেকে আসছেন আপনারা তো আর এটাকে এডিট করে কিছু দেখাতে পারবেন না কারণ আমারও ক্যামেরাম্যান আছে আমার কাছে আসল কপি থেকে যাবে কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের আমি অনুরোধ করব যদি এইভাবে বিকৃতভাবে যদি আপনারা লিখতে চান প্লিজ ডোন্ট রাইট কারণ এটা এই অফিসের মর্যাদা এবং আমার ব্যাখ্যাটা মানুষের কাছে অন্যভাবে আপনারা পরিবেশন করছেন এটা ভুল মেসেজ যান আমি অনুরোধ করবো এটা করবেন না এবং প্রিন্ট মিডিয়ার হাউসের যারা মালিকদের সাথে অনেকের সাথে আমি কথা বলেছি টেলিফোনে যেটা যেন না মিডিয়া যদি নিউট্রাল পজিশনে থেকে খবর মানুষের কাছে পরিবেশন করতে না পারে তাহলে গণতন্ত্র আর রক্ষা করা যাবে না মিডিয়া ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রথমে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা গেলাম ওনার কাছে আমি সময় চেয়েছি গত সপ্তাহে একটা চিঠি দিয়ে বলেছি আই থিঙ্ক লাস্ট থার্সডে গত বৃহস্পতিবার দিন আমি ওনাকে একটা চিঠি দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছি যে সিবিএসসি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন পরীক্ষায় যে প্রশ্নপত্র তৈরি হবে এটাকে
বলবো আমি এটাকে যেন রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে করা হয় তার দাবি আমরা জানিয়েছি। বিধানসভায় এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি যে চিঠিটা দিয়েছি এই চিঠিতে আমি ক্লিয়ারলি বলেছি, I just want to read that letter. I would like to draw your kind attention that a discussion took place in the Assembly House on 27th March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. গতকাল একটা দলের পক্ষ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে যে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা বিধানসভায় বহু স্ক্রিপ্টে ককবরক সাবজেক্টের প্রশ্ন তৈরি করা হোক, এটা চাওয়ার ফলেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে উত্তর দিয়েছেন যে মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে সিবিএসই প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবে না। বাট আই ওয়ান্ট টু টেল ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষকে আমি এটা বলতে চেষ্টা করব যে আমার চিঠি ভেরি স্পেসিফিক। আমি বিধানসভায় এটা বলেছি যে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজেও যদি ককবরকের বিধান থাকে নো প্রবলেম, কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট ইজ অ্যাবসোলুট মাস্ট। তার বাইরে যদি সরকার বা সিবিএসই করতে চায়, জাপানিজ ভাষায় করতে চায়, চাইনিজে করতে চায়, উই হ্যাভ নো প্রবলেম, কিন্তু রোমান এবং বাংলায় করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমার এই লেটারে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে স্পেসিফিক্যালি বলেছি বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরকের প্রশ্নপত্রগুলো যেন তৈরি হয়। এখন আপনারা জিজ্ঞেস করবেন আমরা কেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে বলছি। প্রথম যুক্তি হলো রাজ্যের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এ পর্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও উত্তর দিয়েছেন, সেখানে বলেছে যে টিবিএসসি পরীক্ষাতে বাংলা অথবা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে, বাংলায় লিখতে হবে এই ধরনের কোনো নির্দেশিকা ত্রিপুরা সরকার বা পর্ষদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশিকা নেই। হিজ লেটার সেইজ দ্যাট। আমি পড়ি, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 4 তারিখ মে আমাকে এই চিঠিটা দিয়েছে। উনি বলেছেন it may also be noted that the issue regarding direction to students to write answer of Kokborok language compulsorily in Bengali script in some examination centers was also inquired through the TBSC, but the report of TBSC, it appears that the allegation is not based on facts. No student was instructed to write Kokborok language compulsorily in Bengali script. আপনারা বুঝতেই পারছেন, তার মানে রোমান স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে, বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে। উই ওয়েলকাম দিস। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সিবিএসসি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে। My first question to the Directorate offices, গভর্নমেন্ট যে পলিসিটা করেছে এই পলিসিটা কোথায়? Where is the policy? আজকেও আলোচনায় আমরা এটা জানতে চেষ্টা করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভার্বালি বলেছেন there is no policy like that। তাহলে কোন পলিসির উপর নির্ভর করে এই ডাইরেক্টর ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজের ডাইরেক্টর সিবিএসসি কে চিঠি দিয়েছেন? দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন। সেকেন্ড থিং, আপনারা সবাই জানেন, এখানে যারা এসছে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষ সবাই জানেন যে সিবিএসসি মানে ইংলিশ মিডিয়াম। ইফ আই এম নট রং, সিবিএসসিতে ত্রিপুরায় বাংলাতে ককবরকে কোনো সিবিএসসি নেই। সিবিএসসি মিনস ইংলিশ মিডিয়াম। রাজ্যের স্কুলগুলিতে 100টা স্কুলকে সিবিএসসিতে পরিণত করেছে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে, এবং অল দিস স্কুলস এটা সব ইংলিশ মিডিয়ামে হবে। তাহলে বলুন, যে ছেলে মেয়েরা ছোটকাল থেকে ইংরেজিতে পড়াশোনা করবে এরা হুট করে সিবিএসসিতে গিয়ে কি করে বাংলায় লিখবে? সো
সো আই টোল্ড, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এই কথাগুলো শুনেছেন এবং উনি আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, আমাদের সাথে আমার মিটিংয়ের সময় বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা ছিলেন, বিধায়িকা আমাদের স্বপ্না দেববর্মা ছিলেন। প্রথম রাউন্ডে আমাদের ঘন্টাখানেক ওনার সাথে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে এই রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট সিবিএসসি যেন প্রশ্নপত্র তৈরি করে এই ব্যাপারে আলোচনা। হি টোল্ড দ্যাট এইটাকে নিয়ে একটা কমিটি করব, কমিটিতে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের ডেকে, মোস্ট ওয়েলকাম, নো প্রবলেম, এটাকে যেন বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে, দুইটা স্ক্রিপ্টে যেন প্রশ্নপত্র তৈরি হয়, সেই বিষয়ে উনি বিচার করবেন। তো আজকেই মনে হয় উনিও জানতে পেরেছেন, আমাদের আলোচনার প্রাক্কালে উনি বলেছেন যে এই যে যুক্তি, সিবিএসসি মানে ইংলিশ মিডিয়াম, এবং ইংলিশ মিডিয়াম থেকে যারা পড়াশোনা করবে হুট করে বাংলায় লিখতে পারবেন। অ্যান্ড আই টেল ইউ, সাংবাদিক সম্মেলনে বলছি, আমার কাছে দুইজন বাঙালি ভদ্রলোক এডিনগর থেকে এসছেন, ওনারা নিজেই বলেছেন যে আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমার ছেলেমেয়েরা হোলি ক্রসের ছোটকাল থেকে এরা পড়াশোনা করছে এবং ককবরকটা নিয়েছে, এবং বাঙালি হয়েই ওনারা বাংলাতে লিখতে পারবে না, এটা কি করা হবে? রোমানটা থাকতে হবে, রোমানটা থাকতেই হবে। বাঙালি বাংলা লিখতে পারছেন। আমি এই জিনিসটা স্পেসিফিক্যালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বললাম যে ডোন্ট থিঙ্ক ককবরক মানেই তিপ্রা। আমি এক সাংবাদিক বন্ধুকে জানি যে সাংবাদিকতা করতে করতে ককবরক শিখেছে। আমি একদিন বললাম, ধর কোন বুঝিয়া, হঠাৎ করে আমার দিকে চায়, কয় দাদা নাম সাং তো যত বুঝো। আমি তো চকায় গেলাম যে তুমি আগরতলায় জন্মগ্রহণ করছো, 20 বছর আগে আমি যখন বিধায়ক ছিলাম তখন তো তুমি ককবরক জানতে পারো, 20 বছরে তো আমিও পাল্টায় গেলাম, আমি ককবরক শিখলাম। তো ককবরক মানেই তিপ্রা না, ককবরকটা সবার জন্য। রাজ্যের দ্বিতীয় স্বীকৃতি প্রাপ্ত ল্যাঙ্গুয়েজ, 1979-এ এটা সরকারি ভাষায় পরিণত হয়। তো এইখানে আমরা যে যুক্তিগুলো বলেছি, আরো একটা যুক্তি আপনাদের বলছি, বিউটিফুল, যে রাজ্যের সমস্ত ডিগ্রি কলেজগুলোতে, এটা আরটিআই এর একটা ইনফরমেশন আছে, রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট দিয়ে এটাকে, এই কোয়েশ্চেনটাকে জিজ্ঞেস করার পর আরটিআই এই তথ্যটা দিয়েছে, জেনারেল ডিগ্রি কলেজেস ফর দি ইয়ার 2021-22, সমস্ত ডিগ্রি কলেজে আমাদের এই রাজ্যে কতজন ককবরক যারা নিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে এবং কতজন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আপনারা আশ্চর্য হবেন যদি এটা জানেন। আমি বলছি এমবিবি কলেজ, টোটাল নাম্বার অফ ককবরক স্টুডেন্ট সেখানে 2021-22-তে 536, তার মধ্যে 536ই রোমান স্ক্রিপ্টে তারা পরীক্ষা দিয়েছে। বিবিএম কলেজ আগরতলা, 605 জন স্টুডেন্ট ককবরক নিয়ে পড়াশোনা করছে, 605 জনই তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। রাম ঠাকুর কলেজ, দ্য উমেন্স কলেজ, 910 জন, 910 জনই রোমান স্ক্রিপ্ট। রাম ঠাকুর কলেজ 146 জনের মধ্যে 146 জন। জিডিসি কুমলেন 1274 জনের মধ্যে 1274 জনই রোমান স্ক্রিপ্টে। নাও আই উইল নট গো, 22টা কলেজের তথ্য এখানে দিয়েছে আরটিআই। 22টা কলেজের মধ্যে 9147 জন পরীক্ষার্থী ককবরক নিয়ে, তার মধ্যে 4 জন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে, 9143 জন রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম যে এই তথ্যের পরে, এই যুক্তির পরে কি আমাদের সরকারের কি উচিত না যে রোমান এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে কোয়েশ্চেনটা করে? কিন্তু সিবিএসসি থেকে যে চিঠিটা আসছে বলেছে আমরা মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে প্রশ্ন করতে পারবো। Who asked them for multiple script? মাল্টিপল জিনিসটা কি আমি আপনাদের বলছি। মাল্টিপল মানে
2টা মানে বাই, 3টা ল্যাঙ্গুয়েজে হলে বলতাম ট্রাইস্ক্রিপ্ট, 3টার উপরে যদি 4-5 হয় তবে মাল্টিপল। আমরা তো মাল্টিপল চাইছি না, ভেরি স্পেসিফিক বেঙ্গলি অ্যান্ড রোমান স্ক্রিপ্টে হতো। আসামে বড়োল্যান্ডে যদি 22 স্ক্রিপ্টে সিবিএসসি প্রশ্ন করতে পারে, আইজলে মিজোরামে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মেঘালয়ে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু শোনার পর উনি আমাকে বলেছেন যে এটা আমি মন দিয়ে দেখব এবং দেখে একটা কমিটি করে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে এটা সিবিএসসিকে বোঝাতে উনি চেষ্টা করেন। এবং আমি আশা রাখি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাহাই হয়েছে এখন পেছনের দিকে আর চাইবেন না, উনি সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। আরো অনেক ব্যাপার নিয়ে কথা হয়েছে এবং আমি ওনাকে ধন্যবাদও জানিয়েছি। আপনারা অনেকেই ছিলেন আমাদের এমএলএ হোস্টেলের গৃহ প্রবেশ পূজার দিন। আমি 8 মিনিটের একটা বক্তব্য রাখার সুযোগ পেলাম। স্পেসিফিক্যালি আই টোল্ড অন দ্যাট আমাদের ত্রিপুরার আরেকটা রিপ্রেজেন্টেশন কলকাতায় ত্রিপুরা ভবনে আমরা দেখি, দিল্লি ত্রিপুরা ভবনে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যটাকে দেখি, এবং তার যা বেহাল দশা, এটার থেকে পরিস্থিতির থেকে মুক্ত করার জন্য আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমি দেখেছি কয়েকদিন আগে উনি ত্রিপুরা ভবনকে নিয়ে সেক্রেটারি পর্যায়ে বিশাল একটা মিটিং করে ত্রিপুরা ভবনের সংস্কারের উদ্যোগ নেবেন। আই থ্যাংক হিম টু, আমি ধন্যবাদ দিয়েছি এবং ওনাকে আই হ্যাভ গিভেন মাই রিগার্ডস। অপোজিশন মানেই সবকিছু বিরোধিতা করা না, উইল শো ইউ ওয়্যার আর দি গ্যাপ, ওই গ্যাপটাকে পূরণ করার জন্য আপনারা চেষ্টা করুন। বিরোধী আপনাদের সাথে থাকবে যদি রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হয়, রাজ্যের মানুষের যদি কাজ হয়, সেখানে বিরোধী সরকারের সঙ্গেই থাকে। এন্ড হি অলসো থ্যাংক মি, উনি এটাও বলেছেন যে ওই মিটিং এর দিনে উনি আমার নামও বলেছেন যে উনি উত্থাপন করেছেন, সেই কারণে এগুলো আমাদের ব্যবস্থা করতে। সো এই যে সিবিএসসির যে ব্যাপারগুলি সমস্ত ফ্যাকচুয়াল, এখানে ভাষা কমিশন 3টা ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলিও দিয়েছে। পবিত্র সরকারের ভাষা কমিশন কি রিপোর্ট দিয়েছে? রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে কম্পরকে লেখার জন্য বলেছে। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন নিউ সেটি বলেছেন। কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরীর চেয়ারম্যানশিপে আরেকটা ভাষা কমিশন হলো, উনিও বলেছেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে। তাহলে কক গ্রুপ নিয়ে যারা পড়াশোনা করবে তারা কেন রোমান স্ক্রিপ্টে সিবিএসসিতে লিখতে পারবে না? এটা আমরা গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ দিতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি এটার বিপক্ষে না, I will try my best to brief the CBSE authority so that এটা বাই স্ক্রিপ্টে যেন এটা করা। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে এই কারণে আপনাদের ডাক। আবারও আমি অনুরোধ করব প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুরা যেন আমি যেটা বলেছি এটাই লিখবেন, তার বাইরে প্লিজ কিছু লেখার চেষ্টা করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার, একটা বিষয়, যেহেতু আপনি বিরোধী দলনেতা হিসেবে আপনার সাথে দেখা হয়নি বা সুযোগ হয়ে ওঠেনি, আপনি দেখেছেন সদ্য সমাপ্ত কর্ণাটকে যে নির্বাচন হয়েছে সেখানে কংগ্রেস দল জয়ী হয়েছেন, আপনার কি প্রতিক্রিয়া থাকবে বিরোধী দলনেতা হিসেবে? না, আমার একটাই প্রতিক্রিয়া হলো বিজেপি পরাস্ত হলো কংগ্রেসের হাতে, এইটাই আমার প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া আমি কি বলবো যে বিজেপি পরাজয় হয়েছে আমি খুব আনন্দিত, কংগ্রেস জয়লাভ করেছে আমি আনন্দিত। এটা কর্ণাটকের রাজনীতি। You better go and ask the reaction from Karnataka people. বিজেপি নিশ্চয়ই খারাপ কাজ করেছে, মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, এইটুকু বলতে পারে। আর এই রাজ্যেও যদি খারাপ কাজ করে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। যেমন প্রথমবার যখন বিজেপি ক্ষমতায় আসলো তখন ওনাদের পার্সেন্টেজ অফ ভোট কি ছিল, এবং দ্বিতীয় সরকার 39% নিয়ে সরকারটা আছে। সো ইট ইজ অ্যান অ্যালার্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, এটা অ্যালার্ট
ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি, এটা অ্যালার্ট হওয়া উচিত যে ইফ উই ডু ব্যাড ইন ত্রিপুরা, এখানেও আমাদের পরাজয় বরণ করতে হবে। সো দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু বিজেপি, নট টু আস। ত্রিপুরা মথার তার নিজস্ব একটা এজেন্ডা আছে। কংগ্রেস, বিজেপি যেই হোক, যারা সরকারে থাকবে তাদের কাছে আমাদের দাবি জানাবো। সিপিআইএম এর যিনি পলিট ব্যুরো বিরোধী দলনেতা ছিলেন মানিক সরকার, ওনার কংগ্রেসের জয়ে উনি খুব খুশি হয়েছেন এবং আগামীতে আরো এইভাবে পরাস্ত হবেন বলে এইরকম একটা ইঙ্গিত বড় শব্দ উচ্চারণও করেছিলেন। এছাড়া সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী উনিও খুব খুশি হয়েছেন। কি বলবেন? না দেখুন, কেউ যদি নিজের জন্মদিনকে নিয়ে আনন্দ করতে চায়, আমি কেন কিছু বলতে যাব? ঠিক আছে, অনেকে তো করে, সব দিনটাই তো আমার জন্মদিন না। এখন কংগ্রেসের জয়ে ওনাদের যদি আনন্দ হয়েছে। আবার ত্রিপুরায় যখন কংগ্রেস বিরোধী ছিল, তখন কি কংগ্রেসের জয়ে ওনারা আনন্দিত হতেন? সো ইট ইজ অল পলিটিক্স। মেবি এই সময়টাতে রাজ্যের সিপিএম পার্টি মনে করে যে কংগ্রেসের জয়লাভটা ওনাদের আনন্দের বিষয়। দ্যাটস অল। টাইম চেঞ্জেস, পলিসি চেঞ্জেস। বিজেপির সাথে সিপিএম এরও সরকার ছিল কোনো এক সময়, ইফ আই ক্যান রিমেম্বার কারেক্ট। আর কংগ্রেসকে ওনারা সমর্থন করছেন। এখন সময় ডিসাইড করবে কে কার পক্ষে যাবে। এটাতে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমার বক্তব্য হলো রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হতে হবে। তিনটা ভাষা কমিশন এর আগে পবিত্র সরকার প্রধান কমিশন, ভাষা কমিশনগুলো সেই সময় নিশ্চয়ই সরকারের কাছে একটা রিপোর্ট দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কি রিপোর্ট দিতে জনগণ জানে না, বা রিপোর্টগুলো কেন সরকার ইমপ্লিমেন্ট করলো না সেটাও কিন্তু সারা রাজ্যের মানুষ অজ্ঞাত। তো এই ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলো প্রকাশ্যে আনার ক্ষেত্রে আপনার কোনো আগামী? No, I know for sure that পবিত্র সরকারের যে ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা আমরা ছিলাম, আই ওয়াজ অ্যান এমএলএ এট দ্যাট টাইম, এটাকে ওনারা বলেছিলেন তৎকালীন যে সরকার, যে আমরা পবিত্র সরকার ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা জনসমক্ষে প্রকাশ করব। বাট আই লস্ট ইলেকশন, তারপর আমার জানা নেই। এবং ভেরি গুড কোয়েশ্চেন রেজড বাই ইউ। যদি জনসমক্ষে এটা যদি এসে না থাকে, আমরা অবশ্যই উত্থাপন করব। দে মাস্ট মেক ইট পাবলিক, পাবলিককে জানা উচিত। তবে এইটুকু আমরা জানি, বিভিন্ন আর্টিকেলের মাধ্যমে এটা জানা গেছে যে অল দিস থ্রি ভাষা কমিশন এরা রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রায়। আরো কি কি তারা প্রস্তাব করছে? প্রবলেম এটা বিশদভাবে যদি না থাকে, যদি প্রকাশ না করে, নিশ্চয়ই জনসমক্ষে আনার জন্য আমরা সরকারকে চাই। Ultimately, what is the result? The Chief Minister has said that we will look into the issue and that Roman. You see, I was not alone, Pinaki. Tomorrow, people should not catch me on the wrong foot. Today, a representative from Roman script for Kwtal. Roman script for Kwtal. Mr. Vikas Rai Devarma sitting left side of me. He was also there. And from TILA, that is Lawyers Association, he was also there. And John Devarma from TSF, he was also there. So, in the midst of all of us, Honorable Chief Minister told that thing only, that I don't look it in negative angle. I'll go through the representation, I'll read it, and probably in this shortest period of time, I'll form a committee. And then we told that in that committee, you please call all the stakeholders. যে কয়েকজন লোককে ডেকে এটা যেন না করা হয়। So he assured us that all the stakeholders will be called in that meeting, and then he will try to make a consensus conclusion so that CBSE can be informed. Question papers to be made in 2 streams, one in Roman and Bengali. So Advocate Mintu Devarma specifically
raise their point that please call all the stakeholders. So this was the reply from. Sir, who had asked CBSE to write, give that letter or something? Information was given that only Bengali script. What steps should be taken? Because already in TBSC, he was saying that both in both Roman and Bengali scripts. Actually, that letter was given to the CBSE by the director of Kokorok and other minority language. On what basis? No, this is what I questioned today. This is better That he known was to them. telling based on the government decision, policy. But where is the policy of the government? There is no policy like that. Even I spoke to Honorable CM. I asked him whether is there any policy like that. There is no policy. My point is, if there was policy only to write in Bengali script, why would the state government in all the degree colleges will make question papers in two script? Bangladesh, in English also, in Roman also it is happening. They are making question paper in two scripts. So there is no government policy like that. There has to be an inquiry. এটাই তো আমাদের দাবি ছিল in the assembly house also. We demanded that thorough inquiry should be made based on what Mr. Director has written this letter. There is no government policy. Or else you ask Honorable CM, is there any policy like that? Sir, this is a very serious issue because this could have created a communal disharmony also. See, I will tell you one thing with the permission of the leader of the opposition. That at the time of amendment of Tripura Official Language Act 1964, as well as when the Gazette notification was made, nowhere you will find a single line on the issue of script. It was kept mum. So, our question is, on what ground the Education Department, SCERT, they are advocating for Bengali script? Why? Because you know, since 1967, demand for Roman script for Kokorok has been raised. And from this paper, what the Honorable LOP has spoken about, here it clearly shows that when the students are given freedom, choose the script at their own, result is this. In the year 2020-2021, out of 6,600 students of colleges, only 6 students were found to attempt their answer script in Bengali. And in the year 2021 and 2022 academic year, there was more than 9,147. And the number of students, those who have attempted their answer paper in Bengali script, have come down to 4. So it clearly shows that what is the choice of the students. Still we are demanding that it should be made in 2 steps. I think you all got his point. What he wanted to tell is, there was an act, the bill was passed in the assembly, 1979. Thereafter, Kokorok language has become second official language in the state. Nowhere in this bill, the issue of script has been written, okay? No mention of this script. So Kokorok can be written in any script. But the choices of the students, based on the RTI information, it came out that most of the students, in fact, more than 98% people, they prefer to write in Roman script. But I still feel for bigger interest of the language,
the question paper should be in Bais, Roman as well as in Bengali. That's it. Thank you so much. স্যার লাস্ট কোশ্চেন কালকে তার মানে আগামীকাল আর তুমি আমাকে প্রশ্ন করবে স্যার বিষয়টা হচ্ছে যে দেখা গেছে যে জিতেন চৌধুরী মানিক সরকার এছাড়া কালকে দেখা গেল যে তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ইঙ্গিত দিয়েছে যে যেহেতু 24শে লোকসভা নির্বাচন সব বিরোধী দলগুলোকে একসাথে লড়ার মানে ইঙ্গিত বহন করবে। আপনাদের দল কি ভাবছে বা আপনি বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন, কি রিয়েকশন থাকবে আপনার? For everything we cannot give reaction. তবে এটা বাস্তব, রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষ যাদের উদ্দেশ্যে আমরা দলটা গঠন করেছি তাদের কল্যাণে যেটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে লোকসভা নির্বাচনে আমরা সেটাই না। আপনারা কি একসাথেই থাকবেন বিরোধী দলগুলোকে? আমি এটা বলছি না আমরা একসাথে থাকবো না আলাদা করে। আমি কি বললাম, যাদের জন্য আমরা দলটা গঠন করেছি তাদের কল্যাণে আমরা ডিসিশন নেব, এন্ড দ্যাট ডিসিশন হ্যাজ নট বিন টেকেন ইয়েট। যেদিন আমরা ডিসিশন নেব আপনাদের জানাবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। ফাঁসলা মান্দাইতে তাকারজলা মন্ডলী বিশিংতি লুয়াজিজাক চম্পকনগর হারদন সাহা কমিউনিটি হল কাইসা লামসুঙা পান্দা সংখ্যা শাখা আরো ফাই মানজাক ফাইকা বরম গনাং বিদ্যুৎ দেববর্মা বিজেপি ভাইস প্রেসিডেন্ট বিমল কান্তি চাকমা মান্দাই মন্ডলী প্রেসিডেন্ট অজিত দেববর্মা বরম গনাং জক পাতাল কিনিয়া জামাতিয়া সদর আরবান ডিস্ট্রিক্টনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পিন্টু দেববর্মা o Pandawa 127 nukuni 436 voters ro kubuni bodol yakarei BJP bodol ni bana rom phailekha borokno lamsogui naharkai BJP bodol ni tangkrag rok borom gonang bidyut deborma shaka tinini shala 127 nukuni 436 voters kubuni bodol yakarei BJP bodol ni bana rom phaima haino buskang shalabo obo haike tebu kubuni bodol yakarei BJP bodol ni bana rom phaina ungtun hani shaka IPF tite tipra motha yakarei BJP bodol ni bana rom phaina লামসগৈ নাহারকা তে বুসকাং সালো পালবাকসাকে সামং খাইনাই তে মন্ত্রী বক্রং নরেন্দ্র মোদিনি ওয়ানসুক মুম্বাই তে ত্রিপুরা হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহানি ওয়ানসুক মুম্বাই ত্রিপুরা হাস্তেনি লুকুরকনি হামগ্রানি বাগৈ সামং খাই তঙ্গ বিজেপি হাফাং হনি শাখা বরম গনাং বিদ্যুৎ দেববর্মা जों खम्बुआव कलेजागुलो जों राष्ट्रीय गीत रोजाबनायनि सिगां पानानो टेप आगुलायनो आज ओ खुम्बुआव कलेजागुलो बापायमानि অভিনী পার্টি আমরা হেরে ভারতীয় জনতা পার্টির বাংলাদেশ খাকা আমরা ভালো অভিনী পার্টি আমরা হেরে রসম ভারতীয় জনতা পার্টি নিয়ে খাকা আমরা ভালো অভিনী পার্টি আমরা হেরে রসম বিজেপির বাংলাদেশ সব অভিনী পার্টি আমরা হেরে রসম খাকা আমরা সব অভিনী পার্টি আমরা হেরে ভারতীয় জনতা পার্টির বাংলাদেশ সব অভিনী পার্টি আমরা হেরে ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলাদেশ খাকা আমরা সব भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद माननीय मंडल जिंदाबाद भारतीय मंडल जिंदाबाद भारतीय जनता मोर्चा जिंदाबाद कमिटी पार्टी आगे इलेक्शन खाखोबा खाबे बांग्ला सबो कमिटी पार्टी आगे भारतीय जनता पार्टी बांग्ला खाखोबा सबो वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद
অমিত শাহজি জিন্দাবাদ भारत माता की भारत माता की भारत माता की हामबाय तमनिफ्राय 2017 चराव पाल्टायनाय जों बेजों प्रथम जों जयन खालायगा दुगमालि हातियाव 2017 निर्वाचनाव लड़ाई खालाय बीजेपी क्षमता फैया IPFT এবং বিজেপি আপনি পরে 2023 নির্বাচনই 23 ক্ষমতা ফাইকা आं थानाय 2021 ADC निर्वाचन 16/9/2021 आं त्रिपुरा जयन खालायगा আপনি পরে 25 মাসनि পরে आं তিনি 2023 এবং মে মাস তিনি যে 19 মে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিनो हामजागै এবং ভারতীয় জনতা পার্টিনি যে পতাকাও সামিলङै তিনি आं जयन खालायगा তিনি 12 টাকার জলা 2 নম্বর ভোট 1 নম্বর ভোট তিনি 72 ফ্যামিলি आणि 1 নম্বর ভোট বাই 2 নম্বর ভোট টোটাল না 26 ফ্যামিলি এবং 72 ভোটার 72 ভোটার তিনি ইউরোপাই জয়েন खालायबाय তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি Sini di Pramata yakar fayi BJP banaram na dasundaram na sangkhabai khobai lamsogo di Pramata yakar fayi sini dasundaram na BJP party khabai khobai lamsogo 19 तारिख मे 2023 दिनै आरो चंपनगर कमिटी हल একটা যোগদান सभा जों असभा फाइमान जाथायगा चिनि राज्य कमिटिनि भारतीय जनता पार्टी निराखो ताई आं ब्रायन देबरमा 2012 नि सिमि जों पार्टी IPFT गोबां मास खालामनो जों खायफायो दिनै सिनि खुमुलुं डिभिजननि नेतृत्वे जों खुमुलुं आमचायो जों दिनै 590 फैमिली এবং 340 ভোটার जों दिनै जोंनि दा सिगां जोंनि दा रबीन्द्र ताई गोबां जोंनि खुमुलुं डिभिजन नेतृत्वे जों दिनै IPFT नो याखरै दिनै भारतीय जनता पार्टीनो जों समर्थन खालायो गोसोखाङो जों खुमुलुं आमचायो भारतीय जनता पार्टीनो बिनि जाननो सोंथि सावै खुमुलुं आमचायो गोबां जोंनि त्रिपुरानि डेभेलपमेन्ट खालायनानैबो जों सहयोगिता खालायना होनाय जों दिनै भारतीय जनता पार्टीआव जों योगदान होबो मन आं बयनोबो सोङो दिनै फाइमान लगे लगे जों बै गोबां बर' कन्टेक्ट खालायनांगौ गोसोखाङोबो जों हाय खुमुलुङाव प्राय 300-400 फेमिलिहाय जों योगदान माफिनाय गोसोखाङो जों नुबै मानाया बर' मोननोबो आसुमो जथनो ना हाबाय दिनै मान्दा एवं ताई टाकारजला मण्डलनि बिसिङै IPFT ताई तिप्रामो थायाखावै जे BJP फाइनेरनो जों लामसखा ताबुक जों जे बरक रक फाइजाक बरकनो सिनि पार्टीनि इंगै जों बरनो तिनि लामसगै खाक उफुरबाय जों बायनो पान्जले सामुं खालाय फाइनै सालो मोदीनि जे वान सुगमानि न ताई त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहानि वान सुगमानि न अबनो सामुं खायनान मगै प्रत्येकटा प्रकल्प चिनि बरक रकनि नगो सगरिनानि मगै चिनि जे खापां स्रांगै जे फाइमानि आबनो जों लामसगो ताई फाइनै सालो चिनि तिनि हाहाय जे बरक तुई काखलाय तुई हारवा काखलाय तुई जे बाई फाइमानि हाहाय चिनि 227 परिवारनि बरक 400 नि ऊपर जे वोटार्स तिनि फाइमानि हाय खलायनो जों ताइबो फायै फाइनाय बाई इलेक्शन तिनि पार्लियामेंट इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन नि सिगांनो आं मानसिगो CPM कांग्रेस तिप्रामथा आबनिल उंथांनाय पाहार आउन बागैनो जों मानसिगो ताई तिनिनि सिमिनो चेंखा इ चेंमानि आबो 6 मास रकनि बिसिंगनो आबो सिजाक थांगानो फाइनाय सालो पार्लियामेंट इलेक्शन काइनैनो जों मोदीजोनो MP उपहारैनो आबो तिनिनि सिमिनो तिनि क्लियर उंथांका जे खुमुलुंनि फाइनाय तिनि वानसुका साका खुमुलुंगो अबनि सिलेबो ताइबो कतर खलाय जॉइनिंग प्रोग्राम खलायनाय शॉर्टली आबो
তিনি জাস্ট চেংমানি সিমিছে ফাইনাই সালে তাই বংনা হিনে जों খাকরা কুंजाक তাই উকলক উসললিয়া বসকাং আগক থাঙ্গই সমস্ত চিনি বরকনি মানথাই সাতাই হুকুমুং মুখুমুন যত খাতরি তন্নামাগৈ বখা সংजाक आबोनो जोंबांनो लामसका हामबाय सर कायसा सोंमुं नों तो कताल जनजाति मोर्चानि जीएस मानखा जीएस मा यागलो जनजाति मोर्चा नोंबो बाहायगे सकां रिक्लांनाय जनजाति मोर्चानि ताइसा जीएस उनखमानि रिजाल्ट हायता हा काखलायका हाग्रो काखलायका बुनि बदल बायखा दिनै उंद्रबो सासु हंगे फाइनाल सालो नायनो बताय उतामुंनो आसुनो हामबाय आज 19 मई 2023 संपनगर कमेटी की हल पर ताकरजला और मंदाई की तरफ से बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग किया। मंदाई ताकरजला और तिप्रामोथा आईपीएफटी का जो लीडर है बहुत संख्यक लेकर आज बीजेपी में शामिल हुआ। तो यही मैसेज है, तिप्रा लोगों के लिए मैसेज है और इंडियन पीपल के लिए मैसेज है। मोदी जी का नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रही है, सबका सब सबका विकास और देश को उन्नति शिखर में लेने के लिए मोदी जी जो कोशिश कर रही है, ये कोशिश पर हम सब एक है। और आने वाला दिन में त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा जो सुपर स्टेट बनाने के लिए मोदी जी ने जो कमिटेड किया था वो सक्सेसफुल करने के लिए आज हम सब मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में और भी तिप्रा मथा और बीजेपी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सुनकर बीजेपी में शामिल होगा और त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए सुपर स्टेट बनाने के लिए हम सब एकता होगा। मोदी जी का नेतृत्व में ये त्रिपुरा प्रॉस्पेरिटी, ट्रैंक्विलिटी और डेवलपमेंट जो हो रहा है इसको और भी कंटिन्यूअसली ये त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेगी। यही आज का मैसेज है और हम सब वेलकम करते हैं जो त्रिपुरा मथा की तरफ से त्रिपुरा मथा के आईपीएफटी का ब्राइन ब्रदर और त्रिपुरा मथा का संदाराम ब्रदर, वो दोनों का लीडरशिप में और बहुत सारे फैमिली वोटर्स वहाँ पर ज्वाइन हुआ। इसलिए मोदी जी को और जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को और त्रिपुरा का जो पार्टी का प्रेसिडेंट राजीव दा, चीफ मिनिस्टर मलिक शाह, सबको हम आगे रख कर ही एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है। यही आज का मैसेज है। थैंक यू। 18 मे सालमारिव मारुति मालखुंगो दावै लाख लाख रांनि चन्दन काटनो खबै मालखुं चालकनाय तै खरक बा बरकनो रंखा नायमथां बदल तै बरकनि मालखुंनो बरमखा हुइजा कक्तमानि बिसिंदे सावि मानखा खुवाइ थानानि उसी राजकुमार जमातियानि थानि कक्तमा फाइका खुवाइ मोहनपुरनि हामिया रायदे बाय माने तलांजाक तंमानि हनै आबनो कितिंगै सांग्रंसालनि फुंगो खुवाइ थानानि उसी चेरमा आमचायो बिहाइकेल चेकिंगो आचुकलायखा चेकिंग खालामा जराव दिपर 1:20 PM जराव AS31B3 426 लम्बनि खुंसा गोचाक रंनि आल्टो मालखुंनो रमखा पुलिस तै ओ मालखुंनो नाइसेटमा यागुलो काइसा बेग बिसिंगो 9 kg चन्दन काट मानखा पुलिस ओ चन्दन हातिनि दर लाख लाख रांनि हिनि कक्तमाव सावि मांखा yang baise bukak malkhung chaloknai no khobui khorok ba borok te malkhung no thanawo telangai thangka khwai thanani police or ramjanani mung angkha Akhtar Hussain, Abdul Malik, Dilwar Hussain, Lonka, Bashir Uddin, Mirajur Rahman, Borongni nok jotoni no Assamni Hozai Hankoro hini sawi mankha o patimungni mamla joto bolong tang bedeni bukhak ungmabai malkhung no khobui o khorok ba no खुवाई बलंग तांग बेदनी थानी याफरे रिखा खुवाई थानानी पुलिस खुवाई बलंग बेदनी तांक्रा रक चन्दन काते मालखुंनो खबुई खरक बा बरकनो केबंगै काइसा मामला खुलायै 4 साल दरबार नगति साजनै हने कक्तमाव सावि मानखा आज का সকালবেলা রুটিন মার্কেট ভেহিকল চেকিং করতে গেছিল ডিএসপি প্রফেশনাল প্রীতম চন্দ্র স্যার এবং আমাদের থানারই একজন সাংসদা রাজেন্দ্র রিয়ান, তাদের নেতৃত্বে ভেহিকল চেকিংয়ে চেরমাতে ডিউটি করেছিল। সেই সময়ে একটা আগরতলা সাইড থেকে আগতে একটা মারুতি আল্টো গাড়িকে থামা যায় আমাদের স্যার তারা। তখন একটা বিভিন্ন আমরা চেকিংয়ের করি, এরপরে তাদের ব্যাগ থেকে একটা প্রায় চন্দন কাতের মতো দেখা যায়। তারপরে ব্যাগগুলিকে খুলে দেখতে পাই অনুমান 9 kg ওয়েট চন্দন কাঠ পাওয়া যায়। বাজার মূল্যটা কেমন হবে? মানের মূল্য অনুমান 70-75 হাজার টাকা হবে। গাড়িতে টোটাল 5 ছিল এবং তাদেরকে এখন বর্তমানে আমরা প্রসেসিং চলছে এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়ে আছে।
आं मोजां रुनिल देबबर्मा त्रिपुरा तिप्रासामूलक बायथां नायकलजाक हांकर ककचापनि जारिफां आदं चंजागै कायतननि मुंगै समाय ताङै साजाव रायदातै चंजाक भारतनि एलामबागनो बरम तै पयतनारगै आनो बगजाक सामुं रगनो खाबाय खुबाय तांनाय हामबाय Srangsali dipor dam cisa jarawo Kwtal shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango Khungsha Altu Malkhungti Piago Malkhung bai Thutailakha Koktomani Bishingte Shabimankha Shontol Boroitoli 3 nong ward Amchaini Shoinik Debbo Piago Malkhung bai passenger rogno tiyei Dologawni simi Kwtal shahar Thangui tangmani Kwtal shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango Shokbaikeno Ukulukti Khungsha Altu Malkhung phaiye Piago Malkhungno Thutayei rimani bagai Piago Malkhung ulta Jungjal thangka abni yagulo Altu Malkhung pati buni thangka apati nongbai Piago Malkhung chaloknai Shoinik Debni bokhorogo belakhe dukhu manmani bagai bo arano langma chokha yang baishe bokak Piago Malkhung bisingo khorok ba passenger bo belakhe dukhu manbaikha apati mungno nugui a amchini lukurok Patima Thayo Thangui Patimuni Koktoma Rohorka Kwtal shahar hor buthanai bindia rokno boro dakti Patima Thayo phaiye dukhu manjak phorokba passenger rokno te Piago Malkhung chaloknai no khosawi Kwtal shahar unukuti hankor sakamnogo borokno tlangai thangka abuni yaglo sak naikolnai rok saklai dikha Piago Malkhung chaloknai Shoinik Debni langma chokra hene te baishe bukha khorokba borok rokni sak naikoljak tongo hene saka sak naikolnai Unukuti hankor sakamnogo Patimuni Koktoma mane sakamnogo Thangui Sogoika Kwtal shahar thanani SI Jungjal Chaudhary te Police Tiasar Bodol Tabuk Patimuno tuye nasiri tongo hene saka Patimuno tuye tabuk Amchaio rugui ur patilaijak কোন জায়গাতে হয়েছে কিভাবে হয়েছে এটা বলে গাড়ি বাড়ি দিচ্ছে আমরাও কি পেছনে গিয়ে গাড়ি পাইছি শুধু একটা অটো পাইছে নাম্বার আইছে না অটো গিয়ে আপনারা কয়জন আনছেন নাম কি দা সৈনিক দেব আচ্ছা কোন ডিস্ট্রিক্টে লই আইছেন ধন্যবাদ গাড়িটা পিয়াগো গাড়িকে বাড়িতে লোক তাকে এই সেই অটো গাড়িটাকে আটক করা গেছে না এটা বাড়ি দিয়া মানে গেছে চলে গেছে সাদা কালারের অটো তো এই মানে এই বিষয়ে কি থানার কেউ এসেছিলেন থানারে দেওয়া হয়েছে থানাতে আপনার নাম তো আমি খাওয়ানে বসছি খাওয়াতেই উঠে একটা শব্দ পাইছি আর তাহলে খাওয়াতেই উঠছি পরে একটা শব্দ পাইছি রাস্তার পাশে আমরা বাড়ির সামনেই সুদা দৌড়িয়ে গিয়ে দেখছি মানে একটা অল্টো গাড়ি যাইতেছে পিয়াগো গাড়িটার বাড়ি দিয়ে তারপরে ড্রাইভারটা দেখছি আমি রাস্তা ফালানো আমি গিয়ে আমি কুলো লইছি পরে ড্রাইভার মারা গেছে এর মধ্যে আরও 5জন লোক আসলো টোটাল 3জন পুরুষ 2জন মহিলা আর ছোটো বাচ্চা একটা কয়জন আহত আর কয়জন একজন তো পুরো মারাই গেছে আর বাকিরা তোমার আহত আছে ঘটনাটা কোন জায়গায় ঘটেছে শূন্যমস্তা কালীবাড়ির সামনে আপনি একটা অটো চালক নি দাদা অটো চালক নি না অটোর যাত্রী আপনি প্যাসেঞ্জার কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা কিভাবে হয়েছে ঘটনা আমি তো ড্রাইভারের লোক আর পিছন কোনো বাড়ি দিছে আমি তো দেখছি না এখন আপনার কয়জন আহত হয়েছেন ছয়জনের মধ্যে একজন মারা গেছে নাকি অটো ড্রাইভার নেই আপনার নাম আপনারা কই আইতে আসলেন কোন জায়গার মধ্যে Telemura Rangkol Kaimini Assam Rifle High School Bishi Burumno Summer Vacation Rungnogo Kem Songkazago Taklai Bisini Summer Kem ni Team Inka Skill Development Fashala o Kem ni Bishingtei Rungnog ni Rung Srungnai Tei Rung Srungnai Zik Shongni Bakhaktei Sanamjak Gobangma Mani New Stall Khuluka Telemura Om Chomoni Amchaio
o ustol bisingo tongo wabai sanamjak mani khwnei nok sajokjaknai mani khwnei tei bwrwi rokni bagui sajokjaknai mani tei kwbangma buphangni bwsarokno khobui dalbidal chamungrok bo mano o ustolo rungnokni principal Anjana Rangkor Saka o bisini summer camp ni theme wngkha skill development rung swngnai rok borokni talent ni bisingtei bahaike mani khwnei swnamai tei songui hatibo phaliman abo kaisa srungmung mano rung swngnai rok botebo Saka rung swngnai rok tei rung swngnai jukni bwkhaktei swnamjak mani khwnei phaljakmani rangbai bebak rung swngnai rokni Saka no rang sabaijaknai hwnei tei je mani khwnei phaljakmani labni rangbai khe rung swngnai rokno torni shep rijaknai rungnokni bwkhaktino hwnei Saka rungnokni principal इस साल हर साल हम स्कूल में समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और इस साल हमारा जो समर कैंप है उसका थीम हमने रखा है स्किल डेवलपमेंट। तो इस स्किल डेवलपमेंट में हमने बच्चों को मेनली उनका स्किल डेवलप करने के लिए, लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, उनका मोरल अप होने के लिए हमने तिलियामुरा में ये स्टॉल ऑर्गेनाइज किया है। और मेनली ये जो स्टॉल है प्लांट जो फूड का है और जितना भी है यहाँ पे जो लगा है हैंडीक्राफ्ट का, बैम्बू का, सब बच्चों ने अपने हाथों से बनाकर इसको यहाँ पे स्टॉल लगाया है। और यहाँ पे जितने प्राइसेस भी लगाए हैं ये जितना भी है जो भी दिया गया है यहाँ पर प्राइस वगैरह, इसमें से जितना बच्चों ने इन्वेस्ट किया है वो शेयर बच्चों को जाएगा और बाकी जो प्रॉफिट रहेगा कल हम स्कूल की तरफ से फिर साइंस सिटी में जा रहे हैं तो ये सारा जो प्रॉफिट है बच्चों पर ही यूज़ होगा। और मेनली हम चाहते थे कि सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ तिलियामुरा में और जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, हम बच्चों का सिर्फ करिकुलम या उनका एकेडमिक्स डेवलप नहीं कराते, हम ऑल ओवर डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। इसीलिए हम हर साल समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और इन सब एक्टिविटी से बच्चों का और ये जो स्किल्स है उसमें और डेवलपमेंट आए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इस बार हमारे स्कूल ने लिया है इस समर कैंप में, जो बच्चों को आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। आपका नाम? मिसेस अंजना रंखल। एजुकेशन? आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, असम राइफल्स हाई स्कूल तिलियामुरा। कौन सी जगह पे स्कूल? ये है ट्यूशन राय के पास में है जो रंखल पारा है, उसके बीच में जो असम राइफल्स कैंप आता है उसी के अंदर हमारा स्कूल है। नर्सरी टू क्लास 10 है हमारा स्कूल। आं मोजां रुनिल देबबर्मा त्रिपुरा तिप्रासामूलक बायथां नायकलजाक हांकर ककचापनि जारिफां आदं चंजागै कायतननि मुंगै सोमाय ताङै साजाव रायदातै चंजाक भारतनि एलामबागनो बरम तै पयतनारगै आनबकजाक सामुं रगनो खाबाय खुबाय तांनाय हामबाय। आं मोजां रुनिल देबबर्मा त्रिपुरा तिप्रासामूलक बायथां नायकलजाक हांकर ककचापनि जारिफां आदं चंजागै कायतननि मुंगै सोमाय ताङै साजाव रायदातै चंजाक भारतनि एलामबागनो बरम तै पयतनारगै आनबकजाक सामुं रगनो खाबाय खुबाय तांनाय हामबाय।
Srangsali dipor dam cisa jorawo Kwtal shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango Khungsha Alto Malkhungti Piago Malkhung bai Thutailakha Koktomani Bishingte Shabimankha Shontol Boroitoli 3 nong ward Amchaini Sainik Debbo Piago Malkhung bai passenger rokno tiyei Dologawni simi Kwtal shaharo Thangui tangmani Kwtal shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango Shokbaikeno Ukulukti Khungsha Alto Malkhung phaiye Piago Malkhung Thutayei rimani bagai Piago Malkhung ulta khinjaki thanga abni yagulo Alto Malkhung pati buni thanga apati nongbai Piago Malkhung chalonai Sainik Debni bokhorogo belakhe dukhu manmani bagai bo arano langma chokha yang baisha bokhak Piago Malkhung bisingo khorok ba passenger bo belakhe dukhu manbaikha apati mungno nugui a amjani lukurok Patima Thayo Thangui Patimuni Koktoma Rohorka Kwtal shahar hor buthanai bindia rokno boro dakti Patima Thayo phaiye dukhu manjak khorokba passenger rokno te Piago Malkhung chaloknai no khosawi Kwtal shahar unukuti hangkor sakamnogo borokno tlangai thanga abuni yaglo sak naikolnai rok saklai rikha Piago Malkhung chaloknai Sainik Debni langma chokra hene te baisha bukha khorokba borok rokni sak naikoljak tongo hene saka sak naikolnai Unukuti hangkor sakamnogo apatimuni koktoma manei sakamnogo Thangui sogoika Kwtal shahar thanani SI Jungjal Chaudhary te police tiasar bodol tabuk apatimuno tuye nasiri tongo hene saka apatimuno tuye tabuk Amchaio rugui urpati laija কোন জায়গাতে হয়েছে কি কিভাবে হয়েছে এটা বলে গাড়ি বাড়ি দিচ্ছে আমরাও কি পেছনে গিয়ে গাড়ি পাইছি শুধু একটা অটো পাইছে নাম্বার আইছে না আপনারা কয়জন আনছেন নাম কি দা সৈনিক দেব আচ্ছা কোন ডিস্ট্রিক্টে লই আইছেন ধন্যবাদ গাড়িটা পিয়াগো গাড়িকে বাড়ি দিল মানে তাকে এই সেই অটো গাড়িটাকে আটক করা গেছে আটক করা গেছে না এটা বাড়ি দিয়া মানে গেছে চলে গেছে সাদা কালারের অটো তো এই মানে এই বিষয়ে কি থানার কেউ এসেছিলেন থানারে কোয়া হয়েছে থানাতে আপনার নাম তো আমি কাউন্টে বসছি কাউন্টেই উঠে একটা শব্দ পাইছি আর তাহলে কাউন্টেই উঠছি পরে একটা শব্দ পাইছি রাস্তার পাশে আমরা বাড়ির সামনেই সুদা দৌড়িয়া গিয়া দেখছি মানে একটা অল্টো গাড়ি যাইতেছে পিয়াগো গাড়িটার বাড়ি দিয়া তারপরে ড্রাইভারটা দেখছি আমি রাস্তা ফালানো আমি গিয়ে আমি কুলো লইছি পরে ড্রাইভার মারা গেছে এর মধ্যে আরও 5জন লোক আসলো টোটাল 3জন পুরুষ 2জন মহিলা আর ছোটো বাচ্চা একটা কয়জন আহত আর কয়জন একজন তো পুরো মারাই গেছে আর বাকিরা তোমার আহত আছে ঘটনাটা কোন জায়গায় ঘটেছে শূন্য মস্তা কালীবাড়ির সামনে আপনি একটা অটো চালক নি দাদা অটো চালক নি না অটোর যাত্রী আপনি প্যাসেঞ্জার কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা কিভাবে হয়েছে ঘটনা আমি তো ড্রাইভারের লোক আর পিছন কোনো বার দিছে আমি তো দেখছি না এখন আপনার কয়জন আহত হয়েছেন ছয়জনের মধ্যে একজন মারা গেছে নাকি অটো ড্রাইভার নেই আপনার নাম আপনারা কই আইতে আসলেন কোন জায়গার মধ্যে Telemura Rangkol Kaimini Assam Rifle High School Bishi Burumno Summer Vacation Rungnogo Camp Songkazago Taklai Bisini Summer Camp ni Team Inka Skill Development Fashala o Camp ni Bishingtei Rungnogni Rung Srungnai Zik Shongni Bakhaktei Sanamjak Gobangma Mane New Stall Khuluka Telemura Om Chomoni Amchaio O Ustol Bishingo Tongo Wabai Sanamjak Mane Khunei Nok Sajokjangnai Mane Khunei Tei Burirokni Bagai Sajokjangnai Mane Tei Gobangma Buphangni Busharokno Khobui Dalbidal Chamungrok Bo Mano O Stolo Rungnokni Principal Anjana Rangkol Saka O Bishini Summer Camp ni Team Inka Skill Development Rung Srungnai Rok Borokni Talent ni Bishingtei Bahaike Mane Khunei Shnamai Tei Thangui Hatigo Phaliman Abo Kaisa Srungmung Mano Rung Srungnai Rok Botebo Saka Rung Srungnai Rok Tei Rung Srungnai Zikni Bakhaktei Sanamjak Mane Khunei Phaljak Mane Rangbai Bebak Rung Srungnai Rokni Sakaono Rang Sabaijaknai Hunei Tei je Mane Khunei Phaljak Mane Labni Rangbai Khe Rung Srungnai Rokno Torni Shep Rijaknai Rungnokni Bakhaktino Hunei Saka Rungnokni Principal Telemura
इस साल हर साल हम स्कूल में समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और इस साल हमारा जो समर कैंप है उसका थीम हमने रखा है स्किल डेवलपमेंट। तो इस स्किल डेवलपमेंट में हमने बच्चों को मेनली उनका स्किल डेवलप करने के लिए, लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, उनका मोरल अप होने के लिए हमने तिलियामुरा में ये स्टॉल ऑर्गेनाइज किया है। और मेनली ये जो स्टॉल है प्लांट, जो फूड का है और जितना भी है यहाँ पे जो लगा है हैंडीक्राफ्ट का, बैम्बू का, सब बच्चों ने अपने हाथों से बनाकर इसको यहाँ पे स्टॉल लगाया है। और यहाँ पे जितने प्राइसेस भी लगाए हैं, ये जितना भी है जो भी दिया गया है यहाँ पर प्राइस वगैरह, इसमें से जितना बच्चों ने इन्वेस्ट किया है वो शेयर बच्चों को जाएगा और बाकी जो प्रॉफिट रहेगा, कल हम स्कूल की तरफ से फिर साइंस सिटी में जा रहे हैं तो ये सारा जो प्रॉफिट है बच्चों पर ही यूज़ होगा। और मेनली हम चाहते थे कि सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ तिलियामुरा में और जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, हम बच्चों का सिर्फ करिकुलम या उनका एकेडमिक्स डेवलप नहीं कराते, हम ऑल ओवर डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। इसीलिए हम हर साल समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और इन सब एक्टिविटी से बच्चों का और ये जो स्किल्स है उसमें और डेवलपमेंट आए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इस बार हमारे स्कूल ने लिया है इस समर कैंप में, जो बच्चों को आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। आपका नाम? मिसेज अंजना रंखल। एजुकेशन? आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, असम राइफल्स हाई स्कूल तिलियामुरा। कौन सी जगह पे स्कूल? ये है ट्यूशन राय के पास में है, जो रंखल पारा है, उसके बीच में जो असम राइफल्स कैंप आता है उसी के अंदर हमारा स्कूल है। नर्सरी टू क्लास 10 है हमारा स्कूल। फाशला मानदाइते ताकारजाला मंडली बिसिंगति लुवाजिजाक चम्पकनगर हारदन साहा कम्युनिटी हल काइसा लामसुमा पान्दा संखा जाखा आरो फाइमानजाक फाइका बरम गनां विद्युत देबरमा बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट बिमल कांति चाकमा मानदाइ मंडली प्रेसिडेंट अजित देबरमा बरम गनां जक पातल किना जमातिया सदर अर्बन डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट पिंटू देबरमा और पांडव 127 नुखुनी 436 बुटार्स र कुबुनी बोतल याकरै बीजेपी बोतलनि बाना रं फैलाख्या बरगन लामसगुनि हारका बीजेपी बोतलनि तांग्राग र बरम गनां विद्युत देबरमा शाखा दिनैनि साल 127 नुखुनी 436 बुटार्स कुबुनी बोतल याकरै बीजेपी बोतलनि बाना रं फैमा हाइन बसकां सालब अब हाइके तेबु कुबुनी बोतल याकरै बीजेपी बोतलनि बाना रं फैने अंतुल हनि शाखा आईपीएफ तिते तिपुरा मथा याकरै बीजेपी बोतलनि बाना रं फैने लामसगुई नाहारका ते बसकां साल पालबाक्साके सामुं ख्लायनाय ते मंत्री बख्रं नरेंद्र मोदीनि वानसुक मुंबाई ते त्रिपुरा हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहानि वानसुक मुंबाई त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरकनि हामग्रानि बागै सामुं ख्लाय दङ बीजेपी हाफांखनि शाखा बरम गनां विद्युत देबरमा जों खम्बुआव कलेजागुलो जों राष्ट्रीय गीत बेसालायनाय इसिते पानानो तेल आगुलायना आज खुम्बुआव कलेजागुलो बापायमानि उभयनि पार्टी आंग्ला हारिया भारतीय जनता पार्टी नि बांग्लादेश जोखा काहामजा भारत उभयनि पार्टी नि आंग्ला हारिया भारतीय जनता पार्टी नि जोखा काहामजा भारत उभयनि पार्टी आंग्ला हारिया बीजेपी नि बांग्लादेश लाम सको उभयनि पार्टी आंग्ला हारिया जोखा काहामजा सको उभयनि पार्टी आंग्ला हारिया भारतीय जनता
Party Parliament Community Party Bharatiya Janata Party Parliament Haphang Bharatiya Janata Party Zindabad Mane Mondol Zindabad Tarjala Mondol Zindabad Bharatiya Janata Party Murta Zindabad Community Party Election Khakuba Khabe Bangla Lamsogo Community Party Bharatiya Janata Party Parliament Khakuba Lamsogo Bande Mataram Bharatiya Janata Party Zindabad Manik Shah Zindabad Modi Ji Zindabad Amit Shah Ji Zindabad भारत माता की भारत माता की भारत माता की हामबाय तामिलनाय 2017 चोराव पाल्टायनाय जों बेजिंआव प्रथम जों जयन खालायगा दुगमालि हातियाव 2017 निर्वाचनाव लड़ाई खालाय बीजेपी क्षमता फैगा IPFT এবং বিজেপি आबनि परे 2023 निर्वाचनङै 23 क्षमता फाइफिका आं थानाय 2021 ADC निर्वाचन 16/9/2021 आं त्रिपुरा मथा जयन खालायगा आबनि परे 25 मासनि परे आं तिनि दैसा 2023 এবং মে মাস তিনি যে 19 মে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিनो हामजागै এবং ভারতীয় জনতা পার্টিनि যে পতাকাও সামিলङै তিনি आं जयन खालायगा তিনি 12 টাকার জলা 2 নম্বর ভোট 1 নম্বর ভোট তিনি 72 ফ্যামিলি आणि 1 নম্বর ভোট বাই 2 নম্বর ভোট টোটাল ना 26 फैमिली এবং 72 ভোটার 72 ভোটার তিনি ইউরোপাই জয়েন খালাयबाय भारतीय जनता पार्टी सिनी तिप्रामा थायाकर फाइ बीजेपी को बनारमनाय दासनदारमनो जों खाबाय खबाय लामसगो तिप्रामा थायाकर फाइ सिनी दासनदारमनो बीजेपी पार्टी को खाबाय खबाय लामसगो 19 तारिख मे 2023 दिनै आरो चम्पनगर कमिटि हल एक যোগদাन सभा जों असभा फाइमानजा फैगा सिनि राज्य कमिटिनि भारतीय जनता पार्टी निराखौ ताई आं ब्रायन देबरमा 2012 नि सिनि जों पार्टी IPFT गोबां मास खालामनो जों खायफायो दिनै सिनि खुमुलुं डिभिजननि नेतृत्वे जिन खुमुलुं आमचायो जों दिनै 590 फैमिली एवं 340 भोटार जों दिनै जोंनि दा सिगां जोंनि दा रबीन्द्र ताई गोबां जोंनि खुमुलुं डिभिजन नेतृत्वे जों दिनै IPFT दिनै याखरै दिनै भारतीय जनता पार्टीनो जों समर्थन खालायो गोसोखाङो जों खुमुलुं आमचायो भारतीय जनता पार्टीनो बेनि जाहोनावनो सोंथि सावै खुमुलुं आमचायो गोबां जोंनि त्रिपुरा सानि डेभेलपमेन्ट खालायनायनिबो जों सहयोगिता खालायना होनाय जों दिनै भारतीय जनता पार्टीआव जों योगदान होयो मन आं बयनोबो जोङो दिनै फाइमेन लगे लगे जों बाय गोबां बर' कन्टेक्ट खालायनांगौ गोसोखाङोबो जों हाय खुमुलुंआव प्राय 300-400 फैमिलिहाय जों योगदान माफिनाय गोसोखाङो जों नुबाय मानाया बर' मनोबो आसुमो जतन हाबाय তিনি মান্দা এবং তাই টাকারজলা মন্ডলনি বিসিঙ্গয় IPFT তাই ত্রিপুরাম থায়াকাওই যে বিজেপি ফাইনে রংনা जों लामसखा ताबुक जों जे बरक रक फाइजाक बरकनो सिनि पार्टीनि इंगै जों बरनो तिनि लामसगै खा कुफुरबाय जों बायनो पानजाले सामुं खालाय फाइनै सालक मोदीनि जे वान सुगमानि न ताई त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहानि वान सुगमानि न अबनो सामुं खायनान मागै प्रत्येकटा प्रकल्प सिनि बरक रकनि नगो सगरिनानि मागै तिनि जे खापां स्रांगै जे फाइमानि आबनो जों लामसगो ताई फाइनै साल सिनि तिनि हाहाय जे बरक तुइ काखलाय तुइ हारवा काखलाय तुइ जे बाई फाइमानि हाहाय तिनि 227 परिवारनि बरक 400 नि ऊपर जे
भोटार्स दिनै फाइमानि हाई खालायनो जों ताइबो फायै फाइनाय बाय इलेक्शन दिनै पार्लामेन्ट इलेक्शन विलेज कमिटि इलेक्शननि सिगांनो आं मानसिगो CPM कंग्रेस त्रिपुरा मथा आबो नील उंथांनाय पाहाराव आउन बागैनो जों मानसिगो ताइ तिनिनि तिमिनो चेंखा इ चेंमानि आबो 6 मास रकनि बिसिंगनो आबो सिजाक थांगानो फाइनाय सालो पार्लामेन्ट इलेक्शनो काइनैनो जों मुदिजोनो MP उपहार एने आबो तिनिनि तिमिनो तिनि क्लियर उंथांका जे खुमुलुंनि फाइनाय तिनि वानसुका साका खुमुलुंगो अबनि सिलेबो ताइबो कतर खलाय जॉइनिंग प्रोग्राम खायनाय शॉर्टली आबो तिनि जास्ट चेंमानि सिमिचे फाइनाय साले ताइ बंना हिने जों खाकरा कुंजाक ताइ उक्लक उसललिया बसकां आगक थांगय समस्त चिनि बरकनि मानथाय साथाय हुकुमुं मुखुमुनो जत खातरै तन्नामागय बखा संजाक आबनो सुंबांनो लामसका हामबाय सर कायसा सुमुं नों तो कताल जनजाति मोर्चानि GS मानखा GS मान यागलो जनजाति मोर्चा नोंबो बाहायके सकां रितलांनाय जनजाति मोर्चानि ताइसा GS उनफमानि रिजाल्ट हायता हाकाखलायका हाग्रकाखलायका बुनि बदल बायखा तिनि उंद्रबो सासु हमके फाइनाय सालो नायनो बताय उतामुंनो आसुना हामबाय आज 19 मई 2023 संपनगर कमेटी की हल पर टाकरजला और मंदाई की तरफ से बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग किया। मंदाई टाकरजला और त्रिपुरा IPFT का जो लीडर है बहुत संख्यक लेकर आज बीजेपी में शामिल हुआ। तो यही मैसेज है त्रिपुरा लोगों के लिए मैसेज है और इंडियन पीपल के लिए मैसेज है। मोदी जी का नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रही है सबका सबका विकास और देश को उन्नति शिखर में लेने के लिए मोदी जी जो कोशिश कर रही है ये कोशिश पर हम सब एक है और आने वाला दिन में त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा जो सुपर स्टेट बनाने के लिए मोदी जी ने जो कमिटेड किया था वो सक्सेसफुल करने के लिए आज हम सब मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में और भी त्रिपुरा और बीजेपी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सुनकर बीजेपी में शामिल होगा और त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए सुपर स्टेट बनाने के लिए हम सब एकता होगा। मोदी जी का नेतृत्व में ये त्रिपुरा प्रॉस्पेरिटी ट्रैंक्विलिटी और डेवलपमेंट जो हो रहा है इसको और भी कंटिन्यूअसली एक त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेगी। यही आज का मैसेज है और हम सब वेलकम करते हैं जो त्रिपुरा मथा की तरफ से त्रिपुरा मथा का IPFT का ब्राइन ब्रदर और त्रिपुरा मथा का संदरम ब्रदर वो दोनों का लीडरशिप में आज बहुत सारे फैमिली वोटर्स वहाँ पर ज्वाइन हुआ। इसलिए मोदी जी को और JP नड्डा जी को अमितशाह जी को और त्रिपुरा का जो पार्टी का प्रेसिडेंट राजीव दा चीफ मिनिस्टर मलिक शाह सबको हम आगे रख कर ही एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है। यही आज का मैसेज है। थैंक यू। 18 मे सालमारिव मारुति मालखुंगो दावै लाख लाख रांनि चन्दन काटनो खबै मालखुं चालकनाय ते खरक बा बरकनो रमखा नायमथां बदल ते बरकनि मालखुंनो बरमखा हुइजा कक्तमानि बिसिंदे सावि मानखा खुवाइ थानानि उसी राजकुमार जमातियानि थानि कक्तमा फाइका खुवाइ मोहनपुरनि हामिया रायदे बाय माने तलांजाक तंमानि हनै आबनो कितिंगै सांग्रंसालि फुंगो खुवाइ थानानि उसी चेरमा आमसायो भेहिकल चेकिंगो आचुकलाइखा चेकिंग खालामा जराव दिपर 1:20 PM जराव AS31B3 426 लम्बोनि खुंसा गोचाक रंनि आल्टु मालखुंनो रमखा पुलिस ते ओ मालखुंनो नाइसेटमा यागुलो काइसा बेग बिसिंगो 9 kg चन्दन काट मानखा पुलिस ओ चन्दन हातिनि दर लाख लाख रांनि हिनि कक्तमाव सावि मांखा yang baise bukak malkhung chaloknai no khobui khorok ba borok te malkhung no thanawo chelangai thangka khwai thanani police or romjangnani mung angkha Akhtar Hussain Abdul Malik Dilwar Hussain Lonka Bashir Uddin Mirajur Rahman borokni nok jotoni no Assamni hojai hangkoro hini sawi mankha o patimungni mamla joto bolong tang bedeni bukhak ungma bai malkhungno khobui o khorok bano खुवाई बलंग तांग बेदनी थानी याफरे रिखा खुवाई थानानी पुलिस खुवाई बलंग बेदनी तांक्राग रक चन्दन काते मालखुंनो खबुई खरक बा बरकनो केबंगै काइसा मामला खुलायै 4 साल दरबार नगति साजनै हने कक्तमाव सावि मानखा আজকে সকালবেলা রুটিন মার্কেট ভেহিকল চেকিং করতে গেছিল ডিএসপি প্রফেশনাল প্রীতম চন্দ্র স্যার এবং আমাদের থানারই একজন সাব ইন্সপেক্টর রাজেন্দ্র রিয়ান তাদের নেতৃত্বে ভেহিকল চেকিংয়ে চেরমাতে ডিউটি করেছেন। সেই সময়ে একটা আগরতলা সাইড থেকে আগতে একটা মারুতি আল্টো গাড়ি
থামায় আমাদের স্যার তারা। তখন একটা বিভিন্ন আমরা চেকিংয়ের করি, এরপরে তাদের ব্যাগ থেকে একটা প্রায় চন্দন কাঠের মতো দেখা যায়। তারপরে ডেকোরেটিভ করে দেখতে পাই অনুমান 9 কেজি ওয়েট চন্দন কাঠ পাওয়া যায়। বাজার মূল্যটা কেমন হবে? মানের মূল্য অনুমান 70-75 হাজার টাকা হবে। গাড়িতে টোটাল 5 জন ছিল এবং তাদেরকে এখন বর্তমানে আমরা প্রসেসিং চলছে এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়ে আছে। Hezamara blog by khobjak esrai bazani shimi borgasia lama jara kudungma romoi kaham lama snamjage engai tongmarokno phashani simi o lama no snamna bagai jengshori zakha o lama snam tongma jarabo aro Thangui naikha Kwtal em Robindra Deborma tei MLA Brishaketu Deborma MLA Brishaketu Deborma shawai khnarika o lama snamjakmani samung tomungno watuirok phaya hunke 15 एबा 20 जरा नांगनाय हिनि साका MLA Brishaketu Deborma tei o lama snamjak paimani yagulo PWD ni thani yafre riwei bisi burum no o lama no snamninani bagai saitongnai hini bo saka MLA Brishaketu Deborma sini esrai tu borgasia thamani je lama tini ni simi jengjaka bisi salaika o lama no sung bupekhe khlainani bagai saitok laibani karon o lama angkha NBCC ni lama ke NBCC na ADC ni yago na state government ni yago NBCC totally abo kaisa সংস্থা je সংস্থা no sung mahan hoya bongni regional office Shillongo ga onek referring mang laimang ek bochor ni yagolo sung kono mote khai romuyakoi sungno at least o lama no khlaiyakoi PWD no handover khai klangdi hiniyakoi borno जों regional officer थांलायो फाइलायो कक सालायो chief engineer no no PWD ni chief engineer by कक साओ तफानो बंनि यागोबो अमो गृइ कारण अमो NBCC मानि बागे ओंखाय तिनि जों अनेक साइटलायमान अ सामुनो सेंग्रि मानखा आमचाइनि लुकुरक अ लामांखा गायथे किसा रिलिफ मानबायानो ओंखाय सुदु अमो सिमिया तिनि बरकाथानि सिमि जे दुग्राय थामानि लामा आमोबो अमय बाक्सानो वार्क अर्डार नजाक सेंजाकनाय te kaisa lama tongo sini dumrakari dok ni simi je kam muksara thama lama amo already tender njak kam bo ba kodar ngi chengjak nai ke lukurok no omo kisa dorjon nargon bagi sing koyo karon omo jodi sini NBCC ya sini PWD yago hongkai othoba RD ni yago hongkai sing o samuro ro tep sekang no khlaiman kam to NBCC ni bagai sing lerman ni bagai je o amchani sini borgachia sini dugrai amchai dumrakari dok ni lukurok no sing खुलुमै गइजाओ ते नाकार सानो जे जों नंनि जे लामाओ जों दाक्ति खाइरि मेन बागै कारण अब सिनि आवताइनि बायरेओ NBCC रो ए ताकलाय अब पाइखे हंकै ताबु बरक PWD नो हेनोवर खाइखे हंकै जों पि आफुरके PWD नो बिसि ब्रुम नो लामा किसा हामियाखनो जों बरक नो मेंटेनेंस खालारि बाननाय गाबोन लगे तुई रखबो जाते जतन मानु थंनि तुइनि सामरबो सलुइ दङ सिनि लगे सिनि EM Kwtal सारबो फाइजा ते सिनि साबजुनाल चेयारमैन सिनि रबो अनेक किसा फानो रिलिफ मानानै हिनि कारण सिनि जनगणनि अ लामानो तुइ एलाइखेनो बरकबो कक संजागो गाय तिनिनि परेका हयतो ते किसा रिलिफ माननाय अ लामानि मानबागे कासा सुमुं सर अ जे लामा तिनिनि सिमि जे प्रोसेस सेंगि रिखा अब बसक समय रक नाहार न अब किसा मो वातै जुदि करि हिंकाय बरक 15-20 दिननि बिसिंगनो तो पारि ननिको जुदि वातै डिस्टार्ब खाके तो किसा जरा नांनाय कै पाइखेनो जों अ लामानो PWD नो हेनोवर खाइरे आफरका जों सिनि आवतायन तंनाय ओंखाय बिसि ब्रुम न जों मेंटेनेंस खाइया कय केबो लामा मिलि खाइया कय खालानि बागै जों साइटक अ लाहार जे बजानसिम बुजरा मो एस्ट्रा बाजारनि सिमि बरगासिया थामा लामा मो काइसा खबजाक दङ तेके अ लामा बाय दुइटा वार्क अर्डार जाक NBCC रकनि अम बाय दुग्राय जे बरगाथानि सिमि दुग्राय थामानि लामा आमो गा अम पाइखिन बर आरोबो जेंनायखा ओके अम हायखायै जों तिनि बिसि कलकमा निया फानो बिसिसा लाइद्रुप म लामानि तुइचुन जे सभा खाइमानि बिसि किसिन MLA এবং অম চবা খালাইমান খালাই চবা নমা হনো अ लामा अनेक बसर आइगोन हामियां थांमानि गाय किसे खालायै PWD रकनि यागो जखन दंफ्र का किसे रिपेयारिंग
abo repairing ma khub nirmoman ekdom samung sikra kintu omono permanent lama kaham khlaini bagai sini mangana MLA Bishwaketu Deborma bo state government by kok salayu এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেও जों आंनि जिउआव अनेक रिजिनाल अफिसनि ककबो थां सामानि जे NBCC जे शिलंगो जुगाजुग खालायखा अरो जुगाजुग अरो रिजिनाल अफिस दङ खालायनायनि परे जोङो लामानो काबु सामुं सेंनानै जों सुजुग मानखा এবং ও লামা তিংসাबाय बरगासे जरा तंनाय न किन्तु जों चिनि लक्ष्य चिनि MLA नि लक्ष्य अंकाय बरगासेयातु दुग्राय माने आरो निनि ताहने बन सन्तु जमादार आमिषा दंगर ता कम्बक्रक आबोतुइ खलायनाय डाइरेक्ट যখন जों दुग्राय थांसुगिनाय दुग्रायनि परेंगे जों तेकेसे लामा तां दङ खुवायो जे लामा रनो जों सफालाका तैहासिन बायाबो जेमन सुनाय टु कल्याणपुर जे रुट सप्लाय रिमा हाय ठीक अमा हाय खलायै सुनाय टु कल्याणपुर रुट सप्लाय रिखा अमा हायके जों तेकेसे लामा चिनि MLA साहेब जे इंडस्ट्री सुनरामनि इंडस्ट्रीनि सिमी उजान मुदिबारि तैख्लाय दसगरिनि परे आइंगो सनपारा रतनपुर तैख्लायै जों उसकांबो डाइरेक्ट चिनि MLA साहेब जों थाङै गुरियाखै से एकदम मेन जनगण जोंनो सामुनि बागै हरका जों सामुं थांनानै चिनि बाध्य एबं अ सामुंनो जों मास मा थांनाय अब अनेक बरक जोंनो साव बरक तांया बरक सिया बरक लेखा परा क्रै बरक खालायनो रोङिया जों जे खालाय दंमोन हाय त्रिपुरा राज्यआव आरो ताहने बन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनानि चिफ इंजिनियर सुपारिटेंडेंट इंजिनियर एकटा कक्साव অন্তত যদি MLA লামানি বাগै दैनि बागै এলাকাनि बागै যদি बिसि काफराय दंखांखाय এবং बिसि चिथिरि दंखांखाय बिश्वकेतु देबबर्मानि चिथि इंगा जतन हायेस्ट जार कारणे अ एलाकाव डेभलपमेन्ट खालायनानै थांखिनि जे बिनि चाइतुकमु आबो साबाइया आबो हयतो ताबु बरक नुग्लाखं निनि एकलव्य स्कुल निनि अर जहर नवोदय विद्यालय चिनि सिमि चेंगै निनि अर ताहने बन विद्या ज्योति अमाहाके गोबां माल सामुं जों चिनि एलाकानि चिनि सरायरनो परासुना खालायनानै बाहायके चिनि बेकारनो सामुं खालायरि मानानै आबोतुइ जों चाइतुकै दं आबोनि लगे लगे जों गोबां माल सामुं मार्केट डेभलपमेन्टनि बागैबो जों आगोलाय दं जों बुसखांनाय खालायनाय बनि बागै थाइजिं चिनि MLA सामाहाय खालक दै साककसि दं खालखाय जतन माननाय खालगियान सेगां हाइंका बुइहाय अरक गोबां बरक राजनीति खेपिनाय दं राजनीति खायके न काम जत जानाय आपिया सेब्रना नांगोन सामुंतिखौनो सेब्रना नांगोन जों आबोनाय 25 बोसोर नुखा 25 बोसोर एक प्रधानमंत्री सड़क योजना नुखाबनो एलाकानि बरक बनि बागै MLA ना हामबाय ताइ अ आमचाइनि बरक नरनि लामा नरमाननाय नरनबसि चारसालि फुंनि दामचार खाक्सा तामा जराबो लामा किनार फालनक ताङै बानिया ख्लाय तंनाय रक्न কৈলাসহর बखास्ते एडमिनिस्ट्रेशननि बखाक्ते नासेर जांनाय हनि शाखा कक्तमानि बिसिंदे सावि मानखा फालनक खुलुगै लामा किनार बानिया ख्लाय तंमानि बागै लामा चिकन ओंमा बाय तंकसं लुकुरकनि बागै थांफाय ख्लायथानि ते কৈলাসহর फेरां तां बेतेक बस्कनि सिमि কৈলাসহর हांकर एडमिनिस्ट्रेशन जराते बेलायजों जालक कलाई तंखा थांफाय ख्लायने लुकुरकनि दिपर जराबो हिंके आ लामा तै थांफाय ख्लायना फानो जरा रमै बाथगै मातंगो आबनि बागै आ आमचिनि लुकुरक अ बानिया ख्लायना रगनो केबंगै কৈলাসহর बखास्ते एडमिनिस्ट्रेशन बाय कक सालायने हेनै कक्तमानि बिसिंते सावि मानखा অনেক দিন ধরে খোয়া হইতেছে তারা সরালে কিন্তু ওরা তো করতেছে না ড্রেনের উপরে আমরা নতুন ড্রেনের প্রপোজাল আছে ড্রেন করা হইব এই কারণে আমরা এখান থেকে উচ্ছেদ অভিযান করতেছি আর কি ড্রেনের উপরে যতটি ইলিগাল শো আছে সবটি করতেছেন না আজকে কোন দিয়ে কোন করছেন নেতাজি কর্নার টু ডিস্ট্রিক্ট জেল পর্যন্ত শেষ শুনি করা না চলতেছে এটা চলবো এই অভিযান কন্টিনিউ চলবো কতদিন থেকে চলবো হ্যাঁ কতদিন পর্যন্ত চলবো যতদিন এনক্রোচমেন্ট ফ্রি ড্রেনটা এনক্রোচমেন্ট ফ্রি যতদিন হচ্ছে না এই অভিযানটা চলবো ধন্যবাদ सातचान आरती ब्लक बाय खबजाक साब्रुम बखास्तिनि सुकान्तपल्ली ग्राम पञ्चायतनि लुकुरक नोंसानाय दैनि बागै मनो बाजारनि सिमि श्रीनगर थांमा लामानो फासालि फुं दामचिनि सिमि दाम थामजरा रमै मनो बाजार साकाम न गानानि रेलनि जायजर साकाबो बुरि रक कुथुम लायै लाहार कासलायखा
আমসাनि Lukurok Cherlaijak jora kodongma romoi tuini pipeline hamya ongai tongka hanai আমসাनि Lukurok waire wai Sukantopoli Gram Panchayat Ward Member Gram Pradhan Satjan Ardi Block ni tangphangno khoboi আমসাनि neta netri rokno samani yagulo phano kebo phai naifine kurei ingmabai আমসাनि joto Lukurok balbaksa khlaiei phasalo lahar kasulaga lahar kasumani koktuma manai আমসাनि neta netrite mono bazar thanani police lahar kasuma thayo thangai sogokya tei lahar kasumani koktuma manai block tei DWS ni tangphang rokno khoboi aro thangai sogokya আমসাनि Lukurok bai dam tham jora romoi kok samani yagulo borokno tuini shepshap khlai rijangnai hinai samani yagulo আমসাनि Lukurok lahar kasumano rosawai naharka এখানে কত আপনারা কেন অবরোধ করছেন মাসি জল নাই না মানে এই এলাকাতে জল নাই তো আপনারা এখন বুঝছি এখন আপনারা কি ডিএম স্যার কার সঙ্গে যোগাযোগ ঠিক আছে কদিন পর আরম্ভ এটা মনুবাজার রেল লাইনের উপরে ব্রিজটা এখানে জলের সমস্যার জন্য মানুষের পথ অবরোধ কিছু বলতে চাই কারণ অনেক সময় যখন সাংবাদিক সম্মেলন করি যতন সাহ আঙ্গি কম বরং বাই সাইমাই আগরতলাও লিডার অফ অপোজিশন নি অফিসে আচুকরি কম বরক বাইমান যদি সাকাই ত্রিপুরাও কম বরক সায়া গোবাঙা বরক তো বরক বুঝিক লাগে যারা কম বরক বাই খানানা মুজুগনাই রক আলাদাভাবে আং কম বরক বাই দিমান এবং যে ভাষাটাই সবাই বুঝতে পারবেন সেই ভাষাতেই প্রথমে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা এসছেন যথাসময়ে এসছেন বরঞ্চ আমি 10-15 মিনিট লেট করেছি এখানে আসতে প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো দুই একটা কথা গতবার আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছি এখানে সাংবাদিক সম্মেলনটা ছিল মণিপুরে ত্রিপুরার স্ট্র্যান্ডেড স্টুডেন্টদের ফিরিয়ে আনতে হবে এটা আমাদের দাবি ছিল রাজ্য সরকারের কাছে পরের দিন অনেকগুলো পত্রিকায় এই খবরটার কোনো মণিপুরের মৌ উচ্চারণ হয় নাম্বার 1 নাম্বার 2 যে সমস্ত পত্রিকায় বেরিয়েছে আপনারা মণিপুরের খবর না বলে 37টি চিঠি আমি ত্রিপুরা সরকারের কাছে দিয়েছি এবং কোনো উত্তর পেলাম না এটা হেডলাইন যারা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া থেকে আসছেন আপনারা তো আর এটাকে এডিট করে কিছু দেখাতে পারবেন না কারণ আমারও ক্যামেরাম্যান আছে আমার কাছে আসল কপি থেকে যাবে কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের আমি অনুরোধ করব যদি এইভাবে বিকৃতভাবে যদি আপনারা লিখতে চান প্লিজ ডোন্ট রাইট কারণ এটা এই অফিসের মর্যাদা এবং আমার ব্যাখ্যাটা মানুষের কাছে অন্যভাবে আপনারা পরিবেশন করছেন এটা ভুল মেসেজ দেন আমি অনুরোধ করবো এটা করবেন না এবং প্রিন্ট মিডিয়ার হাউসের যারা মালিকদের সাথে অনেকের সাথে আমি কথা বলেছি টেলিফোনে যেটা যেন না মিডিয়া যদি নিউট্রাল পজিশনে থেকে খবর মানুষের কাছে পরিবেশন করতে না পারে তাহলে গণতন্ত্র আর রক্ষা করা যাবে না মিডিয়া ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রথমে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা গেলাম ওনার কাছে আমি সময় চেয়েছি গত সপ্তাহে একটা চিঠি দিয়ে বলেছি আই থিঙ্ক লাস্ট থার্সডে গত বৃহস্পতিবার দিন আমি ওনাকে একটা চিঠি দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছি যে সিবিএসসি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন পরীক্ষায় যে প্রশ্নপত্র তৈরি হবে এটাকে
বলবো আমি এটাকে যেন রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে করা হয় তার দাবি আমরা জানিয়েছি। বিধানসভায় এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি যে চিঠিটা দিয়েছি এই চিঠিতে আমি ক্লিয়ারলি বলেছি, I just want to read that letter. I would like to draw your kind attention that a discussion took place in the Assembly House on 27th March 2023 on the issue of CBSC question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. গতকাল একটা দলের পক্ষ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে যে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা বিধানসভায় বহু স্ক্রিপ্টে ককবরক সাবজেক্টের প্রশ্ন তৈরি করা হোক, এটা চাওয়ার ফলেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে উত্তর দিয়েছেন যে মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে সিবিএসই প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবে না। বাট আই ওয়ান্ট টু টেল ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষকে আমি এটা বলতে চেষ্টা করব যে আমার চিঠি ভেরি স্পেসিফিক। আমি বিধানসভায় এটা বলেছি যে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজেও যদি ককবরকের বিধান থাকে নো প্রবলেম, কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট ইজ অ্যাবসোলুট মাস্ট। তার বাইরে যদি সরকার বা সিবিএসই করতে চায়, জাপানিজ ভাষায় করতে চায়, চাইনিজে করতে চায়, উই হ্যাভ নো প্রবলেম, কিন্তু রোমান এবং বাংলায় করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমার এই লেটারে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে স্পেসিফিক্যালি বলেছি বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরকের প্রশ্নপত্রগুলো যেন তৈরি হয়। এখন আপনারা জিজ্ঞেস করবেন আমরা কেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে বলছি। প্রথম যুক্তি হলো রাজ্যের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এ পর্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও উত্তর দিয়েছেন, সেখানে বলেছে যে টিবিএসসি পরীক্ষাতে বাংলা অথবা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে, বাংলায় লিখতে হবে এই ধরনের কোনো নির্দেশিকা ত্রিপুরা সরকার বা পর্ষদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশিকা নেই। হিজ লেটার সেইজ দ্যাট। আমি পড়ি, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 4 তারিখ নিয়ে আমাকে এই চিঠিটা দিয়েছে। উনি বলেছেন it may also be noted that the issue regarding direction to students to write answer of Kokborok language compulsorily in Bengali script in some examination centers was also inquired through the TBSC, but the report of TBSC, it appears that the allegation is not based on facts. No student was instructed to write Kokborok language compulsorily in Bengali script. আপনারা বুঝতেই পারছেন, তার মানে রোমান স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে, বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে। উই ওয়েলকাম দিস। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সিবিএসসি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে। My first question to the Directorate offices, গভর্নমেন্ট যে পলিসিটা করেছে এই পলিসিটা কোথায়? Where is the policy? আজকেও আলোচনায় আমরা এটা জানতে চেষ্টা করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভার্বালি বলেছেন there is no policy like that। তাহলে কোন পলিসির উপর নির্ভর করে এই ডাইরেক্টর ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজের ডাইরেক্টর সিবিএসসি কে চিঠি দিয়েছেন? দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন। সেকেন্ড থিং, আপনারা সবাই জানেন, এখানে যারা এসছে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষ সবাই জানেন যে সিবিএসসি মানে ইংলিশ মিডিয়াম। ইফ আই এম নট রং, সিবিএসসিতে ত্রিপুরায় বাংলাতে ককবরকে কোনো সিবিএসসি নেই। সিবিএসসি মিনস ইংলিশ মিডিয়াম। রাজ্যের স্কুলগুলিতে 100টা স্কুলকে সিবিএসসিতে পরিণত করেছে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে, এবং অল দিস স্কুলস এটা সব ইংলিশ মিডিয়ামে হবে। তাহলে বলুন, যে ছেলে মেয়েরা ছোটকাল থেকে ইংরেজিতে পড়াশোনা করবে এরা হুট করে সিবিএসসিতে গিয়ে কি করে বাংলায় লিখবে?
সো আই টোল্ড, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এই কথাগুলো শুনেছেন এবং উনি আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, আমাদের সাথে আমার মিটিংয়ের সময় বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা ছিলেন, বিধায়িকা আমাদের স্বপ্না দেববর্মা ছিলেন। প্রথম রাউন্ডে আমাদের ঘন্টাখানেক ওনার সাথে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে এই রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট সিবিএসসি যেন প্রশ্নপত্র তৈরি করে এই ব্যাপারে আলোচনা করে। হি টোল্ড দ্যাট এটাকে নিয়ে একটা কমিটি করব, কমিটিতে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের ডেকে, মোস্ট ওয়েলকাম, নো প্রবলেম, এটাকে যেন বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে, দুইটা স্ক্রিপ্টে যেন প্রশ্নপত্র তৈরি হয়, সেই বিষয়ে উনি বিচার করবেন। তো আজকেই মনে হয় উনিও জানতে পেরেছেন, আমাদের আলোচনার প্রাক্কালে উনি বলেছেন যে এই যে যুক্তি, সিবিএসসি মানে ইংলিশ মিডিয়াম, এবং ইংলিশ মিডিয়াম থেকে যারা পড়াশোনা করবে হুট করে বাংলায় লিখতে পারবেন। অ্যান্ড আই টেল ইউ, সাংবাদিক সম্মেলনে বলছি, আমার কাছে দুইজন বাঙালি ভদ্রলোক এডি নগর থেকে এসছেন, ওনারা নিজেই বলেছেন যে আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমার ছেলেমেয়েরা হোলি ক্রসের ছোটকাল থেকে এরা পড়াশোনা করছে এবং ককবরকটা নিয়েছে, এবং বাঙালি হয়েই ওনারা বাংলাতে লিখতে পারবে না, এটা কি করা হবে? রোমানটা থাকতে হবে, রোমানটা থাকতেই হবে। বাঙালি বাংলা লিখতে পারছে না। আমি এই জিনিসটা স্পেসিফিক্যালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বললাম যে ডোন্ট থিঙ্ক ককবরক মানেই তিপ্রা। আমি এক সাংবাদিক বন্ধুকে জানি যে সাংবাদিকতা করতে করতে ককবরক শিখেছে। আমি একদিন বললাম, ধর কোন বুঝিয়া, হঠাৎ করে আমার দিকে চায়, কয় দাদা তাম সাং তো যত বুঝো। আমি তো চগায় গেলাম যে তুমি আগরতলায় জন্মগ্রহণ করছো, 20 বছর আগে আমি যখন বিধায়ক ছিলাম তখন তো তুমি ককবরক জানতে না, 20 বছরে তো আমিও পাল্টায় গেলাম, আমি ককবরক শিখলাম। তো ককবরক মানেই তিপ্রা না, ককবরকটা সবার জন্য। রাজ্যের দ্বিতীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ল্যাঙ্গুয়েজ, 1979-এ এটা সরকারি ভাষায় পরিণত হয়। তো এইখানে আমরা যে যুক্তিগুলো বলেছি, আরো একটা যুক্তি আপনাদের বলছি, বিউটিফুল, যে রাজ্যের সমস্ত ডিগ্রি কলেজগুলিতে, এটা আরটিআই এর একটা ইনফরমেশন আছে, রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট দিয়ে এটাকে, এই কোয়েশ্চেনটাকে জিজ্ঞেস করার পর আরটিআই এই তথ্যটা দিয়েছে, জেনারেল ডিগ্রি কলেজেস ফর দি ইয়ার 2021-22, সমস্ত ডিগ্রি কলেজে আমাদের এই রাজ্যে কতজন ককবরক যারা নিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে এবং কতজন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আপনারা আশ্চর্য হবেন যদি এটা জানেন। আমি বলছি এমবিবি কলেজ, টোটাল নাম্বার অফ ককবরক স্টুডেন্ট সেখানে 2021-22-তে 536, তার মধ্যে 536ই রোমান স্ক্রিপ্টে তারা পরীক্ষা দিয়েছে। বিবিএম কলেজ আগরতলা, 622 জন স্টুডেন্ট ককবরক নিয়ে পড়াশোনা করছে, 605 জনই তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। রাম ঠাকুর কলেজ না উমেন্স কলেজ, 910 জনই রোমান স্ক্রিপ্ট। রাম ঠাকুর কলেজ 146 জনের মধ্যে 146 জন। জিডিসি খুমলেন 1274 জনের মধ্যে 1274 জনই রোমান স্ক্রিপ্টে। নাও আই উইল নট গো, 22টা কলেজের তথ্য এখানে দিয়েছে আরটিআই। 22টা কলেজের মধ্যে 9147 জন পরীক্ষার্থী ককবরক নিয়ে, তার মধ্যে 4 জন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে, 9143 জন রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম যে এই তথ্যের পরে, এই যুক্তির পরে কি আমাদের সরকারের কি উচিত না যে রোমান এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে কোয়েশ্চেনটা করে? কিন্তু সিবিএসসি থেকে যে চিঠিটা আসছে বলেছে আমরা মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে প্রশ্ন করতে পারবো। হু আস্ক দেম ফর মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট? মাল্টিপল জিনিসটা কি আমি আপনাদের বলছি।
মাল্টিপল মানে দুইটা মানে বাই, তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজে হলে বলতাম ট্রাইস্ক্রিপ্ট, তিনটার উপরে যদি 4-5 হয় তবে মাল্টিপল। আমরা তো মাল্টিপল চাইছি না, ভেরি স্পেসিফিক বেঙ্গলি অ্যান্ড রোমান স্ক্রিপ্টে হতো। আসামে বড়োল্যান্ডে যদি 22 স্ক্রিপ্টে সিবিএসসি প্রশ্ন করতে পারে, আইজলে মিজোরামে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মেঘালয়ে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু শোনার পর উনি আমাকে বলেছেন যে এটা আমি মন দিয়ে দেখব এবং দেখে একটা কমিটি করে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে এটা সিবিএসসিকে বোঝাতে উনি চেষ্টা করেন। এবং আমি আশা রাখি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাই হয়েছে এখন পেছনের দিকে আর চাইবেন না, উনি সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। আর অনেক ব্যাপার নিয়ে কথা হয়েছে এবং আমি ওনাকে ধন্যবাদও জানিয়েছি। আপনারা অনেকেই ছিলেন আমাদের এমএলএ হোস্টেলের গৃহ প্রবেশ পূজার দিন। আমি 8 মিনিটের একটা বক্তব্য রাখার সুযোগ পেলাম। স্পেসিফিক্যালি আই টোল্ড অন দ্যাট আমাদের ত্রিপুরার আর একটা রিপ্রেজেন্টেশন কলকাতায় ত্রিপুরা ভবনে আমরা দেখি, দিল্লি ত্রিপুরা ভবনে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যটাকে দেখি, এবং তার যা বেহাল দশা, এটার থেকে পরিস্থিতির থেকে মুক্ত করার জন্য আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমি দেখেছি কয়েকদিন আগে উনি ত্রিপুরা ভবনকে নিয়ে সেক্রেটারি পর্যায়ে বিশাল একটা মিটিং করে ত্রিপুরা ভবনের সংস্কারের উদ্যোগ নেবেন। আই থ্যাংক হিম টু, আমি ধন্যবাদ দিয়েছি এবং ওনাকে আই হ্যাভ গিভেন মাই রিগার্ডস। অপোজিশন মানেই সবকিছু বিরোধিতা করা না, উইল শো ইউ ওয়্যার আর দি গ্যাপ, ওই গ্যাপটাকে পূরণ করার জন্য আপনারা চেষ্টা করুন। বিরোধী আপনাদের সাথে থাকবে যদি রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হয়, রাজ্যের মানুষের যদি কাজ হয়, সেখানে বিরোধী সরকারের সঙ্গেই থাকে। এন্ড হি অলসো থ্যাংক মি, উনি এটাও বলেছেন যে ওই মিটিং এর দিনে উনি আমার নামও বলেছেন যে উনি উত্থাপন করেছেন, সেই কারণে এগুলো আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। সো এই যে সিবিএসসির যে ব্যাপারগুলি সমস্ত ফ্যাকচুয়াল, এখানে ভাষা কমিশন 3টা ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলিও দিয়েছে। পবিত্র সরকারের ভাষা কমিশন কি রিপোর্ট দিয়েছে? রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে কম্পরকে লেখার জন্য বলেছে। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন নিউ সেটি বলেছেন। কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরীর চেয়ারম্যানশিপে আরেকটা ভাষা কমিশন হলো, উনিও বলেছেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে। তাহলে কক গ্রুপ নিয়ে যারা পড়াশোনা করবে তারা কেন রোমান স্ক্রিপ্টে সিবিএসসিতে লিখতে পারবে না? এটা আমরা গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ দিতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি এটার বিপক্ষে না, I will try my best to bring the CBSE authority so that এটা বাই স্ক্রিপ্টে যেন এটা করা। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে এই কারণে আপনাদের ডাক। আবারও আমি অনুরোধ করব প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুরা যেন আমি যেটা বলেছি এটাই লিখবেন, তার বাইরে প্লিজ কিছু লেখার চেষ্টা করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার, একটা বিষয়, যেহেতু আপনি বিরোধী দলনেতা হিসেবে আপনার সাথে দেখা হয়নি বা সুযোগ হয়ে ওঠেনি, আপনি দেখেছেন সদ্য সমাপ্ত কর্ণাটকে যে নির্বাচন হয়েছে সেখানে কংগ্রেস দল জয়ী হয়েছেন, আপনার কি প্রতিক্রিয়া থাকবে বিরোধী দলনেতা হিসেবে? না, আমার একটাই প্রতিক্রিয়া হলো বিজেপি পরাস্ত হলো কংগ্রেসের হাতে, এইটাই আমার প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া আমি কি বলবো যে বিজেপি পরাজয় হয়েছে আমি খুব আনন্দিত, কংগ্রেস জয়লাভ করেছে আমি আনন্দিত। এটা কর্ণাটকের রাজনীতি। You better go and ask the reaction from Karnataka people. বিজেপি নিশ্চয়ই খারাপ কাজ করেছে, মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, এইটুকু বলতে পারে। আর এই রাজ্যেও যদি খারাপ কাজ করে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। যেমন প্রথমবার যখন বিজেপি ক্ষমতায় আসলো তখন ওনাদের পার্সেন্টেজ অফ ভোট কি ছিল, এবং দ্বিতীয় সরকার 39% নিয়ে সরকারটা আছে। সো ইট ইজ অ্যান অ্যালার্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, এটা অ্যালার্ট
ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি, এটা অ্যালার্ট হওয়া উচিত যে ইফ উই ডু ব্যাড ইন ত্রিপুরা, এখানেও আমাদের পরাজয় বরণ করতে হবে। সো দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু বিজেপি, নট টু আস। এই প্রামথার তার নিজস্ব একটা এজেন্ডা আছে। কংগ্রেস, বিজেপি যেই হোক, যারা সরকারে থাকবে তাদের কাছে আমাদের দাবি জানাবো। সিপিআইএম এর যিনি পলিটব্যুরো বিরোধী দলনেতা ছিলেন মানিক সরকার, ওনার কংগ্রেসের জয়ে উনি খুব খুশি হয়েছেন এবং আগামীতে আরো এইভাবে পরাস্ত হবেন বলে এইরকম একটা ইঙ্গিত বড় শব্দ উচ্চারণও করেছিলেন। এছাড়া সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী উনিও খুব খুশি হয়েছেন। কি বলবেন? না দেখুন, কেউ যদি নিজের জন্মদিনকে নিয়ে আনন্দ করতে চায়, আমি কেন কিছু বলতে যাব? ঠিক আছে, অনেকে তো করে, সব দিনটাই তো আমার জন্মদিন না। এখন কংগ্রেসের জয় ওনাদের যদি আনন্দ হয়েছে। আবার ত্রিপুরায় যখন কংগ্রেস বিরোধী ছিল, তখন কি কংগ্রেসের জয় ওনারা আনন্দিত হতেন? সো ইট ইজ অল পলিটিক্স। মেবি এই সময়টাতে রাজ্যের সিপিএম পার্টি মনে করে যে কংগ্রেসের জয়লাভটা ওনাদের আনন্দের বিষয়। দ্যাটস অল। টাইম চেঞ্জেস, পলিসি চেঞ্জেস। বিজেপির সাথে সিপিএম এরও সরকার ছিল কোনো এক সময়, ইফ আই ক্যান রিমেম্বার গাড়ি, আর কংগ্রেসকে ওনারা সমর্থন করছেন। এখন সময় ডিসাইড করবে কে কার পক্ষে যায়। এটাতে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমার বক্তব্য হলো রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হতে হবে। তিনটা ভাষা কমিশন, এর আগে পবিত্র সরকার আমাদের কমিশন, ভাষা কমিশনগুলো সেই সময় নিশ্চয়ই সরকারের কাছে একটা রিপোর্ট দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কি রিপোর্ট দিতে জনগণ জানে না, বা রিপোর্টগুলো কেন সরকার ইমপ্লিমেন্ট করলো না সেটাও কিন্তু সারা রাজ্যের মানুষ অজ্ঞাত। তো এই ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলো প্রকাশ্যে আনার ক্ষেত্রে আপনার কোনো আগামী? No, I know for sure that পবিত্র সরকারের যে ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা আমরা ছিলাম, আই ওয়াজ অ্যান এমএলএ এট দ্যাট টাইম, এটাকে ওনারা বলেছিলেন তৎকালীন যে সরকার, যে আমরা পবিত্র সরকার ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা জনসমক্ষে প্রকাশ করব। বাট আই লস্ট ইলেকশন, তারপর আমার জানা নেই। এবং ভেরি গুড কোয়েশ্চেন রেজ বাই ইউ। যদি জনসমক্ষে এটা যদি এসে না থাকে, আমরা অবশ্যই উত্থাপন করব। দে মাস্ট মেক ইট পাবলিক, পাবলিককে জানা উচিত। তবে এইটুকু আমরা জানি, বিভিন্ন আর্টিকেলের মাধ্যমে এটা জানা গেছে যে অল দিস থ্রি ভাষা কমিশন এরা রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রাখে। আরো কি কি তারা প্রস্তাব করছে? প্রবলেম এটা বিশদভাবে যদি না থাকে, যদি প্রকাশ না করে, নিশ্চয়ই জনসমক্ষে আনার জন্য আমরা সরকারকে চাই। Ultimately, what is the result? The Chief Minister has said that we will look into the issue and that Roman. You see, I was not alone, Pinaki. Tomorrow, people should not catch me on the wrong foot. Today, a representative from Roman script for Kwtal. Roman speak for Kwtal, Mr. Vikas Rai Deparma sitting left side of me. He was also there. And from TILA, that is Lawyers Association, he was also there. And John Deparma from TSF, he was also there. So, in the midst of all of us, Honorable Chief Minister told that thing only, that I don't look it in negative angle. I'll go through the representation, I'll read it, and probably in this shortest period of time, I'll form a committee. And then we told that in that committee, you please call all the stakeholders. যে কয়েকজন লোককে ডেকে এটা যেন না করা হয়। So he assured us that all the stakeholders will be called in that meeting, and then he will try to make a consensus conclusion so that CBSE can be informed. Question papers to be made in 2 streams, one in Roman and Bengali. So Advocate Mintu Deparma specifically
raise their point, that please call all the stakeholders. So this was the reply from. Sir, who had asked CBSE to write, give that letter or something? Information was given that only Bengali script. That is what steps should be taken, because already in TBSC he was saying that both in both Roman and Bengali scripts. Actually, that letter was given to the CBSE by the director of Kwtal and other minority language. On what basis? No, this is what I questioned today. This is better That he known was to them. telling based on the government decision, policy. But where is the policy of the government? There is no policy like that. Even I spoke to Honorable CM. I asked him whether is there any policy like that. There is no policy. My point is, if there was policy only to write in Bengali script, why would the state government in all the degree colleges will make question papers in two script? Bangladesh, in English also, in Roman also it is happening. They are making question paper in two scripts. So there is no government policy like that. There has to be an inquiry. এটাই তো আমাদের দাবি ছিল in the assembly house also. We demanded that thorough inquiry should be made based on what Mr. Director has written this letter. There is no government policy. Or else you ask Honorable CM, is there any policy like that? Sir, this is a very serious issue because this could have created a communal disharmony also. See, I will tell you one thing with the permission of the Liberal opposition. That at the time of amendment of Tripura Official Language Act 1964, as well as when the Gazette notification was made, nowhere you will find a single line on the issue of script. It was kept mum. So, our question is, on what ground the Education Department, SCERT, they are advocating for Bengali script? Why? Because you know, since 1967, demand for Roman script for Kwtal has been raised. And from this paper, what the Honorable LOP has spoken about, here it clearly shows that when the students are given freedom, choose the script at their own, result is this. In the year 2020-2021, out of 6,600 students of colleges, only 6 students were found to attempt their answer script in Bengali. And in the year 2021 and 2022 academic year, there was more than 9,147. And the number of students, those who have attempted their answer paper in Bengali script, have come down to 4. So it clearly shows that what is the choice of the students? Still we are demanding that it should be made in 2 steps. I think you all got his point. What he wanted to tell is, there was an act, the bill was passed in the assembly, 1979. Thereafter, Kokborok language has become second official language in the state. Nowhere in this bill, the issue of script has been written, okay? No mention of this script. So Kokborok can be written in any script. But the choices of the students, based on the RTI information, it came out that most of the students, in fact, more than 98% people, they prefer to write in Roman script. But I still feel for bigger interest of the language,
the script should be, the question paper should be in Bais, Roman as well as in Bengalis. That's it. Thank you so much. স্যার লাস্ট কোশ্চেন কালকে তার মানে আগামীকাল আর তুমি আমাকে প্রশ্ন করবে স্যার বিষয়টা হচ্ছে যে দেখা গেছে যে জিতেন চৌধুরী মানিক সরকার এছাড়া কালকে দেখা গেল যে তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ইঙ্গিত দিয়েছে যে যেহেতু 24শে লোকসভা নির্বাচন সব বিরোধী দলগুলোকে একসাথে লড়ার মানে ইঙ্গিত বহন করবে। আপনাদের দল কি ভাবছে বা আপনি বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন, কি রিঅ্যাকশন থাকবে আপনার? For everything we cannot give reaction. তবে এটা বাস্তব, রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষ যাদের উদ্দেশ্যে আমরা দলটা গঠন করেছি তাদের কল্যাণে যেটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে লোকসভা নির্বাচনে আমরা সেটাই না। আপনারা কি একসাথেই থাকবেন বিরোধী দলগুলোকে? আমি এটা বলছি না আমরা একসাথে থাকবো না আলাদা করে। আমি কি বললাম, যাদের জন্য আমরা দলটা গঠন করেছি তাদের কল্যাণে আমরা ডিসিশন নেব, এন্ড দ্যাট ডিসিশন হ্যাজ নট বিন টেকেন ইয়েট। যেদিন আমরা ডিসিশন নেব আপনাদের জানাবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। ফাঁসেলা মান্দাইতে তাকারজলা মন্ডলী বিশিংতি লুয়াজিজাক চম্পকনগর হারদন সাহা কমিউনিটি হল কাইসা লামসুঙা পান্দা সংখ্যা শাখা আরো ফাই মানজাক ফাইকা বরমগনাং বিদ্যুৎ দেববর্মা বিজেপি ভাইস প্রেসিডেন্ট বিমল কান্তি চাকমা মান্দাই মন্ডলী প্রেসিডেন্ট অজিত দেববর্মা বরমগনাং জক পাতাল কিনিয়া জামাতিয়া সদর আরবান ডিস্ট্রিক্টনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পিন্টু দেববর্মা o Pandawa 127 nukuni 436 voters ro kubuni bodol yakarei BJP bodolni banarom phailekha borokno lamsogui naharkai BJP bodolni tangkrag rok boromgonang bidyut deborma shaka tinini shala 127 nukuni 436 voters kubuni bodol yakarei BJP bodolni banarom phaima haino buskang shalabo obo haike tebu kubuni bodol yakarei BJP bodolni bana rom phaina untun hani shaka IPF tite tipra motha yakarei BJP bodolni bana rom phaina rok লামসগৈ নাহারকা তে বুসকাং সালো পালবাকসাকে সামং খাইনাই তে মন্ত্রী বখরং নরেন্দ্র মোদিনি ওয়ানসুক মুম্বাই তে ত্রিপুরা হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহানি ওয়ানসুক মুম্বাই ত্রিপুরা হাস্তেনি লুকুরকনি হামগ্রানি বাগৈ সামং খাই দङ বিজেপি হাফাং হনি শাখা বরমগনাং বিদ্যুৎ দেববর্মা जों खम्बुआव कलियागल जों राष्ट्रीय गीत रोजाबनायनि सिगां पानाना टेल आगुलायनो आज ओ खुम्बुआव कलियागल बातायमानि ओहुनि पार्टी आग्रा हाने भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश खाका हमजा भारत ओहुनि पार्टी आग्रा हाने रसम भारतीय जनता पार्टी ने खाका हमजा भारत ओहुनि पार्टी आग्रा हाने रसम बीजेपी ने बांग्लादेश सको ओहुनि पार्टी आग्रा हाने रसम खाका हमजा सको ओहुनि पार्टी आग्रा हाने भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेश सको ओहुनि पार्टी आग्रा हाने भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश खाका हमजा सको भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद माननीय मंडल जिंदाबाद तारजला मंडल जिंदाबाद भारतीय जनता मोर्चा जिंदाबाद कमिटी पार्टी आगे हाने जों खाखौबा खाबे बांग्लादेश सको कमिटी पार्टी आगे हाने भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश जों खाखौबाय सको वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद
Amchaio Dinapur. भारत माता की भारत माता की भारत माता की हामबाय तामिलनाडु 2017 पालथायनि जों दैजिउ प्रथम जों जयन खालायखा दुगमलि हातिओ 2017 निर्वाचन लड़ाई खालाय बीजेपी क्षमता फैका आईपीएफटी এবং बीजेपी आबनि परे 2023 निर्वाचन 23 क्षमता फाइका आं थानाय 2021 ADC निर्वाचन 16/9/2021 आं त्रिपुरा जयन खालायखा आबनि परे 25 मासनि परे आं तिनि दैसा 2023 এবং মে মাস তিনি যে 19 মে তিনি তাইসা ভারতীয় জনতা পার্টিनो হামজাগৈ এবং ভারতীয় জনতা পার্টিनि যে পতাকাও সামিলঙ্গৈ তিনি আং জয়েন খালাইকা তিনি 12 টাকার জলা 2 নম্বর ভোট 1 নম্বর ভোট তিনি 72 ফ্যামিলি আনি 1 নম্বর ভোট বাই 2 নম্বর ভোট টোটাল না 26 ফ্যামিলি এবং 72 ভোটার 72 ভোটার তিনি ইউরোপাই জয়েন খালাইকা তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি Sini di Pramata ya karpai BJP banaram na dasandaram na sangkhabai khobai lamsogo di Pramata ya karpai sini dasandaram na BJP party o khabai khobai lamsogo 19 তারিখ মে 2023 दिनै आरो चंपनगर कमिटी हल एक योगदान सभा जों असभा फाइमानजा फैगा जोंनि राज्य कमिटिनि भारतीय जनता पार्टी लिडारखौ ताइ आं रायन देबरमा 2012 निसिमनि जों पार्टी आईपीएफटीआव गोबां मा सालामनो जों खायफायो दिनैसिमनि खुमुलुं डिभिजननि नेतृत्वे जिन खुमुल आमचायो जों दिनै 590 फैमिली এবং 340 भोटार जों दिनैसिमनि दाय सिगां जोंनि दा रबीन्द्र ताइ गोबां जोंनि खुमुल डिभिजन नेतृत्वे जों दिनै आईपीएफ दिनै याखरै दिनै भारतीय जनता पार्टीनो जों समर्थन खालायो गोसोखाङो जों खुमुल आमचायो भारतीय जनता पार्टीनो दिनै जाननो सोंथि सावै खुमुल आमचायो गोबां मा जोंनि त्रिपुरानि डेभेलपमेन्ट खालायनायाव जों सहयोगिता खायना होनाय जों दिनै भारतीय जनता पार्टीआव जों योगदान होयो मन आं बयनोबो सोङो दिनै फाइमेन लगे लगे जों बै गोबां बर' कन्टेक्ट खायनांगौ गोसोखाङोबो जों हाय खुमुलंगो प्राय 300-400 फैमिलिहाय जों योगदान माफिनाय गोसोखाङो जों नुबै मानाया बर' मोननोबो आसुमो जतनो ना हाबाय তিনি মান্দা এবং তাই টাকার জলা মন্ডলনি বিসিঙ্গয় আইপিএফটি তাই ত্রিপুরা থায়াখাওই যে বিজেপি ফাইনে রংনো जों লামসখা তাবুক जों যে বরক রক ফাইজাক বরকনো চিনি পার্টিनि इंगै जों बरनो তিনি লামসগय খা কুফুরবাই जों বাইন পাঞ্জালে সামুং খাই ফাইनै সালো মোদিনি যে ওয়ান সুগমানি ন তাই त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहानि वानसुगमान न अबनो सामुं खायनान मगै प्रत्येकटा प्रकल्प चिनि बरक रगनि नगो सगरिनानि मगै तिनि जे खापां स्रांगै जे फाइमानि आबनो जों लामसगो ताइ फाइनै सालो चिनि तिनि हाहाय जे बरक तुइ काखलाय तुइ हारवा काखलाय तुइ जे बाइ फाइमानि हाहाय तिनि 227 परिवारनि बरक 400 नि ऊपर जे भोटार्स तिनि फाइमानि हाय खलायनो जों ताइबो फाइनाय बाइ इलेक्शन दिनै पार्लियामेन्ट इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन नि सिगांनो आं मानसिगो सीपीएम कांग्रेस त्रिपुरा मथा आबो नील उंथांनाय पाहार आउन बागैनो जों मानसिगो ताइ तिनि सिमिनि चेंखा इ चेंनि आबो 6 मास रकनि सिंगन आबो सिजाथानो फाइनाय सा पार्लियामेन्ट इलेक्शन काइनुइ मोदी जनो एमपी उपहारने आबो तिनि क्लियर थाका ए खुमुलुंनि फाइनाय तिनि वानसुका साका खुमुलुंगो अबनि सिलो ताइबो कतर खाय जयनि प्रोग्राम फाइनाय शॉर्टली आबो
তিনি জাস্ট চেংমারি সিমিছে ফাইনে খেলে তংনা হিনে जों क्राकुंजाक তাই উকলক উসললিয়া বসকা আগক থাঙ্গই সময় চিনি বরফনি মানথাই সাতাই হুকুম মুখুন যত খাতরে তন্ন গই বখা সক আবনে সুংবাং ন লামকা হামাय স্যার আচ্ছা সমু নং Kwtal জনজাতি মোর্চানি জিএস মানখা জিএস মামান ইয়াগলো জনজাতি মোর্চা নংবো বাহাইকে सांग्रिलांनाय जनजाति मोर्चानि तैसा जिसुं खामानि राजा हायता हा काखलायका हाग्रा काखलायका बुनि बदल बायखा दिनै उंद्रबो सासु हंगे फाइनाल सालो नायनो बताय उतामुंग आसुना हामबाय आज 19 मई 2023 संपनगर कमेटी की हल पर टाकरजला और मंडाई की तरफ से बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग किया। मंडाई टाकरजला और तिप्रामोथा आईपीएफटी का जो लीडर है बहुत संख्यक लेकर आज बीजेपी में शामिल हुआ। तो यही मैसेज है, तिप्रा लोगों के लिए मैसेज है और इंडियन पीपल के लिए मैसेज है। मोदी जी का नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रही है, सबका सब सबका विकास और देश को उन्नति शिखर में लेने के लिए मोदी जी जो कोशिश कर रही है, ये कोशिश पर हम सब एक है। और आने वाला दिन में त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा जो सुपर स्टेट बनाने के लिए मोदी जी ने जो कमिटेड किया था वो सक्सेसफुल करने के लिए आज हम सब मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में और भी तिप्रामथा और बीजेपी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सुनकर बीजेपी में शामिल होगा और त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए सुपर स्टेट बनाने के लिए हम सब एकता होगा। मोदी जी का नेतृत्व में ये त्रिपुरा प्रॉस्पेरिटी, ट्रैंक्विलिटी और डेवलपमेंट जो हो रहा है इसको और भी कंटिन्यूअसली ये त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेगी। यही आज का मैसेज है और हम सब वेलकम करते हैं जो तिप्रामथा की तरफ से तिप्रामथा का आईपीएफटी का ब्राइन ब्रदर और तिप्रामथा का संदरम ब्रदर वो दोनों का लीडरशिप में आज बहुत सारे फैमिली वोटर्स वहाँ पर ज्वाइन हुआ। इसलिए मोदी जी को और जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को और त्रिपुरा का जो पार्टी का प्रेसिडेंट राजीव दा, चीफ मिनिस्टर मणिक शाह सबको हम आगे रख कर ही एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है। यही आज का मैसेज है। थैंक यू। 18 मे सालमारिव मारुति मालखुंगो दावै लाख लाख रांनि चन्दन काटनो खबै मालखुं चालकनाय तै खरक बा बरकनो रमखा नायमथां बदल तै बरकनि मालखुंनो बरमखा हुइजा कक्तमानि बिसिंदे सावि मानखा खुवाइ थानानि उसी राजकुमार जमातियानि थानि कक्तमा फाइका खुवाइ मोहनपुरनि हामिया रायदे बाय माने तलांजाक तंमानि हनै आबनो कितिंगै सांग्रंसालि फुंगो खुवाइ थानानि उसी चेरमा आमचायो बिहाइकेल चेकिंगो आचुकलाइखा चेकिंग खालामा जरावो दिपर 1:20 PM जरावो AS31B3 426 लम्बरनि खुंसा गोचाक रंनि आल्टो मालखुंनो रमखा पुलिस तै ओ मालखुंनो नाइसेटमा यागुलो काइसा बेग बिसिंगो 9 kg चन्दन काट मानखा पुलिस ओ चन्दन हातिनि दर लाख लाख रांनि हिनि कक्तमाव सावि मानखा yang baise bukak malkhung chaloknai no khobui khorok ba borok te malkhung no thanawo telangai thangka khwai thanani police or ramjanani mung angkha Akhtar Hussain, Abdul Malik, Dilwar Hussain, Lonka, Bashir Uddin, Mirajur Rahman, Borongni nok jotoni no Assamni Hozai Hangkoro hni sawi mankha o patimungni mamla joto bolong tang bedeni bukhak ungmabai malkhung no khobui o khorok ba no खुवाई बलंग तांग बेदनी थानी याफरे रिखा खुवाई थानानी पुलिस खुवाई बलंग बेदनी तांक्रा रक चन्दन काते मालखुंनो खबुई खरक बा बरकनो केबंगै काइसा मामला खलायै चारसाला दरबार नगति साजानाय हने कक्तमाव सावि मानखा আজকে সকালবেলা রুটিন মাফিক ভেহিকল চেকিং করতে গেছিল ডিএসপি প্রফেশনাল প্রীতম চন্দ্র স্যার এবং আমাদের থানারই একজন সাব ইন্সপেক্টর রাজেন্দ্র রিয়ান তাদের নেতৃত্বে ভেহিকল চেকিংয়ের চেরমাতে ডিউটি করেছেন। সেই সময়ে একটা আগরতলা সাইড থেকে আগতে একটা মারুতি আল্টো গাড়ি থামায় আমাদের স্যার তারা তখন একটা বিভিন্ন আমরা চেকিংয়ের করি এরপরে তাদের ব্যাগ থেকে একটা প্রায় চন্দন কাঠের মতো দেখা যায়। তারপরে ব্যাগগুলিকে খুলে দেখতে পাই অনুমান 9 kg ওয়েট চন্দন কাঠ পাওয়া যায়। বাজার মূল্যটা কেমন হবে? মানের মূল্য অনুমান 70-75 হাজার টাকা হবে। গাড়িতে টোটাল 8 জন ছিল এবং তাদেরকে এখন বর্তমানে আমরা প্রসেসিং চলছে এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়ে আছে।
आं मोजां रुनिल देबबर्मा त्रिपुरा तिप्रासामूलक बायथां नायकलजाक हांकर ककचापनि जारिफां आदं चंजागै काइटननि मुंगै सोमाय ताङै साजाव रायदातै चंजाक भारतनि एलामबागनो बरम तै पयतनारगै आनो बगजाक सामुं रगनो खाबाय खुबाय तांनाय हामबाय Srangsali dipor damchisa jorabo Kwtal shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango Khungsha Altu Malkhungti Piago Malkhung bai Thutailakha Koktomani Bishingte Shabimankha Shontol Boroitoli 3 nong ward Amchaini Shoinik Debbo Piago Malkhung bai passenger rogno tiyei Dologawni simi Kwtal shaharo Thangui tangmani Kwtal shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango Shokbaikeno Ukulukti Khungsha Altu Malkhung phaiye Piago Malkhungno Thutayei rimani bagai Piago Malkhung ulta khinjaki thanga abni yagulo Altu Malkhung pati buni sari thanga apati nongbai Piago Malkhung chalonai Shoinik Debni bokhorogo belakhe dukhu manmani bagai bo arano langma chokha yang baisha bokhak Piago Malkhung bishingo khorok ba passenger bo belakhe dukhu manbaikha apati mungno nugui a amchani lukurok Patima Thayo Thangui Patimuni Koktoma Rohorka Kwtal shahar hor buthanai bindia rokno boro dakti Patima Thayo phaiye dukhu manjak khorokba passenger rokno te Piago Malkhung chaloknai no khosawi Kwtal shahar unukuti hangkor sakamnogo borokno tlangai thanga abuni yaglo sak naikolnai rok saklai rikha Piago Malkhung chaloknai Shoinik Debni langma chokra hene te baisha bukha khorokba borok rokni sak naikoljak tongo hene saka sak naikolnai Unukuti hangkor sakamnogo apatimuni koktoma manei sakamnogo Thangui sogoika Kwtal shahar thanani SI Jungjal Chaudhary te police tiasar bodol tabuk apatimuno tuye nasiri tongo hene saka apatimuno tuye tabuk Amchaio rugui urpati laija কোন জায়গাতে হয়েছে কি কিভাবে হয়েছে এটা বলে গাড়ি বাড়ি দিচ্ছে আমরাও কি পেছনে গিয়ে গাড়ি পাইছি শুধু একটা অটো পাইছে নাম্বার আইছে না অটো দিয়ে আপনারা কয়জন আনছেন নাম কি দা সৈনিক দেব আচ্ছা কোন ডিস্ট্রিক্টে লই আইছেন ধন্যবাদ গাড়িটা পিয়াগো গাড়িকে বাড়ি দিল তাকে এই সেই অটো গাড়িটাকে আটক করা গেছে না এটা বাড়ি দিয়া মানে গেছে চলে গেছে সাদা কালারের অটো তো এই মানে এই বিষয়ে কি থানার কেউ এসেছিলেন থানারে দেওয়া হয়েছে থানাতে আপনার নাম তো আমি খাওয়ানে বসছি খাওয়াতেই উঠে একটা শব্দ পাইছি আর তাহলে খাওয়াতেই উঠছি পরে একটা শব্দ পাইছি রাস্তার পাশে আমরা বাড়ির সামনেই সুদা দৌড়িয়া গিয়া দেখছি মানে একটা অল্টো গাড়ি যাইতেছে পিয়াগো গাড়িটার বাড়ি দিয়া তারপরে ড্রাইভারটা দেখছি আমি রাস্তার ফালানো আমি গিয়ে আমি কুলো লইছি পরে ড্রাইভার মারা গেছে এর মধ্যে আরও 5জন লোক আসলো টোটাল 3জন পুরুষ 2জন মহিলা আর ছোটো বাচ্চা একটা কয়জন আহত আর কয়জন একজন তো পুরা মারাই গেছে আর বাকিরা তোমার আহত আছে ঘটনাটা কোন জায়গায় ঘটেছে শূন্যমস্তা কালীবাড়ির সামনে আপনি একটা অটো চালক নি দাদা অটো চালক নি না অটোর যাত্রী আপনি প্যাসেঞ্জার কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা কিভাবে হয়েছে ঘটনা আমি তো ড্রাইভারের লোক আর পিছন কোনো পার দিছে আমি তো দেখছি না এখন আপনার কয়জন আহত হয়েছেন ছয়জনের মধ্যে একজন মারা গেছে নাকি অটো ড্রাইভার নেই আপনার নাম আপনারা কই আইতে আসলেন কোন জায়গার মধ্যে
Telemura Rangkol Kaimini Assam Rifle High School Bishi Burumno Summer Vacation Rungnogo Kem Songkazago Taklai Bisini Summer Game Team Inka Skill Development Fashala o Game ni Bishingtei Rungnogni Rung Srungnai Te Rung Srungnai Zik Shongni Bakakte Sanamzak Kubangma Mane New Stall Kuluka Telemura Om Chomoni Amchaio O Ustol Bishingo Tongo Wabai Sanamzak Mane Khunei Nok Shazok Zangnai Mane Khunei Te Burirokni Bagai Sazok Zangnai Mane Te Kubangma Buphangni Busharokno Khobui Dalbi Dala Chamungrok Bo Mano O Stolo Rungnogni Principal Anjana Rangkol Shaka O Bishini Summer Game ni Team Inka Skill Development Rung Srungnai Rok Borokni Teleni Bishingtei Bahai Mane Khunei Shnamai Te Thangui Hatibo Phaliman Abo Kaisa Srungmung Mano Rung Srungnai Rok Botebo Shaka Rung Srungnai Rok Te Rung Srungnai Zukni Bakakte Sanamjak Mane Khunei Phaljak Mane Rangbai Bebak Rung Srungnai Rokni Shaka Ono Rang Sabaijaknai Hunei Te je Mane Khunei Phaljak Mane Labni Rangbai Khe Rung Srungnai Rokno Torni Shebri Jangnai Rungnokni Bakaktino Huni Shaka Rungnokni Principal इस साल हर साल हम स्कूल में समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और इस साल हमारा जो समर कैंप है उसका थीम हमने रखा है स्किल डेवलपमेंट। तो इस स्किल डेवलपमेंट में हमने बच्चों को मेनली उनका स्किल डेवलप करने के लिए लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए उनका मोरल अप होने के लिए हमने तेलियामुरा में ये स्टॉल ऑर्गेनाइज किया है। और मेनली ये जो स्टॉल है प्लांट जो फूड का है और जितना भी है यहाँ पे जो लगा है हैंडीक्राफ्ट का बैम्बू का सब बच्चों ने अपने हाथों से बनाकर इसको यहाँ पे स्टॉल लगाया है। और यहाँ पे जितने प्राइसेस भी लगाए हैं ये जितना भी है जो भी दिया गया है यहाँ पर प्राइस वगैरह इसमें से जितना बच्चों ने इन्वेस्ट किया है वो शेयर बच्चों को जाएगा और बाकी जो प्रॉफिट रहेगा कल हम स्कूल की तरफ से फिर साइंस सिटी में जा रहे हैं तो ये सारा जो प्रॉफिट है बच्चों पर ही यूज़ होगा। और मेनली हम चाहते थे कि सभी